أجل فلاون نكي روح أقدر ذاكيا أكن يغزغ تمغزيخ نكيش ماوي لداخ أحد واحد في اللمالين داع أزول نكيني تكفري ناس أذر خارداكي أذر راه تقبيليث استكفري ناس حملت مسلايد قبيلي تمسلايد قبيلي كخا يربح إذا جيت حملت مسلايد قبيلي تاكل يمدوكالي أحد واحد في الله كتك فريناس زول في الله كنت أزول اسمك مني ياسمين ياسمين أسلم ياسمين اسمك مني ليزا ليزا يشبح اسمك كنت أحد واحد في الله كنت داس قسم زوارو هذا سمت أتسلم ذم تقبيليث داس قسم زوارو اوكي تمسلايم تا فرنسيس تقبيلي تمسلايم تسنا خاطي شويه كون متيك فغان اتعدى السمت اتصغر متقبيليت ناخذ فافا ملوك ديما كنتي وندينان ثريبض لوان واس اندي لقى تاروم تلقى تسلم ذن تقبيلي إما بابا يما ملوك فافا اثنان تمسلا تقبيلي يا حد حنو أزول فلاح ازول اسمك نك اسمه أمازيغ يشبح مليح يسمينك داس كواس أمزوارو هذا صد أتصغر تقبيلي خاطر لا تخوازيام تتساروض اش تكتبض صاروخ تقبيلي تحد حنو في الله تنمير أزول اسمك يانيس كيف ما مكشني يشبح اسمك هتاس كواس أمزوارو ناضو السين ناضو ثلاثة وش ثلاثة تمسلا مليح تقبيلي كشيني سيما اسمي أكسل تصندا تساروض تساروض تقبيلي شي طوح نغطاس مليح أزول تحمل ضد صدر إناس تسلم ضد تقبيلي شو بغا نحفظ تقبيليت مليح ثوران تمسلا شي طوح كان نغطاس شويه تفهم ماك تمسلا تقبيلي فعمل ومن بعد داخل داس كوسام زواري دوسي دار داكي داس مزوار داس إناس صافي كشتيني تبغيض هي السفته تروحوا تولي سامدي اتصدر داكيني يلها كشتي سنينان كشتيناني باباك نغي ما كدا صنغ نذنيك دينان بابا يدينان ما تبغاد لي كورس ما تبغيض لي كورس مازال دا حفظ مليح نكي يحبغي دا حذاق كشتيني تبغيض تحفظ تستلمض باش دا اكني غتهضرض يعني تثلاثي كتزخضيس ما تحضر تمر تهضر تقبيليت هكا نحد واحد في الليك تنمير مزيغ الزلف يشبح يسمينك تمسريات نغالا شطوح ميتحملوا تقبيليت حد حنو في الليك اكسيل الزلف لك يشبح يسمينك نزاه ذا سكواس والسين او ثلاثه هذا مزوارو والسين اثان كشتي تمسلا سكني لاقي الحل تقبيليت عندي تستلمض عندي تستحفظ ذك خام إناس يعاونيك شتوه خام شتوه ذايا شتوه ذايا يقرز حد واحد في الليل ما ديال ولا السفت فرحض نغ الزايف الليل فرحة طاس كتشيني تساروس ذا شو كتفض تقبيلي كتباخ راح داخل كتفض انا زمراتي دغرض ايه تنمية ذا شو دا سير ميني كاشي تبغيض ارزاف ذا شو دا شو دا سير ميني طون بو طون اوبجيكتيف إذا ضربت تقبيليت ومن بعد إلا الخشية إذا ضرن داخل تقبيليت تنمية تحد حفناك تشيني تصهد ذاك ناقل الحال نتشكل في اللاك تنمير ثينك صحيح
حقدر ذكية أكن يغزغ لغت مرزيخ نكيش مي الداغ أحد واحد في اللمالين داع. تيلند سرغمان شرب شور نير ما معرفتش ما ناس فرنسا نسقم حاجه ما لا تفير تسنات ثلاثة ديكس أن يجي في شحال يسعى يحرشين يحرشن شكون فلاس يسعى سين يحرشن verbe conjugué possède deux parties il compose de deux parties this efficace radical sa terminaison mais القبايلي this يقرص أمثال أذموان شو ذا مثل أذموان this أفكاك ذو مثل ذموان أمثل ذموان يمالد يسكنايد غروانوا أذن إغر يفتي وميقني غا ذا مثل ذموان يمالد أذن أنا أذن كات شونوي أنا لو كان كاتش أمشي دينير ثروحات الثاء مثل غازل ضفا وكذا مثل الموان اللي يقيم هذاك اللي يقول الناس يغري غا غازل ذاك اياكي ذا مكان نوفكاك انا ديكلاراسيون اللي غادا نشطح تايازيت سمير يسعى تايازيت سمعت تايازيت ليش تايازيت ليش تايازيت الفول ليش الفول ليش الفول ثلاثة
جون تنمير هذا سيمون قران فريد ماذا سيمون قران ها بلادك جونية أغيو تنمير أكفو ناس تنمير تريد نفتح أول نقير لنا الوقيت أمشيش دي اسم ملاك أمين كيما تقيمة اسم ملاك أمشيش الوقت في اسمه الفيميس اسم الأنثى ومشيش ها والفيميس نشوف الوقت اسمه الفيميس ولا شوية اسمه فم تمشيش تنمير أقجون اسم الفيل أقجون يبدأ أقجون تنمير أنا النوم تيازت دي اسم الفيل أو اسم ملاك تيازت دي اسم الفيل أو اسم ملاك حتى الناس تنفع ناس اسم تيازت دون فيل نغفى ملاك دون فيل تنمير زماميت ممالي ناس هيا زيت مسمي ناس أملاك تكبر الناس صناد اللي وافقون في امتيازات أملاك امتيازات ثلاثية إناس السؤال ديالي العطية الصوتون ولا خاطر؟ لا مقرطاس ديال زميرات او السوق ديال السلاق الزاي وكل شيء توصل تمر مثلا بابا محسوب Il y a une capacité qui est de meilleur son. elle a dépassé l'âge d'activité il est père tous c'est pas autonome هذه اللي autonome l'âge شوف l'âge le poids de l'âge avancé l'âge avancé الوتاريخ الاول التليد اللي بيكرم هكذا هذا تقشش الله ما قلنا وبعد في ديال اسمها راه خديجه لا خديجه لا خديجه نقول لك كنا ورنا قاصم بوطيه هو خاطر ثلاث مهبوط كذا الجنه يوسف الطب صلاح غسالة أدب أمان مقرنتي بوغرتي تكراني يمسب غيدا ريزن وكرنت ميوضان بوضن غسالة إنسان سرولاسن تبوغرت إذن إبوبيت البوبيت المسدسات تواشوتيس والتركاتيس فرحان ديرت إزمنير أنو مزاليس زاتيس أكن يسرى يتمسلاي في النير يسكنا أقرويس يطفى يطفى نادي عنا أحرج شكلنا على زيد كايوسن تمتثني موجب يون يزن تعقيليس ينايس زمن ينايس الدم أعكاس عكس وتية يس يسير تنايس اور كتكاتا أشكو أشكو موجب يون يزم يخدم إيه الخير أنا كنت تكش أنا كيتش سورة زيادة لها ما تكش نا ضوايا ما كيش نضوايا من هذا ديال الموكيا تحرشة كنا ينايس زمن تنايس إيه روح إيه أول زميرة أرا زميرة
أكوثا إزم ينايس وثير نا أدكم أكلتشا ثمتوثني ثقاد أتيتش تدم أعقز تليفلس صغليفلس ستيزا الميث فدخيتيا أديزا كاتش Les mots qu'il faut manger. إنيت قبيلي أولي تقريحة في الدياغون تحلو. يا قال صحيح منو ذا داش بناد ديني داش ديك زياد أدنينا أمن زوياك تصدع تنزور نينا تنطوط ديز مكا تماشاوت يتساوي نوزي داكيا داش ديك زياد بناد دينينا كداش ديك زياد داكيا توجور الصحة لهنا هكا يا ربي غادي تسافر كل سكاس الصحة لهنا شي فهم في اللم ذا المتقبيلي ذا الشنا لي زاكتيفيتي نتخدم مال كلي نقسم لي من كنت شهور التقبيل ذا كيني لي شانسون هاذي شناهي هاذي حنا تصحى ماشي نحفظ نمشي نحفظها بس لي شانسون ماشي كانت كوني نخدم كديكسي سي كانت في السونس دي شانسون دي شي اشو غاية مني خدمن اشو غاية تيدينا تيديني فيها أتفكر تقريبا des occasions des chances à l'Olympia de Montréal. Et c'est pas chaque jour du mois à l'école de Montréal. On a rencontré même des chanteurs comme Nidé, Zdek ou le Clé. Et c'est ça, tu peux apprendre beaucoup de choses de la tradition kabyle. La recherche, au niveau des scientifiques, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur. La plupart des chercheurs,
ليونيل كالون مازال ذي الحياه يعدى واقيلا 90 يسكواس 90 قصار المراغي مزوره ياكي نتا قصار نسال مشاكر نتا اطاسي دي بوي سور ان بلان كان بون سميت لينغويستيك شو كان لا لينغويستيك ني تقورات بوغاز دا ليفر كني كريم كيتي دي سوفور ان ليفر دو ليونيل كالون يوارا طاس باش تعرف نادم سني با لا غرامير سي لا لينغويستيك ني تقورات سي لا تيوري يوارا طاس محسوبين ديني دي بوي دونك بون تانغي صغاري مزورا يوار داني كامل الشارشور كي ثورا يقلان دي ليركام il a beaucoup de compétences محسوبه كا sur le plan technique ثورا النظام des questions politiques نعرفوا سما شاوت النظام il faut séparer les domaines attention قلان بون جيراسن شكارث نصارن ناس شكار كا ديريجي لورتاز كي عند الجزائر بون الجزائر اما ذي فكاي ثما يتيزي وزو ذي فكاي كمال بوعماره بون يتيزي وزو بون سيد شمار كيري فاسن شكار يدكان بون دي فرنسا يخدمن دا تازنسن. Donc au niveau des scientifiques, il n'y a pas de problème. important. C'est une discipline, ce n'est pas une science exacte, mais c'est une discipline qui a ses règles, qui a il maîtrise un domaine de connaissance. Bon, les problèmes, c'est quand il y a le politique, bon, par exemple l'IRCAM, l'IRCAM ستفينا بالك دايرين مسنون ديال الجزائر دي فرنسا غندا النظام qui ne sont pas d'accord avec le TIFINA, avec le choix, ou bien dans le détail avec le choix de certains caractères. Le vrai, j'ai une vision un peu différente à l'aménagement linguistique. Bon, ce n'est pas trop tard à l'aménagement linguistique. نمشي ولا الناس اللي غادي يتواخدم على شيل دو لافريك دو نور ماشي كان على شيل دان بي محسوب في مول الجزائر نمشي نخدم ديال قبايلي داك bon شو كان سي فري que les conditions politiques ne sont pas réunies mais bon c'est un combat bon ben il faut lutter encore pour que les conditions d'aménagement linguistique à l'échelle de l'Afrique du Nord soient réunies. يمزورا كي تيدبوين bon كرامي سومازيا يدير تامران يروح يبدي مسرايين سي الماروك يروح يبدي مسرايين سي الماروك يروح يبدي مسرايين سي ثماشا سي التوارق. Donc ils étaient dans la démarche pan-berbère تساوي سياوسيا. Il y aura l'équipe Mamri, ça a été l'initiateur de l'aménagement du lexique à grande échelle. Ça j'arrome c'est un mazir, ça des lignes dix. وقيل مازال 180 يمسلاين جديد النينغ كاين يخدم غاس الحساب بون بوغ داك الديتاي انا كنساعد الواقع زعما نفكر على الشيفر ياكل نسيت كان يمسلاين النينغ تاش الحيث لي غران بارلي اسكي تساوين يموسناون يمسلاين جديدين ثلاث مشاخ لتواريغ سورتو بور لاموال ثما شخص بون لاموال اللي ما تسنم سي ابوبري 2000 مو وبغنا راه 1950 هكا كيسلوين خدم غاس الحساب وفيغ دان 60% يدي كان سي التواريغ. بون ثلاث شرحيت ومن بعد حتى شرحيتك تقبالي ابوبري بون سميتها ايغاليتي بغينا نتيري مسلايين نروح عندك سياوسيا نروح عند ميم مسلايين بون سيت مازيغ ليبيا. دونك ما عمريش يمانيس محسوب يسالم ديال لابريفاسنين بون د لاموال انك محسوب بون جو سويت بلي مسلايين كاين الى نستخدمن محسوب ديكول ثمورث عند لاني مازيغان اما غورنا غير ثمورث القبايل اما ديال الماروك اما ديال مازيغ النظام. دونك المال اللي بغين بون سميتاكي كلاقن شو كان ثان فضانا ثورا بون الماروك يخدم لاميناجمون وحدس دانا ثان الجزائرويش عندها هاد السفرنس الاكاديميه كاين اخدم بون بالك دينا غتخدم واحد ولا كاع راني غنرفضون دونك لو كونسنسوس كاين مسناون الا بون ثورا ما ديري مانيس البوليتيك بون يري فاسن يقدر تسوي وري راسو السنغيه داني شاكر ما كاميرا بغا نديروه ثوير في ثمورتها في الاكاديمي شاكر il y a plus de 30 ans والله ما شفت هذا شي كتابتني وكان انا كندير في هذا السي ان ار اس. Non, c'est un article, ça n'a pas d'importance. Il avait lancé l'idée d'une association internationale de berbérisants. C'est une académie qui ne dit pas son nom. Les actes d'un colloque de Karim, dans 30 ans déjà,
يبود ذاك الوهيب اللي يلاق لي بيربيري زونغين إلا قاد دوكلون دون اون ستركتور باش تخدمن لي كيستيون كيما راه داميناجمون لينغويستيك تسلحون اما تسير غتسلحون لا تيرمينولوجي كيما راه يمسلاينا كيما راه جديد نيتو ولي غاس بون لي غاس سادم بون لي غاس اسكيا possibilité de relancer l'idée كينيش لي غاس tu l'as lancé il y a 30 ans نغا كثار يولي دينا pourquoi pas يفكي دما ميسمي سكان بون سوق صار اللي كنزبر نسمي يدويا دونك بون جو كان ديوار الحاله تاع خاطر بون ثورا il y a les politiques qui sont là il y a les carrières ما راه يلي كان ان chercheur ديال كامل يخدم وريزمير راه محسوب غادي يخدم ديال كامل في شركه انت دواكين دارو ميس بون غادي ياكل بون فوالا تسي كذا كاين دونك le poids du politique sur le consensus égale les scientifiques مرة خاطر تنمر تمزوري تمي دروحهم تنمر تسنة تمي تقيم أرمي السورة تنمر توقع دعنا سينا تنمر يتفيد على اللي تجي تسوج لنا أسرائيل كيا نوساقيا كيني هذا ود مسلايا أنفذو غمسلاي غف فونصيف تاكيا غازايا تنفكراوند التيتر استقباليت إلا كنستخدم موالا مثلا تعدي يونس بثاب نعيونو موال إيماينوثن خاطر مو نستخدم على الكوني مو نستخدم على ويكون زمان نمسلاي استقبالها فين يعني في مسالاكي دونك أزاير نتمازيغ في الجزائر تسوتلاي تنصيف ناغ تيكركاس تسمى المقر ما ستيدت تقول نسن ناغ إلا وين يفرن سينا أنشتاقي غادا دياوين ثمغلين ناغ داوي ثمغلين ناغ غير أزاير كاين على الستاتيو من بعد أنجلب الثيرة نتعرف خاطر سينا يبغان سيدنا كان سيتونا سينا يبغان تنستخدم بالسيف تسمى نو نامبوزي مالا ستروميث ستاتيو دونك دو تامازيغ اوفيسياليزاسيون او فوردوري خدم على المجهود هو كلا نمسلايغ استقباليت خدم يموالنا كيم لأن دعنا هنتوالي مستفرنسيس باش كني أكوني تسمكتير غاسو تسمو قول مالا غاسو فتالي كذا ونفكر تزمرم أتوالي سعنك فكرة سنك يقرز دونك ثمن داوس كونستيتيسيون ثغناوس ناسيونال فون صيف اوفيسيال أما غراف سي لارتيكل لي زارتيكل دون لا كونستيتيسيون أوانك سي ليتا أسلواي سي البريزيدون Imazayan, ce sont les experts. Asmal, promotion. Azayar, c'est le statut. Faroult, Narmeilianatas, Firoulin, ce sont les domaines. Fevelt, administration. Amnir, c'est le parlement. Asilkam, l'exécutif. Sousman, le gouvernement. Nranabar. Et Tarvemf, la justice. Donc, vous avez dit, il y a des wallen, là, où c'est là où il y a, il y a des wallen, machin, un toilim, d'ailleurs. ماذا المخل ثمن دوثاقين على كونستيتيسيون إلا وين يصفرح من ذيك سن زمان نيني ولاش الكذب زيك إلا دا رمضان تورا كان ذا وين كان تقبالي ثمانين إلا قد تقصد سيل تيتر نتكتاب سيلا نيذنس إلا قد تبدلو الساقين هن شوف لا كونستيتيسيون officielle et nationale donc كنت مالد نيني يصفرح على واش تاقي نشتاقي يصفرح عندي ماشي داين ذا نشتاقي كان ما سنقار تمازيغ توتلاي فونسيف تاع الناوث ماشي ذا نشتاقي كان نسوثور وهورن اللان وهورن غسل وهورن وسناون تسمى لي بروبليم دي سيونتيفيك وقال لي لا يندي غاسمي هو لي ناسيونز اوني تتفن وهورن قادرين والسهيله تالوف والسهيله لا لا ستاندارديزاسيون كي دينا كيما نعرفوا كان نغ ذوالنا نستخدم مش كانت صغار مش كانت صغار ولاش مش انا وثي وكن في سوسان لي جينيراسيون ديال السن هذه السنين ثقافيه هو ماشي داين سهل ماشي هو مقران ذا هو نتسرسيف هو مقران ذا هو غادي يخدم وذا فون الجزائر. Le plus grand problème, c'est un problème politique imposé par le régime. وجي حاجة تسرفيث تسزمرن ولا تسزمرن تسنيلس لا لينغويستيك تسرفيث ماشي تسرفيث تسرفانت لا بوليتيك بوليتيسيان تسرفيث تاكي نخدم ذيك الزنقان ذي ثمورة القبائل
أمن نغني إيد نبوي سقمي إيد نلول نفاد وكذي ديجال نكمليه حاشا وكي زمرنا تسيفرون دونك إثمثنا في إستماذن يلا قانا نفشل ماشي ذا كوين أغتي داوين ناغ تمشي أغتي تفكن نكوني إلا قانا نروح تسيدناوين ثورا كنت زرامات سمكتير كان أسن ستاسي مغرس فقد من داو ثاقي ثاجديد ثمانينوث الجزائر دوكما قال وصرفا اللي يتخذ من ثمازيغ ذا شدنا ذيكس ثمازيغ ذاغن ثلاث ثغلناوث ثنصيف أشي مي ذاغن خاطر دوكما قال وستلافا تعرف يعني نولي غنمشي دمسنين فلاس غنمشي تسرنان ثنصيف ثغلناوث أشوي رناني تعرف تسمى ميت كان شطاحة بوال يون بوال يدخل من لا كونستيتيسيون يتمازيغ هي قد سالونا والوايض تعرف أنوالي غايغا أشي مين تعرف ثاقين عندنا ناس أولني دونك تغلنا في تنصيف أول كالجزائريين هذا سيسكر التاويل ثوين وكي ثلاث نوالي ستروميث ناقص فرنسيس وكي ثلاثين ديارسن ذيه من داو ثاقي ديال لا كونستيتيسيون دوك ما قال هذا هو الصلابة أول شيء الجزائريين تسمى البوار من الجزائر هذا سيسكر هذا سيخدم هذا سيفك التاويل إوا كنا تنرنيو أتجوجي سوذم يسيف تمسلاي ذي ثالثة ذي ثالثة منات نتموت من الجزائر تسمى غاريشاويا سي قبايليا سي مزابيا سي تركيا أنشتاقي إلها معنا لو كان سول اللي صفالي دروحن نزرع والسنة كان من مي كان 99 في دينا بوتفليقة في زوزو في كايف ثمازيغ بالمحالة تغال تنصيب سكود مازالي حكمة مثلا مازالي سميس أصلا تنزرارا مازالي سميس دونك نشتاقي ثورا نشتاقي لو كان بوضيا في تيدينان لو كان ذايت حمدي في دينان لو كان سيد سعدي في دينان لان وياه تا سيخدم تا سيرتيف لان تيراوين داغن لو كان وكان ياكل في دينان زمان نامن باش نزورو لي فدير واش ما هو لي فدير المخ ني يدينا كان المخ ني كيبغى هذيك السنه مازيغ دوينا مازال الساقيه الجميع الا خد نكسا شويه يصفرحن معناها المخ ذا ديكس ذا شو ذا غيليفيس اسمع الحاله هذه اليوم غيليفيس يوغال غيليف ني ينوضون يتمازيغ سيزيك على السا اتوالين بليك غيليف نوضون يتمازيغ ثاقيه سكواسا ذا ساون يوغال غيليف ينوضون ياكو اما وكذي مازال اما وكذي كروحد اشي ميغ فلان وليا ايغا كيما كان ما قال هذا هو صربان انك هافات توسبدد يوث نتكدمي التجايريث نتو ثلاث تمازيغ الا نداونا لعنايا نسلواي نتمورث تسمع نشتاقي ذا غنيو كان دوكي ذا قد فذرا ثولا كان يكحكم نتمورث انشتاقي ذا نيس فرحان كل يوم كايني ثولا تمازيغ خاصك كفا وغيليفيس كان ثانو غالتولم كل يوم ندي نجمع سا خميس اثن تفهم كانيس معنا نزرا اكيد نيا ثولا كان ماشي ذا نشتاقي ذاني ند ما قال هذاكي فكادي مثال اتسند غف القديش نيما زاين تسمى لي زيكسبير انا دياف نتاويلي وسمال نتمازيغ يوكن غير زداد هذه رصان وزايار تسمى الستاتيو زايرينس نتو ثلاث تنصيف تسمى اسمال سي بروموسيون تسمى ذا كذا شغل دنان ند ولتاكوادوث اقرا نرات التنصيف يانا غادي نخدم التاويل يانا تاكاديمي تاكادي لا ماشي من ولا غتطفن الدولة انايا نسلوين تمورت من الجزائر يرنا ولتاكادو داغن تاكاديمي تاكي غادناوين مزايان ناغ لي زيكسبير راه يخدم الفلاس مي ما مقرض هكاكيا ذا شوز لي زيكسبير كاع على داوين سي دي زيكسبير امبروفيزي ننتي ثورا كان ماشي دينو زري مالا غتاخذ الامر دورينا الشماغ في مازيغ الساكي غتفرض لي زيكسبير نتواليون سور لي بلاطو تيليزورين لا تيليفزيون هذا وين تكتب تورا استعرف كاينين هافاه فمازيغ سيزيكي تستارون استعرف او تقرفا وزمير تصارو استعرف دونك ذا نشتاقي قلق ثورا غنقابل فواكي ذي سمت كان ديسميس يسوى غاين دين ذي من داوث ذي لا كونستيتيسيون تنصيف تاغلناوث ثورا نكوني غنكمل انشتاقي ما تتوكش ذي تفكان
مذن المزين تمزين فلاس ما امنوغ مازال هذا يكمل الى هذا سنزر فابيليز او نديني ذا شي ثورا غنزر شيمير ثورا يكون المقدر شو تخدم منها في طرف اما قال ويس وقيد ويس 4 سمحتيه ذا قال ويس 4 في مزيغ تكبلن ذا شو دنا ذا نند اما قال هذا تسمى الستاتيو يجي سو سيت ارتيكل هذه يدوم على حسب نيون القانون تسمى مازال دهكين القانون يتواخذ من المنديس تسمى ثورة التنصيف ذا هو الكان اللي ثمن داو في لا كونستيتيسيون ثورة قد تخدم من القانون نغا صوظف انوالد يخدم من القانون اكي نغا صوظف اكي ذا غنفني ثنيا نزرا البرلمان الجزائر نزرا انوالد تفوطين في القوانين هذه تخدم مني المنديس ذا شو يدير هي اننا ندي تواخذ ما يكون تغرم لا كونستيتيسيون ما سترومي ثم استعرض اتاخذ بلي نند القانون اكي يتواخذ ماذا شو دار نديكس يون ولا زراي تسمو لا اللي تواخذ نند كان يخدم ماذا شا دار نديكس نكون انسان الحق نستقسيه اوكي القانون اكي درنا انت يدبر نمشي ثمغلينا غير تنصيف ثاقيا ما كيتستنصبن الى كنزر ذا شا دار نديكس الى كنتشورن إلا ما تشي كان روحنا المسائل نبوا جالسين من بعد هاد السفر أثني يفقد القانون مولاش أما كنا نخدم يون أسوري فرزات نخدم 10 يسوريفن أرثفير هذا ثورة تنصيف أمشي تنصبن تسمى نفكر سفوس يفوس أتستم شوط من بعد ونتي تكسر سفوس أزلما مثلا نكمل نوالي تعرف فما قال ديالنا تعرف نمر الفغي تعرف سيزيك راه تصرف نفلس 10 مليار ونولا لا شو التالوف شو تيدي بوين ونزار هذا شو وتيدي الشمال مرو من تحت تقصد سكو سميت فلا وفن اين كيلان ذي من دام صرف من الجزائر صرف نتغف اين دجال صرف نتغف تعرف ثاقي ماشي غتوالي مرنا ناس ذا شو ذا سرنان تعرف تثلاث تغنى وتنصف ودي سيدي كي قلا لا بروميير كونستيتيسيون ندغن تعرف اتقيم ذنتي تثلاث تنصيف نوانيك l'état تسمى تقيم elle demeure سترومي elle demeure la langue officielle de l'état هذا ثورة وانقيث شود تسمى ميلازي كاشينين القوانين يكون الجزائر يا تمسلاي تنصيف هذا هضر الصارف من ذي البرلمان اما سيد سعدي اما سميس اما نوردينيت حمودان اما ليلى حاجه عرب لي وقالنا كان هادي تمسلاين استقباليت ولا تفدونا والو هذا سنينين لغه وطنيه رسميه ولا اوفيسيال لغه وطنيه رسميه غا تسمن ثوره محساب ثلاث لغه رسميه ثلاث تنصيف محساب زمرنا تمسلاين استقباليت انا ثوره الا كانت مسلاين تنصيف نوانك تسمى la langue officielle de l'État. Ici c'est l'État. Vous êtes au Parlement, le Parlement c'est l'État. Donc vous menez مسلاين استقباليت صافي الجزائر غنمشي عندنا النظام الرسميه de l'État تعرف فوالا دونك كاين دير لنا اللي كنيسيغوغينا كاينين خاطر الا القانون يقول نسمح على هاد مسلايت نون اساكي مازال يدور يفدر واش شما افدر كان هذا لون كان اولا كينوانيك دو ليتا اللي تكست نيو كيغلانتونا غتنتفرا غورس التالوف صافي دولا نكون نشوف دي بوين الا كنوالي امشي ذا شو تسوغل لنا لا ريبونس امشي نزمر انسوغل يوكن ابري ذا كيبغى نطفن وتصطفنا وتصطفى في مازيغ سترومي هذا هو شو دنان لا غاب دومور لا لونغ اوفيسيال دو ليتا صافي بنان فلاس مي فلا نوالي ذا شو ليتا ما نوالي ما دنيني لونغ اوفيسيال ذا شو المعناس ما دنيني لونغ اوفيسيال دو ليتا ذا شو المعناس دونك ذا شو ذا نمشيس ذا شو المعنينس ذا زارو ذا الزرفيد خدمني تمازيغ تسمى ما دينين ثلاث تعرف انت ثلاث تنصيف نوانيك تسمى اثنا خدمنا لنا تمازيغ ما ناخذ من دزر الى في دينا ولا في دينا ما بغى ما تورارن ارداكي ولاش حتى ثلاث شو المعنينس فوالا 5 راحت على الستاد 1 نوفمبر تمازيغ لي اوفيسيال ديالنا دونك انا النوال اوانيك اثنا غرسن تفرع
مثلا هذا شو تسلي تنصيف ودن هدار راه فوانيش وكيد المحل وكيد سكركس وكيد الزمار وكيد اينوني هو نخدم فتس زمر ما اولوني هو نخدم فتس ذلك كذب ولاش ثمورثي يبغى تسفرون ثمسات نتو ثلاث نعم نتو ثلاثين ادخل يون الستاتيو تنصيف ويض تنصيف نوانيش بحسب ذا شو اذا حسبت اليونسكو 1957 مازال الجزائر ولا انديبوندونس ينس 1957 الجزائر وكان له فلان كيميرا نحسبني ما نسن يضرب في ناس الوطن اشتلاف هذا اليونسكو ذا شو ضروري اليونسكو اش قارنا كنيوني واخد من التسافيف ماشا تسافيف نا يقول ذا ما تكرني الا كانت صغرم سان الحق يزون لو دروا لاكسي على ليدوكاسيون الا كاد غرن سوا شو كلا كاد غرن تسمسلايت نسن هاي غير تسمسلايت نسن خاطر تينا فهمن ما داس نسك خمن سن هذه ساعه اما يسار 4 سنين غير ساعه 5 سنين ادياس ملي يفوت تسمسلايت هذا الصفه تسمسلايت طاير اما كاين المخيس ديجا ثاني بلوكي باسكو غورس ماشي كيف ضخام ذاك الفران صافي يعني كي va être conditionné donc avec les capacités néocrixan il va devenir handicapé du point de vue cognitif où il se met vers le chemin. Le conditionnement commence là. Donc l'UNESCO, si elle a fait 1957, les experts, ils ont défini, et c'est la définition, c'était des experts linguistes. Ils disent mais elle est à la ségue, on sait ce que vous dites. ذا شو دنان فنان ثمس لا تنصيف تستخدم ذي تذبلت لادمينستراسيون ذا شو تذبل تاكي تضع في ثلاثة تغولا تسمى 3 دومين امزوارون دونك تاغل تمزواروث ذا مصادوف تسمى سي ليكزيكوتيف pardon c'est le législatif ذي القانون c'est le parlement اما ذا خم الودا ولما قال البارلمون نا ذا خمو فلا ولما نقارن السينا ثاغل في السناف ذا سلكام اسلكام اكيا ذا دافو l'exécutif du gouvernement نقارس ذا نافا pour gouvernement ثاغلتنا الدومين في الثلاثه تغذانث ذا لا جوستيس دونك judiciaire ثم ماذا الموقع الوكاناكي ذا شوثن امنير نار البارلمون الى قدروا حنا ردينا وقاد نختار نا وقادات الساهلين دي ثمورت القبايل نعم كل ثمرات دي الجزائر ايوا كنا نروح حنا المسلاين سيني الدوله فالساكين يكون تقيم اكاكيا وتزمنا المسلاين الداخل القبايليت هاي غير خطر لا ناس نوانيك دو ليتا مي لا ذا سلكام دونك judiciaire pardon, l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, tous les ministères, mais les ministères, la hiérarchie, le ministère, il dépend du ministère de l'éducation, tout ce monde في القانون يكون هذا كما كيقولون زمان نصغروا يتقبلي في مول القبائل مازال دونك يوميا ثلاث تنصيف نواني كاشي مينايا ننفس الدارث فايض إثارث خاطر رانا نخدم نفس الدارث فايض إثمازيغ ما تكسب تمازيغ سكوانيك ماشي تسلايف تنصيف تسمع ما نخدم الند langue officielle de l'État c'est ça la langue officielle. Ce n'est pas la langue officielle qui est le statut de langue officielle. Maintenant, le statut de langue officielle, c'est langue officielle de l'État. Ce que je veux dire, c'est manifester le gouvernement, langue officielle de l'État. Mais là, je vous dis, أشمير أخطر بغانا داون دار 50 سنة بغانا دارنا تديفيلي الكبردان هذا مازيغ تثلي تنصيف نوانيك langue officielle de l'État pendant 50 ans دارن mais pendant 50 ans اللي هنا يوصلوا هنا شي اللي غير قيمن ثورا هذاك سيلارين لا كادونس يوكل فمازيغ ثاكي غتروح لي جينيراسيون هادي كان حاشا تعرف ثلاث مسلاين هذا ثورا واش بغانا نخدمن
تسمى غير نذا حكي الخن سوال دونك خصوصيه سيثونا إلا قوى الذي يزل يوكن ما هو يستك أذكناش دابا نجي أذكن 50 سنة في السنات في الظلاميك غاس أذكن القرن فما زيغ في لقادة سنين القرار ماشي لا بويا قاعد سنين القرار وكذا نزار سيزيك دونك استقسيني تفكير مزوالو ما إلا تيذت تنصفنا تيكركاس ألا ثقيا تيكركاس غاس كان يسلا وين الصفراح نديك سوا الزوال عاد ديكس إلا وين الصفراح نديكس نزرع بليك التابونيه ما كاين زميرة المسلاي غو زميرة نسحنتيف تسمى القبائل السحنتن بوت فليقاني يقول ندي في كاي دي تيزيرزيون يوكن التغيرات تنصيف سكود مازاليت إبا ثاني هي غرغورس المازاليت ثاني مازيغ تغير تنصيف في ثمن داو ديال لا كونستيتيسيون اش تلقى الصح الصفراح هاين النظر كل يوم وصاد شوك بدلن النيغوايا ذاغفل النظام خاطر الساكيثورا قصدن فمازيغ تاكيثورا الى قتروح داك بارسل bon en comparaison de l'article 3 ou l'article 4 il est créé auprès du président de la République un haut conseil de la langue arabe la langue arabe نزران ولاش دوت نزران ما فكمتي وسلوين تمورث اتلحو mais en réalité des choses c'est un haut conseil de l'arabisation وبغينا لا تفقن c'est pas vrai toutes les الجزائر ثوار في مربع les institutions يتسان على يخدمنا في عرفت من الميكانيست l'union du Maghreb c'est pas l'union du Maghreb l'union du monde arabe من الميكانيست في la traduction وكنا خدمنا كن تسمى الجزائر ساير من البترول وكنا خلصنا لي ترادكتور باسكو لي ما تحوج ساري صورديني خلص لي ترادكتورينس الناس يكون يسال لي ترادكتور وكذا هادي السوغلن غادي ياخذ منها سوق التي دار كل شهر عرف باش هو سنه اللي من هي الجزائر ستنيا سن اللي من اللان او كانوا قال ديال كل شهر عرف alors le haut conseil de la langue arabe ce n'est pas un haut conseil c'est un conseil de l'arabisation point ما المقرم شي تدخل منها في تقبيلنا في مازيغ il est créé une académie algérienne de la langue amazigh placée auprès du président de la République mais en réalité vraiment l'arksen القفيش اكتي تايقال نكثر في مازيغ si on levait la gestion de مازيغ يضرثن مازيغ تايقال ذاك ذوذ امونا مقرر يهمون القبائلي تيبون غفثوياتيس اي ضريثن وين دين وين شتا خاطر سي 160 دي قالوا شتا مازيغ سي تعرف en 2016 يعني اوفيسيال ديال لا كونستيتيسيون ونزمالني نضر راه وين شتا كيضريثن يندي ثورا قصدن الى اتكسن كيفاش ننسن نسرياس يضل كان انا كنعرف في مازيغ اسميس بن يونس Mara Ben Younes, de toute façon c'est des personnalités publiques, on a le droit de les citer. Achi قال le Tamazigh c'était un fonds de commerce. Là c'est fini. هذا الكذب. Tamazigh تاقي من لغة نتناغ فلاس. Pas un fonds de commerce. Le fonds de commerce c'est نثني. Donc cela vraiment تكسن c'est كيفاش الناس كيفاش القبائليين كل قبائلي يوكن اتخدمن اتوهين نثني اتسهيري البن ساسيف. Voilà, donc maintenant l'article c'est وستلاثة أما قال وستلاثة كما قال وصرفا سوين كي كنا نديكس خاطر أما كنسمح ثنا أن كذا فارف توغا تلحو ثمازيغ توغا تروح أفكثنا الدولة ثمازيغ ثاقية أنسمي كلش أكن تقزنا فيليديس. Voilà, donc c'est coordonner le processus d'arabisation. خاطر يوارثني عندين ما لهليو التثليث ولزمنا ستارفن نغاد صفارفن القبائل خاطر مازال سان غورسن ثلاث نسن. Donc l'article 3, le Haut Conseil est chargé notamment d'œuvrer à l'épanouissement. Le mot épanouissement. Et c'est quoi l'épanouissement? Épanouir, c'est une fleur, on a une vie. C'est quoi? Des choses à dire, c'est l'épanouissement. Nous allons dire que les mots, ils ne sont pas gratuits. La généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques. La généralisation, c'est là la loi de la généralisation de la langue arabe. Métier scientifique et technique. Scientifique et technique, c'est les documents qui ont été faits. Le problème, c'est qu'on a des gens فمسلاي ثاقي يفكثن ويفكثوا ذابو يجي تعرف ثاقي يونور تسم مسلاي ديال الجزائر
Donc ماشي فغان ثورا ام كياخذ من يوكل la loi de la généralisation de la langue arabe en 91 nar 92 ou 1996 اش قارن باللي كما دخل من دون اسوسياسيون اللي تمول في القبائل سي الجبل ونات تخلصهم الكوخا منونات نجمان الى كل الكوخا منوني ما كنت في ماركانت ديال ولايه خاطر في كانون لا كاريمون الى كل الكوخا منون الى قص تعرف ثلاثه المسلمين سي ما دخل من هي كل لا كومونيكاسيون اوفيسيال ديفرن الى قد لي استعرف مي لا لوا دو لا جينيراليزاسيون هي مازاليت وتسكيسنا لا دونك شكون ولا اللي تسكيسن صنصباقيت صنصبل مازال ندير الكذب هي انا ندير لا لوا دو لارابيزاسيون ودنا ناري il faut pratiquer la langue de l'état la langue officielle نتعرف صافي لو كانت تحضر الشرع غتناول الشرع هذا سنيني اقل غنروح نشرع تبدا تشطح معليش تسرح لا ديمقراطيه ذي ثمورت غنروح الشرع نشرع الوليه كي نغ المير نغ الشيف الدائره خاطر يبغى يدي في التاويل وكنا نخدم غا نجمعينو ما نروح الشرع هذا شاي كاينين كذا مخلع القانون لا شو دينا القانون ودينا لا تمصلي تنصيف ندا تمصلي الطرف صافي القوى الناقير كل اللي قادر يبدلن تعرف ناغ ثمازيغ شكون درت شي ماري القوى الناقير وليت تبدل واش ما ماشي كان وليت تبدل واش ما لازم الحاله هذه لي تروح اكثر تسمى غبلا كيد ولكن اثنظن الى قدر اثنظن اكثر بوك اثنظن زيك نعرف يفضل نويا زيك لو كان المقدره ما جرى وصرفا ستومي ديالي كيدني استقباليت ما ناس داو كاين التولا باسكو لا دي تولين استقباليت ناس مازيغ l'académie qui s'appuie sur les travaux des experts les experts اللي نولفن يتقارنا في الدولاريه روح نوذا شو يخدم الدولاريه كي ويخدم ماشي ما في القبائليه من فسنين لا لينغويستيك يترادوي ديون الليفر نشومسكي مي مرات ترادوي ان ليفر سون كو تسوا لينغويست الا قسم اخر دابا ما فهم لو كان في غرام يا ريت سي تغيزي تعرف non c'est dans le métal تعرف donc à terme voilà le mot RSDF à terme ça veut dire quoi à terme تسمى لي 50 سنه ذا ساون الساقيه ما تفكني القانون الديني on a chargé des experts pour réunir les conditions de la promotion de Tamazir يوكل الستاتيو اللي كالساقيه هذه يغال هذه يتواخدم تسمى الكونكريتيزي صافي لي 50 سنه ذا ساون من نظر هذا شو تقصدن هي اننا les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique ديال القانون الناقيه في المسلاير ثلاثه هذا يسمح ما يكمل مازال ساعه الوقت شحال مازال شنو يقدر عندنا تفقايا لا بون انا نكمل le Haut Conseil est chargé notamment d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la généralisation. L'État œuvre. Le Haut Conseil. C'est quoi le Haut Conseil? نروح نصبحها في 8 تفرنا في 4 نغا في 5 تسمى لا كنخدمنا في طرف الا قدرنا نتخلصن ونظر على شحال هذا وين un conseil ça veut dire c'est des individus qui sont payés par l'État وكيش قارن l'État pour Tamazirt l'État œuvre à sa promotion et à son développement راح تقلب في الدوله l'État qui s'occupe de Tamazirt راح تدافم le Haut Conseil يسهل باسكو توالي صانع لوكال يماركد le Haut Conseil تروحوا تمسري دير غاشيه توا خلصاني وكنا تروح ديال انت مسلايا الا قد هذا ونتسمح حسن تاكي تعرف مي ليتا اوفر à sa promotion et à son développement راح تقلب في ليتا مسلايا هذا استحكم في لوفان تمازيغ فوالا شو يتخدمن لي لا كونستيتيسيون toutes ces variétés linguistiques كنشتاقي زاهر مسلاد عرف لي فاريتي ثوركان ديك مي دنياس قال لي وهورنلان وهورنسنان لي les difficultés scientifiques, les entraves scientifiques, l'Inde, il me semble que je t'ai zahir sur lequel on ira grâce aux des Nations Unies le budget insane de mazelo هو نقاديين ما نامو هو القرآن ظهور نتسفف أثثوانا ثم استقسيني بود في اللغة نستقسي ذا شو أردينو صدفة قد قانا هيت سمجدن دونك لا لوا أصادف في وسماثين تثلاث تعرف تسمى la promotion de la langue, la généralisation de la langue arabe. مازاليت إلا كنظر في راسك كسنا مازالت تجن خاطر مازالت تجن ونزميرا نستخدم تمازيغ ولا الكخام
Mais là, c'est une c'est une association. La wilaya la carrément. Une communication officielle. La langue la loi de la généralisation de la langue arabe. Toute association agréée doit utiliser dans sa correspondance officielle la langue arabe. Mais je sais dire, la constitution, صافي الا كنستقسيهم مش مازال تنكشف مع الحبس نغداين وقال لي الا قدرت نستقسي وقال لي من لي زاسوسياسيون ديال المورث الا قادر نستقسي 4 مينوت هي هذا الزيله غادي غولا بون في الاول la loi de la réalisation il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que les caractères arabes وقف يدخل منها في مزيغ دار هو كيقال مازال نهجي القانون هو كاين القانون يبغى نزيد خدمه نظن كان هنا كي نغنما لي انترفونون وي نظن هنا كان ils sont en train de tâter le terrain باش يدوين الغاشيون امي نشتاقيهم ما الا وذكرنا الغاشيون ديال ثمورث القبايل هو كان سنين فعرف نبغى تنالو اي بان تيتخدمن ما الا كرند الا كوادنا دو غالن ادرنا اضاع. Il est interdit de transcrire la langue arabe. Imaginez, il est interdit de transcrire une langue officielle. Elle est officielle. Toute langue officielle en caractère autre que les caractères arabes. Mais là, on dit في ناس سكين تعرف ولا شو ذكورينس ماشي كيف ما الا ثلاث ماشي كيف وكاين لي لانغويستي كنت مولا زران l'un des travaux qui sont faits ما الا ثورة ستفينار نا ثورة السلاطينيت كيف تسمى ولا شهورا تعرف إلي ونوهر ذا القرآن زرانت تعرف ثاقي ما لا بغانا تسالون ما لا بغانا نالو يستثلايثنا إلا قد تبدلن إلا قد تبدلن الكاركتير تعرف خاطر ظهورا القرآن يولمذ نغوس المذ أثثلايثي كيوان فلا نتفهم غاشي مين المثل سين الصنافي قلنا نتيرا وقال لي لانغويست لي بسيكو لانغويست خدمن دي زيكسبيريونس مخرن دا شي ضرون دو قارون لوفان اسمع راه يحفظ تيرا هاكد القرايه فمسايتي بوتي تسكو خميسي سنيت مانا ثورا غادي يحفظ مشى تيرو ومشى يغا خدمن دي زيكسبيريونس دون دي لابوراتوار ايزون اناليزي ولا ندا شويه مشى attention c'est win attention les générations et les travaux qui sont dans ils sont partout ils sont dans les livres ils sont dans les bibliothèques فلا إلا قاد أثني ندم هذا سنيني هذا شو تدور هو كذا يقلب نغف عرف يسكن تعرف ذا شو نقول نجي ذا غد ميلان نكون نصازها وقول نجي أورلاند دي لاتينيس أورلاند فينا نستخدم فينا نستخدم لاتينيس كيف ولا شو قول نكوي فلا نستخدم فينا بيان سور في دينار تو سويت ثورا ذا شو لا نسن الصلاف نتيرا ثلاثيرا ثفراوانت تسمى ترونسبارونت ترونسبارونت اين كنا في السيلو ضعف غرض وينا في السيلو لو كان تموقع الموكاكي ديالان يون ديك السنه دار رمضان الموكاكي ديالان فمشى في المضوب فيران تقبيليت اتفدينا لا ريغل برينسيپ مزوالو يون يمسلي ان سون يون نسكي وكما تشي باطل كان يدي دينا اي غراك قارن فمسليت ما في الصغرو امشى تيغرب وافارنا امشى تيالو ما الا تخدم باس اسكينا يوالي ذوينا وما يسل اثني يسهل مثل عرف نزرا ما تشي ذوينا ايغا خاطر لي فوايالو تتسالونا لا اللي والي الشا ثلاثه يجر ذلك كي ثلاثه القرين فلاس ولي زرا ما الشا ولي زرا الشون ولي زرا الشي ولي زرا الشون ولي زرا الشن ولي زرا الشين فوالا لي فوايال طوندو تسمى اللوفان يقردان ما غرن وزرنا لا ذا مشي كلا قاعد السنين الى قال مسنن تمثيليت النيو اي مسنن تمثيليت دوا مشى يسمي اي سنه تتغرن مي سي الموند الونفير نكون يا تقان يا قتصغرم اتاروني وكناس هذه السنه تمثيلين خاطر بعدا نكون يديروا غربا ونزرا ونتحقر بلي كدفغ ادفن وراو الناس 5 سنين تقبيليت اسمع لي هذاك واخا من زميره صغار الا قادر صغار الا كول ثم ما الا تروح لسينات الصغار هذا كاينين ناري الا قاد يسين قبل الا قاد يسين قبل هذه مسيله قبيل باش كدير حتى غير الا كول اي سي الموند الونفير كاين في كافينا الا كول وكنا هذه السنه صغار هذا تيمسلاي
أتمسلايا تيرو أتيغا صافي واقي الصنف كاع مزوارو ما إلا ولا شيت ما إلا يونس كيل ولاش وليتوالي انا غنمشي اسيسل يمسلي الصون يمسلي غنمشي اسيسل ماشي كيف نتسوى واش يغرا لوفان ثاني الي بيردو حسبيت ثاني هذا كاع الوقتيس اساس ثيرا ورثه فلاوانت تسمى اوباك نون ترانسبارونت وكذا c'est connu ثنذكر d'un exemple داكي la théorie de la transparence orthographique rien que l'ouvrage اللي كان يكونت en 2008 ديفا اتوالف كان دينا شحال لي ترافو سيونتيفيك كي خدمن نند بليك ما حتى حاجه تعرف لا تزلاين النظام يسكينا كينسن وصلحنا لي ثيرا نكوني ما تبغى ما تنالوش تعرف بدلس يسكين تعرف بدلس فت من بعد غير في كلان ارتيل ما سي على السن الى قتنالو السلاطينيت ناقص فينا يمي يكفي الوقت هذا حبسه كان داكي خاطر غالا ما حلف أسنى المفكير ثالوث ما إلا لاني كان يستقسينا دوها في السن من الفنون. ومزروينا les années 70 قرنا سن les poseurs de bombe كاين قرنا سن les poseurs de dignité. Oui مزروينا سي ذكني يفنا غفتل الليل يفنا غف المعنى du sens, il faut qu'il y ait du sens. يفنا غف تيروزا يفنا غف تيدت يفنا غف تيساس طاهر جاود لشو دينا ذو قواليس يزوران النغلوكني سي مزيغن اما درقاز اما تمطوط اما درقازين اما درخلال سي ذهني شود الغار سيطيش شود الغار تللي أطاس يدي عندنا غار تمورتنا الفريق ثقافة لافريك دو نور أطاس يكضمعان أطاس يكسروثن أطاس يكنغان أطاس يكخدم المحياف ومثل باش نركضنا مزيغ وتسمن تمورتيس وتسمن أديفيس المزيان يدي كرن ذقودم المحياف ذقودم وذربوم البوم ديان أو ذوكا بار الأفلان الجميرن يبدل على صورة قصة كرند زخن سي زوران سمسليت نسن سي مولا نسن كرن دولو كان نارا هودن أدرار انتو قادين هودن يوكثو قادين ورفدين يقرين سن لثيدت رفدين يقرين ويقاداكي يسمو مسن محمد هارون مقران رجال مقران يانيك حسين شراتي الولاس قاسي لحسن بحبوح لا تامل مطرفي هي اسمي سهل لا تامل رشيد نبيش أحسن شريفي أتذكر بطوطيس أتذكر يديس يديس تمازيغ إلا بغل علي شريفي ديكماس تايمات قبيلي تفكات السين يتمازيغ إلا قارك ستور اسماعيل مجبر وكذا كل سنة الحبوس اللومباز سنة الفاطل وزرين يطيش و10 سنين و12 سنة ويفغد يهلك ويفغد يروي ولا غيس ويموت سكحشاب نغي حشاب نطاس اما سكذابو اما سكنا نتسالتي في قوار النطاس ايه المزيان إلي فيت كيف؟ تعرضوا علينا ونمشيو لواد كيف كيف
نسويري عشاق طاهر مثيرنيا ونسويري داغنيا ميترا في رمضان. إذا عشاق أفاق مطرب وتسمير كل داغني ونو جورناليست اسميس أرزق مطرب يكتارون طاس عقين غير شامبر. داغن إلى قرنتو ماس وعدي محضم ديال. يعني يروح على اللومباز خاطر إلا مزي حارب الفلاس يرقازي. المزينة دي غاساك المزيف سنين داشو دازال نتليلي داشو دازال الحرمة داشو دازال الرهبة داشو دازال بوازال لو سونس. وقال ورقاد لنا أذهد لهن إذورار توقادين ذبحيات وثن غاف الليل أو وثن غاف الحرمنا وثن غاف مزوينا ولاد الكنية الساقي ولي لقارا غنتو أكوين يخدمن أخاطر وكان نخدم لا لو كان شتا ونتيلي يا رالي كيسين إلا قات فعلا نشتا. إيه وقالي قلال دقيقة لنا ماس قصير والناس كتمطوثيس كيسا ذي لوان اني قامناس الكاهنة وما زالت الكاهنة ذي الحبسي جوج ديما يا قصر من جديد. لا ماسا شريفي فمطوثني حسن شريفي وذي ليستا مازيغ يا ماس محضر مزيان. كوري العربي غوري المسائل يخدمها. جو ريميرسي بوكو هذا تجميلت إيوانا الشكيم يقاسلو الناس يكاهنا يبحبوح الحسن يشريح في حسن إيثر بعثاك ياكواني خاطر لهني من الفريد اسمين خلص بحبوح الحسن سنتسا يسنغاكو الرشاقي ملني يبردان الجدود ملني إذا شفت مزيغ ملني إذا شفت سمورت من الجزائر زيك نو عطاس نلا نتسامن بلي نكون يديوسان مسارها مورث مي يوغال شوية ومنا بلي ثاني تسامورثنا دونك تجميل تذنوني اللي نلن نفني بوين الكفري ذاكيا دونك ساكيا ولا ميك بدلا الشتلا ولا ميك بدلا غابريد ولا ميك خاطر ولا لا كونسيونس انو يتحسن ولا ميك الخداع يظل الحق الانسان وذنوثني يسرا ذنوثني دوي زنزارا تيلي خاص الكروت وتسمح لنا ما ولاش ويدي زنزان تجميل كنسن تنقران داغن إلا قال نسوث المزور داغن يغدي لي تبورث أن التجميل ثمقران ابن سعود ما نعرف الأكاديمي بربان سيرفاتيس ولا قال l'événement de 76, c'est pas un événement spontané. Il a qu'à même bien au problème en janvier 76. Le chef Steve aussi le lien qu'on a appelé les bombes. On était quand même des militants de Mazir convaincus. Là, des associations, il a deux associations, l'Organisation des forces berbères et ADEF, Afous Recruits. Donc ce sont ces composants qui c'est les dirigeants de ces associations-là, à un moment donné, poussés par le régime à réagir, nous avons réagi de cette façon. Parce que il y a d'autres gens qui ont été arrêtés et il y a une pression sur nous. Et puis, c'était le dictateur le plus sournois et le plus féroce de l'Afrique du Nord, et c'est connu. Alors, le but recherché, c'est juste pour dire bien au Nougadara, quand tu fasses la dictature inègre, la police militaire, la SM et tout ça, un niveau au Nougadara, à un moment donné, on a dit ça suffit, nous aussi on peut réagir, on n'a pas peur de vous. نبغى نخدم نبغى ندير للتاريخ نبغى ندير
كم المزروي دونك نزرع بلي زمرا نغل et tout ça mais on a pris le risque on assume ce qu'on a pris comme décision on regrette rien aujourd'hui c'est le plus grand terroriste au monde c'est un terrorisme létal voilà donc c'est bien c'est un peu maintenant on pourrait peut-être penser à réfléchir à ça mais nous connaissons par conviction pour notre identité pour notre culture et si c'est à refaire on le referait avec plaisir voilà. نصوفي يسون نكوماسيون tout de suite donc نهضر في تمازيغ je vais vulgariser au maximum donc واحد غير كني نهضر سليم شاكر نساعد ديال à peu près 40 minutes ensemble هكا رشيد هكا donc quand on parle de Tamazight, on peut aborder le statut, l'enseignement, la normalisation, c'est-à-dire quelle norme choisir, la généralisation par exemple les variantes, l'alphabet tifina, mais qu'est-ce qu'on a fait l'origine et le fonctionnement. Donc voilà, on a la situation géographique, la famille linguistique, la description, les autres, l'origine de la langue tamazight et enfin l'insécurité linguistique. Donc voilà, pour la situation géographique, on a tamazight. Bon, c'est là qu'on a تهضرن لان قبائل لان كنيا لان ماروكيين لان قليبيا لان توارق لان دارن سيواق مصر دقيقة لي زيل كناري لان كان داك الرسالة ديال مزيغان ما ولاش تمازيغ تهضرنا له فين كرا لي ترانسكريبسيون تيفينا هنا ما ولا حد وين يهضر تمازيغ في الجهانيه لان داغن كلا موريتاني النمبر دو لوكوتور واقي زرام ديك سي ديفيسيل عندنا في لي ستاتيستيك شحال كيهضر تمازيغ كبر القبايل باسكو ولاش لي ستاتيستيك ولاش وين يخدم انا دين اكزاكتومون شحال قلان اي مزيغان غويرد لا سورسينو لونيفرسيتي لافال داكي دي كيبيك alors نوالي باغ اكزومبل le Maroc 15 à 20 millions la Tunisie 100 000 باش يدير معنا 100 000 c'est-à-dire زعما تقعد dans un stade match تاس هادي لا ماتش دو فوتبول ايمازيغنا كون تونس زعما نرجمها على الستاد يفوك نداين لا موريتاني لان 200 بيرسون يقدروا مازيغ كان لا موريتاني زعما تقرض كلافيون نا ترواز اوتوبيس زعما تشار ترواز اوتوبيس يمازيغنا موريتانيا تفكن ساكي باش ودينا بلي يمازيغ اون دور دو l'Algérie le Maroc زعما هذا نقرن دعني évidemment langue الجزائر langue باريس langue مونريال نفس مقراني لا الجزائر قلت باريس اي مونريال نكونيك اوتاوا قاتين ودروزينا maintenant dans la famille linguistique un site cas تمازيغ ادني بلي تكاد تمازيغ تكاد لا برانش كاميتو سيميتيك ثاني مقارن لا فامي دي لونغ افرو ازياتيك دا شو كان لانت اللي توراني ظن ما تشطاش يهضر الفلاسين كاسكون تهضر رابيدمون فلاسين باش المعنى كاميتو سيميتيك باش كان تفهمها مليح باش المعنى كاميتو سيميتيك تهضر في لي لونغ اندو اوروبيان لي لونغ كاميتو سيميتيك l'une des grandes familles des langues c'est la langue indo-européenne les langues indo-européennes c'est des langues latines c'est des langues germaniques nous connaissons la branche nord il y a le sémitique il y a l'égyptien la tamazight les langues latines, le français, l'espagnol, l'italien, et les langues germaniques, il y a l'allemand, l'anglais et le néerlandais. Il y a le sémitique, il y a l'arabe, il y a l'hébreu, l'égyptien, il y a le copte, tamazight, la tarifite, tasiwit, taqbaylit évidemment. Tu as dit que les tamazight, كاد كثعرف نعرف كاد تمازيغ dans le fond تمازيغ تذكرك تعرف ده شو كان لا برونش تمازيغ لا برونش تعرف جمعيتين لا لونغ كاميتو سيميتيك اكنيا تمازيغ هي توسي ديفيرونت دو العرب ام كيف لا لو نيرلاندي للإيطاليان زعما انت لو يهضر الايطاليان يهضر النيرلاندي ماشي كيف ميم سي ال فيان دو لا ميم برونش اشوف هادو درغاش تلاقي باسكو لان ويدي فغانا لان ويدي قران تمازيغ تكاد كثعرف انت فرا خاطر انت في دي كومباريزون لان ويدي لان دي لانغويست عندي توا تهضر في لاسنت لان دي شارلاتون ايفيدامون وذا كاينين تمازيغ تكاد كثعرف ثم نفكر ان اكزومبل ارغاز تداول تمازيغ يكاد كثعرف
يكاد قوال ركيزة ركيزة خاطر ركيز الحاج قلان ساعة زاليس قخام تعرف القبيل كانت سندي كان ورقاز أخام ذا غني كاد الخيمة كي قارنت تمازيغ لا بروف بلي تمازيغ كاد تعرف تندم اولا كانت تخامنا الخيمة كيف رقازنا ركيزة اسمي دي هضر لا يولد هضر نشتاق تهر وثار شفي غاز ديال زيار لي زاني 90 انت كسعد دخل منك ديفلوبي لا تيوريا كينين ياك تعرف ايوا شاف غرم تمازيغ دو توت فاسون كاد تعرف شوف بوركو اون فا بيرد دو طون انا غرت كان تعرف إيميا تمازيغ تاكيف كاد تعرف كيف كاد دي اكزومبل كيف كاد مدينا كيا ركاز كاد كثر كيزا خامي كاد الخيمه يكرديون الجون دا ميليتون بربريس تسويعثني قلنا لا كونفيرونس يرفد فوزي سي ناس يتقرض كاميرا الفستي ركاز ركيزا خام د الخيمه سي با سيانتيفيك الناس شدي جان تقرض الفستي باسكو سميك ديجا كتقول الاوتار دا جيتار طهر والطار تهضرت كان سي عجبر الحال مي كومين ماتنون تقبيليث c'est une variété نتمازيغ قل الماروك نسعى تمازيغ تاريفيث تشلحيث قل الجزائر نسعى تمزافيث تركيث تشاويث تشنويث تقرقرن تمازيغ في حضر نقول قلا تشلحيث تقبيليث باش يكسدو كلنت ورا في لي فاريون تاعين تمازيغ يسدو كلينت la même structure morphosyntaxique et un fond lexical commun. C'est le morphosyntaxique et un fond lexical commun. Morphosyntaxique, ça veut dire la structure grammaticale. Et le lexical commun, ça veut dire le vocabulaire, les mots. تمازيغ maintenant. باش تمازيغ تقبيليث تمزافيث تشلحيث تمشاق تاريفيث تشاويث في مرة تمازيغ. دونك الكينيا هضره تقبيليث اللي كان تمازيغ امزافي هضر تمزافيث اللي كان تمازيغ داغن. دونك ثورا نكوني لا فامي لينغويستيك نتقبيليث تمازيغ تسدوك لك في غينيا. إلا وين نقارن لي لونغ سور et régionalisme. C'est un des gens les spécialistes ران تمازيغ ران تمزافيت تقبيليث توثلاين تيثمثين ماشي دي ريجوناليزم. ترى تفهمها غنشوف عاد ندم الفرنسي باغ اكزومبل تقبيليث. لي لونغ سورنت فرانسيس الى الاسبانيول لو رومان ليطاليان اي لو بورتوغي. الى وين ينتج معا خاطر الفرنسي الاسبانيول دو رومان ليطاليان البرتغال ما كان يمثل تيثمثين. سي بورتس نقال لونغ سور تقبيليث تسعيض تترقيث ثاريفيث تشلحيث ثقي ذاغن تيثمثين تقبيليث. Le régionalisme, le régionalisme en français, c'est le français québécois, le français belge et l'acadien. Le français belge, le français acadien, ماشي توثلاين تيثمثين. ماشي ديال régionalisme, c'est ما ديوث توثلاي فيها كان. Le français québécois, le français de France, ديوث توثلاي, le français belge. تقبيليث داغن تسحليث تبجاويث فالسحليث تبجاويث باغ اكزومبل ماشي توثلايين ماشي شيثماثين داك كان يسناث سيت اون فاريونت سيت اون فاسون نا غادي نيغ ايدي كان قبايليث كان ايه تم القبايل هضر نيوث مسلايث قرناس قبايليث داك كان كل امكان كل ثمنات يسعى لا فاسون كي يهضر يسحليين ساعه تسحليث بجاويث صحاب نتيزو صحاب بوزكان كلهم كي يهضر ترى دو غادي نتفكر كالكو بتي ديتاي ايه دونك تمازيغ داك قبايليث تشلحيث ثالثيث تقبيلي ديجا كلاندكاز تلبس تسحليث تبجاويث تيجار باغ اكزومبل تيجار الهضره يهضر ولا تيجار. الوغ لي لونغ سور نتمازيغ تقبيلي تشلحيث تاريفي تيجي تيثماثين كل سو سون دي لونغ ديستينكت. لو ريجوناليزم ماتنون تقبيلي ثاقيا سي اون لونغ داخل تقبيلي ثاقيا لان نقول تاسي لان لي فاسون دو بارلي لي فاسون دو بارلي سكون ابل ريجوناليزم. دونك moi je vais essayer de vulgariser au maximum. لما ندم ثرا ايش نقال لي لونغ سور. لي لونغ سور تي كيك سعان لو ميم ان ميم فون commun, c'est-à-dire la même morphosyntaxique, la même structure grammaticale et le même fond lexical, c'est-à-dire le même vocabulaire. La relation avec l'angle قبيليث توثلاين نظن. La relation avec l'angle قبيليث تمزافيت par exemple, c'était l'équivalent à وين l'angle français de l'italien, l'allemand, de l'anglais. هاد تفهم واش تاقيت ولا. نغير le schéma suivant. هاد ندم l'allemand. L'allemand ادينير ich bin 4 alt, ich bin 4 Jahre alt. L'anglais ادينير I'm 4 years old. Le français ادينير j'ai 4 ans. L'espagnol yo tengo 4 años. لو كان ما قلت ولا
l'allemand, à chaque fois que j'ai les spécialistes l'allemand, l'anglais, c'est matin, رحت لهم كنت مكاشفين. أنا زرت la structure, أنا commencé avec la structure grammaticale. Ich, les Allemands, les Anglais, bin, am, und بعد für, for, Jahr, years, en anglais. Astel en espagnol, de français, je, Dio, avoir, tengo, cuatro, años. مثلا تم موتورا l'allemand il a هو النظام art. Il est technisé là. Par contre en français, on a en espagnol ou la chiffre. C'est ce qui nous montre, c'est une preuve que la structure grammaticale tellement technisée viewth de chacun la structure français de l'espagnol مخالفة في l'allemand. أعطيك un exemple. En anglais, that is a book. En allemand, das ist ein Buch. Grâce à une analyse poussée, les mots, la structure grammaticale, كان كما تسلم that is a book, das ist ein Buch, محسوب كيف فهمت. C'est un livre en français, c'est un livre en espagnol, es un libro. Es un libro, c'est un livre, voilà, c'est une preuve dans les blia. لونجيجي شاف مثيل يمد مثلا لو كانت مزيغ استعرف دينا في عمري 4 سنوات نا عندي 4 سنوات مزيغ تسعي 4 سنين ناخذ العمر 4 سكاسن نتشغل 4 سكاسن ثلا داريك وزي سكاسن وليت تراس مزيغ الا انا قيد نكي غوري 4 سكاسن استعرف ولا حد مينا وتقارنا لا مينا دونك ديجا لا ستركتور مخالف شي طوح ومن بعد يمادن في عمري 4 سنوات ناخذ العمر 4 سنين يروح ما كنستنكارك وشو قارب لي القبايل قارن دير العمر 4 سنين شحال كاع كاين 4 سنين العمر ودير العمر 4 سنين كاينين سي تنكارك كي كتعرف باسكو عارف نقارن في عمري 4 سنوات اذا شتاقي ذيني لا ما ديني كل خاطر كل لا لونغ يسعى لا ستركتورين سي ما ديني وذي يصحيدو مكان قبايلي ام كانت ديني تعرف الجزائر ديني صحت لي بلاصه mais ça arrive le fosha il est impossible à faire dénir. Il y a pas de structure, il y a pas de mots, il y a pas d'outils grammaticaux qui permettent de traduire يصحيدهم كان تعرف الفصحى. بس ما نقدرش تلقى سي باش يقلب فريمون اسكو زعما دينا خاطر لا ستركتور كي تعرف. تمازيغ كاين. اما دينا التمازيغ عقليت ولا نخدم لا تراديكسيون لاتيرال دي فوق عقليت ولا اما كان دينا وليد ولا راني نلعب استعرف راني نلعب. تعرف الفصحى تاعنا لا ستركتور كاع انا العب وزميضا انظر الي العب كم مود نا كوم طون راني نلعب دونك تعرف تمازيغ كيف كان يتعرف سي بور فو دير كاين ستركتور تمازيغ تبان ستركتور غراماتيكال يا اون ستركتور تعرف يبان دا ام كيخدم لا كلاسيفيكاسيون دي لونغ داك جاني سبيسياليست يقرا نتابع تعرف تمازيغ في لا فامي سيميتيك نا ثاروميث لا فامي لاتين ندم لي فراز كيف ندم تم زواروث كيخدم كان لي لانغويست تجمع عندي فراز ومن بعد يفون لي زيتودي تم زواروث في غير غاد سوغامان غصر غاد سوغامان كيهضر لك نفوسا نكيري غاد سوغامان الكوارزازات اريد ان اشرب الماء تعرف جو فو بوار دو لو كيرو بيبي لاغوا اي وونت تو درينك واتر اند ich will Wasser trinken ام كان انتي qu'est-ce qui permet aux linguistes de décider intégrant la famille Nevan le vocabulaire. La distribution, c'est-à-dire est-ce que c'est est-ce que le verbe, le sujet, le complément, c'est la structure grammaticale et la conjugaison. Mon autre exemple là, imagine en espagnol je t'aime en espagnol yo te quiero. Nous allons travailler maintenant en espagnol nosotros vamos a trabajar ahora. يروح yo يجي en espagnol يحوجنا le pronom le قلنا له yo accent. Donc, même dès que nous allons, dans nous autres, le pronom personnel pluriel, attendez, je dis quand même, il y a l'espagnol. La structure grammaticale du français, مخالف شوية، غاسكن أما كنبدا نتذكر ديوث ومن بعد مخالفين avec le temps. هذا ندم الفوكابولار، شي قارن le fond lexical commun. Tu vois je t'aime, le verbe aimer, le verbe qui est en espagnol. Ce sont des mots différents. Mais dans le fond, il parle le fond comme le lexical commun. C'est qu'en fait, Chiaro, il va dire le verbe chérir. Chérir, on est en iglan. C'est un mot en latin aussi, chérir. Et on remet le mot chérir. Et les Espagnols disent Chiaro et on remet je t'aime. Mais en fait, c'est le même fond lexical. Ce n'est pas les mêmes mots. Tu vois, aimer et chérir, ce n'est pas le même mot.
mais quand le même fond lexical, même en français, il existait le mot chérir. Un exemple, il y a des chats. Es gibt Katzen, there are cats, Hagatos, l'animchesh, et هناك قطط. On va faire rapidement une comparaison avec les langues. باش تفهم rapidement كي خدم لي linguiste في laboratoire باش كنا ديسيدين ما كنا ديسيدين باش ثلاثه كينيس c'est une langue germanique c'est une langue slave non on verra. Donc on va faire maintenant une classification à la selon la structure et le vocabulaire. On commence avec la structure. Vous avez ce qu'on appelle la phrase nominale. Il y a des langues où il y a un verbe, il y a des langues où il y a un verbe. En français, il y a des chats, il y a un verbe avoir. En allemand, il y a gibt, il y a un allemand c'est gibt, kamel. En anglais, il y a are, to be, qui est un verbe aussi. En espagnol, hay gatos. Par contre, استعرف ولاش le verbe. هناك c'est pas un verbe. بالك c'est un adverbe. Essayez de le conjuguer. En espagnol aussi, en allemand. Mais c'est une. Donc, la phrase تعرف, elle est nominale. Par contre, elle est verbale. La langue sémitique, la famille sémitique, vers la fin de la phrase. Là, évidemment, on a une analyse superficielle. Regardez, le قط 4. Donc, كيف الست. أتخذ une analyse poussière دافض القط ذا 4 غاسكن مشكاش في انشطاح mais c'est pas le même fond lexical. Et ce مرة ديريه même si مازال harsh حرشاو en anglais قانيت harsh. إما دير تشيو فوسي وستقبليه en anglais كيقارن يتزمي voilà. Donc أماكن كان جيوث نتا c'est pas vrai donc c'est pas خلينا نغادر فير l'étymologie des mots أنا غادر فير أنا القط ذا 4 ما تيجي الفون يدكان. La négation. Et madame la négation, on dit le strara, ou le strara, c'est un syntème. L'enseignement ou l'enseignement deux morceaux. Ou strara. En langue française, je ne mange pas. C'est ma dire d'arran l'enseignement. Par contre, strara, tu n'as qu'un la akul, ou la deux morceaux. Ou le strara, ou le dogara, ou le trimagara. En français, je ne mange pas, je ne parle point, je ne regarde guère. Mais en tout cas, il y a deux morceaux. En français, ça prend absolument deux morceaux. C'est ma dans ça prend deux morceaux, mais c'est arabe خاطئ. لا أكتب، لا أريد، لا ألعب. روح عادينا لا أنتخب وقد غتقام يخدم البوليتيك على. أتجا كان التشكيل. Maintenant, l'intercompréhension entre la mazérophone. Est-ce qu'il y a une langue commune à tous les amazighes? Est-ce que زمرات ديالنا نكونيسي amazighes نهضر يوث توثلايث؟ Pour que la réponse, oui, il a le même fond lexical, il a une structure grammaticale commune, il a quelque chose de très important, ce qu'on appelle le continuum linguistique. Maintenant, on travaille un petit quiz. On génère une phrase maintenant. Ottawa, une phrase, est-ce que la phrase est de l'italien, ou du portugais, ou du grec? Par exemple, on dit que moyen on est ou poche, chinois. Et on dit las personas de México sont muy importantes. Eh bien. Espagnol. Voilà. حست الثورة. إما on dit ich muss meine Nachbarn respektieren. L'allemand. حست الثورة ثانية. Kokaptitos δεν άγροντος η άρπονάπατος. Grec. Adiaudo. Kokaptitos δεν άγροντος η άρπονάπατος. Kokaptitos δεν άγροντος η άρπονάπατος. De Perse. Basque. Basque du nord du sud. Non, même pas. Ben écoutez, voilà, je vous la phrase de Geda Schutz. Kokaptitos δεν άγροντος η άρπονάπατος. En fait, il s'agit de coq à petit os, l'âne à grand os, serpent napados. C'est du français, mais prononcé d'une manière un peu spéciale. Le basque, l'Espagne, le Portugal, l'italien, alors qu'il s'agit simplement du français. Coq à petit os, l'âne à grand os, serpent napados. C'est une article coq à petit os, l'âne à grand os, serpent napados. L'espagnol, ben je vous ai eu. Ce sont deux langues différentes. Ce sont deux langues totalement différentes. Mais le dans le fond,
تمازيغ نسيوي لا تمازيغ تونس c'est pas des régionalismes c'est pas une question d'accent كان mais ce sont des langues sœurs c'est-à-dire تيتمثل نحس شي طوحه يتمازيغ نسيوي بس استنى اسمك ايه؟ استنى اسمك ايه يا استنى اسلام؟ استنى اسمك ايه؟ اسلام. يعني ايه السلام عليكم؟ السلام عليكم. طيب تعرف يعني ايه ازول؟ ها؟ ازول؟ يعني نعزل؟ لا. طيب يعني ايه ازيك؟ انت الحلمك. ايه؟ انت الحلمك؟ طيب يعني ايه يعني عايز اكل؟ سخت شو؟ يعني ايه عايز اشرب؟ سخت سويمان. يعني ايه بحبك؟ قصة شكون. طيب يعني ايه عايز انام؟ سخن الدم. يعني ايه عربية؟ العربي. حمار يعني ايه؟ يزيد. ايه؟ يزيد. ويعني ايه؟ فرخة. Si de Sougouglène du fleuve من النهر si خامت de la tente من الخيمة سقي غزر de la rivière خول ناس اناري يار اسكيل تاني زويسن ناس يار عند ناري لكن الدايرت لاحظت مماكا وهني ثياب شكل بيضاوي وهني يار ام دايرت هالناس ونوتنا ناس يار و ياب الناس اسكيل انجرو اللي انت باش يقال لو كونتينيو لينغويستيك ça c'est très important لما demande les Allemands ويدي يهضرن تاقي الالمان لوتريش لا سويس ويدي يهضر لي جيرمان وفون دوني ثما كان زدغان كولمان دون لا ميم انفيرونمون جيوغرافيك دوك ولاش ويدي يهضرن توثلي النظام اثنين فرقا يدي كان جالسين عربن كيف عربت كوماسيون ديال المروك تحضر ما العراق وقيل العراق ثقيا تعرف ثاك يهضر من كونيا الزاتورا سكي فريمون سكي دونجرو اسمحتي لي زالمون دونك لي زالمون دوك بدا يهضر الالمون دوكرن ولاش تثلاين يدي كان جالسن عرف داغن سي كون ابل كونتينيوم لينغويستيك عرف داغ ما دوخ المروك ماد اليمن نغير ماد العراق هضرنا كستعرفت من كوني سي مازيغان وتفضل سنات توثلاين تيثماثين يك دوكرن تفضل قبير داكيا ومن بعد تفضل Ishaouienne, Mzavienne, il n'y a pas de continuum linguistique et ça c'est un élément extrêmement important. C'est une condition sine qua non à qu'un adhérent étudier tout cela. Il y a un continuum linguistique. Maintenant, est-ce que je vais essayer de vous montrer la différence entre le régionalisme et les langues sœurs. Le français de France, le français québécois, le cajun c'est le français dans les acadiens, américains, le français belge, le français acadien. Le français acadien, oui, il est dans le nouveau Brunswick, la Francis. Donc, ce sont des façons de parler du français. Ce ne sont pas des langues sœurs, mais ce sont les mêmes variantes de la même langue qui est le français. On va un exemple. Le régionalisme, ça fait la différence au niveau de l'accent, jamais au niveau de la structure grammaticale. Par contre, la variante, ça fait les mêmes fonds lexicales et morphosyntaxiques. Le français et l'italien, par exemple, le français et l'italien, ce sont des langues sœurs.
Par contre, le français belge et le français de France, ce sont des régionalismes. C'est-à-dire c'est la même langue. Donc, il y نفقايت تقاواو تنتزي وزون لو يدسي قرنكا نعطي السحريت نتزي بربر تيجيني مرة ce sont des régionalismes تقبيليت عندهم المثل فغير هذا السوغامان تقبيليت غصر هذا السوغامان يمكن ما ظلمونا السوام مثلا نغسخكم حملاكم نقار نغسخكم غسخ هذا السوغامان نكيري هذا السوغامان نورزازات اتوالم ثورا فغير غصر. Grâce à que ce sont deux mots différents, mais quand même ils viennent du même fond lexical. Le français, le vocabulaire par exemple. Il m'a dit notre poudrerie. Poudrerie en France, c'est la place où on met la poudre, les munitions, le silah. Par contre au Québec, il m'a dit la poudrerie, c'est la neige qui est soulevée par du vent. Donc il y a de la poudrerie dehors, ça veut dire là où il faut lire des oiseaux. Par contre en France, il m'a dit il y a de la poudrerie, où tu as il y a l'arsas. Un breuvage. Un breuvage au Québec, c'est une boisson. Par contre, en France, c'est autre chose. 70 et creux. Creux, il m'a dit notre creux. Creux en France, quelque chose de. Il m'a dit, par exemple, Rachid Naïdawa, il était creux. Il m'a dit, Rachid était très creux. En France, ça veut dire les profonds. Par contre, non, au Québec, il m'a dit les creux. Ça veut dire qu'il n'y a rien là-dedans, il est vide. Le français, il est profond. Donc, ce sont deux sens différents. Il m'a dit un frag, c'est une cour, c'est une clôture par exemple Goukas. Thaddart, nous connaissons le village. Alors là, Thaddart, c'est la cour d'Aran. Il m'a dit Goumar, il m'a dit je ne veux pas, non, je ne peux pas. Il a dit comme zone à risser. Donc, ce sont des mêmes mots qu'on va trouver. En accent en français, la Nazara, tu vois, les Québécois, mais là, les diphtongues d'Aran, size, tries. Par contre, les sangs français, c'est que du قموش. نقول إذا نسعى وإذا قارن ملاح نسعى وإذا قارن زمزاح نسعى وإذا قارن يمياح etc. Voilà, من متزازين etc. هذا ندم تقبلت. ما دنا تقبلت في كيدا سوا. استحلف قارن كفي دي سوا. هذا نغزازن غيطيج. استحلف هذا سمورة ثفوث. مقرض ديوث نتقشيشت. استحلف هذا لاقي غتيج تنتمشوكت امشي تيليم استقبالي شو الحال نون السحليت با ايفيدامون ما يلي ولا كيما دي هضره كيون السحليت شو الحال ولا هادشي تخدم ذا كون وين تقل ما كاين واش تسقيمي ذا استنيت سي نوت لونغ مي ما نروح اول توال انا en fait il s'agit juste il faut distinguer entre la richesse au niveau du vocabulaire امغصر حملو ناغرير donc c'est une richesse du vocabulaire le dictionnaire تفضل des synonymatas nar de mots qui viennent de fonds lexicaux différents. D'ailleurs, il me semble, c'est juste une richesse. Il m'a dit le dictionnaire à Mawar, j'ai demandé à Serir, t'affaire sort, t'affaire hamler, etc. Donc, taqbiliti, c'est une variante, elle est parlée par 5 millions. C'est difficile de dire est-ce que 5 n'a plus parce que il n'y a pas vraiment de statistiques qui sont قارنا تقبيليت le mot taqbilit est قبيلة قعرفن بربر يزعم qu'est-ce qui s'est passé c'est que tu vois ولا شوي قارن بربر واش والدين نك شوي زين بربر قارنا كون كينيا ذا مزيغ يقاري سي دي زوم ليبر يزغزغ etc. يعني لان évident c'est que une certaine évolution تورا وصل نقرا يمن لي بربر نقرا يمن غمازيغ كميه تهضر لا بريزونطاسيون تورا تينا غادي نخدم كمال تسويع تتفمر اول بربر نقرا تمازيغ تورا une certaine évolution ولا شوي قارن خاطاسي قارنا القبائل تورا باسكو القبائل كاين اون ستركتور تعرف قارني قبائليين لا كابيلي ثمورث القبائل مي تزران القبائل القبيله كديك تعرف تاتاسي قارني لا قصدنا في السمي القبائل في منا ويقارن سمي من غي قواون ويقارن سمي زراني قواون غي زواون دوال باسكو عرف نوز من دينين هي قواو قارن ازواو دونك قواو زواوين ووال لو إذا قارنا سمي من نغضاني مازيغ نوقافا نكونيا مي ولكن قبايليت نكونيس القبايل ثمور القبايل سا ديرون سيرتان باسكو كاديك ثمور ثم كان سمي من سي لا غيفو كي اون سيدونتيفي سي سمنت مازيغ اتوالا من لي كيبيكوا et ما دافض le mot Québec ils tiennent beaucoup à leur accent parce que c'est ce qui montre que c'est écrit en français pas en anglais Québec ou l'accent le tenir ma Québec il a قد l'accent تيجيوني c'est pour dire qu'en fait il s'agit du mot ils tiennent à ce que ça soit en français نكوني بالك هاد نفاها تيسمى اسمي من راكني
Je vais faire les descriptions. Je vais vous l'exemple là parce que au départ, la première fois que la présentation, il est romain. Donc, mon pays n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est pas vrai, mais pour l'analyse grammaticale. Donc, le pays de Samourth, hiver, Tagarist, ne pas, ou Ara, c'est la négation. Dans le fond, nous connaissons que Samourthi ou Machi Samourth, Tagarist. Samourth, c'est un emprunt, Machi Tagarist. Regardons la structure maintenant. Il m'a donné en français Achille parle kabyle. Achille, c'est mon fils, Qarnas Achille. اسمي تخدم يحضر باش داك اللسان تاعنا صار في المزيغ فما كاين غرافي دار داخل دونك ما تدخل معاك لا كاشيل يحسب مانيش ما كاينش كيف قلت انت اللي سميت دونك Achille parle kabyle ورد يمكن تلاحظوا في الفرنسيس il y a un sujet verbe complément cet ordre là سقفيليزم الى زمره ديالها sujet verbe complément زمره ديال verbe sujet complément نا sujet regardez Achille يسن تقبيليث زمره ديال الدانيان يسن Achille تقبيليث regardez داكي commencer c'est le pronom داكي commencer c'est le verbe en français زمره commencer c'est le verbe parle Achille kabyle دونك نكون استقبالي تلقى امزوره شدي خدمن ماسين هار محمد وهارون كنتو اثنينس انت تخدم كدمر ليكزامبل اشيلي سنت مازيغ سنت قبيله انت خدمت وليا سنت تلميمنت وكسيون وليا mais c'est pas une phrase emphatique. Je m'appelle Hachmi, c'est moi qui m'appelle Hachmi. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'une phrase emphatique, il s'agit vraiment d'une structure grammaticale qui distingue le taqbil. La morphologie, c'est quoi un mot? Un mot, c'est une racine, un schème et une marque. Tous les mots sont comme ça. À quoi ça sert? La racine, ça a le sens, elle porte une notion. Le schème, est-ce que ça nous permet de faire des verbes, des noms, et la marque permet de distinguer évidemment le genre et le nombre. Un exemple, il m'a donné la racine gris, il m'a donné gris, automatiquement, on donc ça, c'est porteur de notion, il a un sens quelconque. Reste les trois consonnes. Mais on va un mot, un verbe, un adjectif, un adverbe. On a besoin d'un schème, par exemple, un schème tegris, ça le donne, c'est consonne, voyelle, consonne, ça donne tegris. La marque, on sait que c'est du singulier parce que la marque est absente. Zmad, agris, etc. En français, comment on forme des mots? C'est avec des ajouts. Par exemple, dans le travail, on a des travailleurs, dans le travail, voyage, voyageur, même au Québec, on a le voyagement. Donc, il y a trois éléments. La racine, ça a une notion, un sens, un schème et une marque. Maintenant, les dictionnaires. Les dictionnaires il y a plusieurs types de dictionnaires. Il y a des dictionnaires alphabétiques, il y a des dictionnaires encyclopédiques. Alphabétique, le petit Robert par exemple. Encyclopédique, c'est le petit Larousse. Il y a plus de photos là-dedans. Analogique, il y a le visuel. Analogique, c'est des thèmes. Par exemple, un dictionnaire, ça veut dire nuages, pluie, froid, le même sens. Le visuel, c'est des images. Il y a le deck. Le deck, il fera de Garousse. Ce sont des mots, c'est un dictionnaire, ils se font les mots dans le contexte. Par exemple, il m'a donné Aïwa, en québécois, franchement, ça veut dire ça dépend des mots que tu as dans le dictionnaire. Mais le dictionnaire, il est basé sur des racines. Pour trouver un mot, il a d'abord on le débarrasse de son schème, il a la racine, on va donner le sens. Par exemple, la racine zr dans un dictionnaire l'entrée, ça veut dire le mot qui est défini dans un dictionnaire. L'entrée dans zr, ça veut dire zr, voir, ça veut dire ezré, œil, ça veut dire temzré, rencontre, télézré, télévision. ومن بعد زر فوار تساعد رز كاسي تساعد اس دبليو سو تساعد زر نغرز etc. C'est pas des thèmes, c'est vraiment des racines. Un exemple. Le mot نتحوس انا في le mot ثاروزي يصير معنا هذيك اليوم والسيناج معنا مليون دا تركين ليبيا والسيناج معنا ثاروزي ام كان تقلب في الديكسيونير التقبيلي في قماوان التقبيلي الى قاسيكس دابور
فوالا اكساس هذيك لي فوايالين اش هادي قيم ندقس رز ومن بعد رزاقيا انا فرز قلونطرين رز انا في ديمو الرز يتروز ثاروزين اتدار دونك انت تحوي ثاروزي هذه قلب ار زد هذه كل مو حوايج. On ne peut pas confondre arzaz, rose, azar. Parce que Manuela Kaginia, superficiellement, c'est la même racine. Arzaz, il a rad z, rose, il a rad z, azar, il a rad z. Dans le fond, c'est كيف كيف شوف. خاطر arzaz, ضرز. arzaz, la racine ينس را زا زا قرز ار زد لا راسين توزيد ار زد ماشي كيف كيف كل وال يسعى على راسين يمانيس غساكن يما ردنا داك ما نضر داك السفلى سنسال ما راسين يسعى لو فيرب استقبالي يسعى ترواز ليمون داغن يسعى لا راسين يسعى لا مارك اسبكتوال c'est-à-dire est-ce que c'est le présent ou le passé et l'indice de la personne هذا كان المثل يزرع il s'analyse comment c'est l'indice la personne du masculin, c'est la racine, voir, A, la marque de l'aspect. C'est trop technique. On fait un exemple facile avec un emprunt. Et maintenant, le mot, il a boycotté. Se dit en kabyle, il boycotté, n'arrive boycotta. Il a le I. C'est la personne du singulier. Il a boycott, c'est le radical, c'est la racine. Il a I, c'est l'aspect accompli. Donc, nous avons boycotté, défilé, et participé à le radical. La racine, dans l'espagnol, la structure dans le chemin de on en fait des mots kabyles. Le genre et le nombre, évidemment, on connaît ça le masculin singulier. En général, mais les linguistes qui ne sont pas d'accord avec ça, en général, les mots masculins commencent par A, les mots féminins commencent par Tha, mais il n'y a pas de neutre. En allemand, quand même l'allemand c'est le singulier, le masculin et le neutre, non, plutôt le féminin, le masculin et le neutre. En arabe, c'est le duel, le muthanna, sin, c'est le muthanna ma'arafan, c'est le neutre, même les allemands. Le pluriel, il y a trois types de pluriel. Il y a externe, interne et mixte. Donc les transformations, c'est à l'interne, thamurth, ثغال تيمورا إزمرا ديالي à l'extérieur أرجاز نجا أرجاز ذاك نيجلا درنا يسكن ان سي بور سا قارن اكسترن في سواعنا تفضل مو يتبدل à l'intérieur et à l'extérieur aussi ام تكرست ثغال figure satin, c'est-à-dire elle est en même temps interne parce que et en même temps externe parce que l'article défini. C'est quelque chose de très très difficile parce que les linguistes, bon, la famille sémitique, l'article, je vais parler brièvement. Donc il n'y a pas d'article en kabyle. Si le contexte canal nous a ce que c'est l'article défini, il n'y a rien défini. Par exemple, on a donné le time is money. Time is money en anglais, c'est indéfini, il n'y a pas d'article. En français, il y aura le temps, c'est de l'argent, il y aura le défini. Donc si le contexte est défini, est-ce que c'est un mot défini? Non. Les pronoms, l'un de type isolé à fixer. On va dire, il y a une forme faible, une forme forte, mais c'est le même. Maintenant, la phonétique. La phonétique, c'est-à-dire la prononciation. Le kabyle, ça a 36 consonnes. Ça a 26. 26, la lettre d'alphabet, ça a 36. Donc, les sons il y a 3 voyelles. Il y a des fois une même voyelle mais se prononce différemment. Évidemment à cause de la présence de la vague. Afous, Narazro, Izia, Nar Izia, mais kif kif. Les consonnes tha ou la tha, ta, tsa par exemple, za, za, ha, kha ou la kha ou la il y a des semi-voyelles. Maintenant, il m'a dit en français le re. Le re, nar le re, kif kif. Je travaille, c'est la même chose. Par contre, en français, ra, vra, ce sont 2 lettres différentes. C'est-à-dire irien, nar irien, mais kif kif. Iri qui veut dire le côté iré, le petit lait.
استعرض في ساعان جا ذكا شو كان استعرض في الريجوناليزم هذه عرفنا دينا الجمهوريه يا مصريين قرن الجمهوريه مي سي دي ريجون قرنكا من يكون مازيغ ماشي لي ريجون كان اما كان الى غا فرا سون ديفيرون اما ري مزافيين اما ري تركيا اما القبائل دونك يساجي فريمون دو فون دو لا ستركتور نتاع مازيغ. Maintenant l'origine. نزرتو l'origine. لا ويديك خدمن لا ماجوريتي لينغويست ويديك خدمن سليم شاكر كان لا فامي كاميتو سيميتيك سليم شاكر ماشي بن ولا يسند شي دقه صافي دي زاني خدم انت يسعى دي ريزون يتجان الى مثل مازيغ في الجروباكيا كاميتو سيميتيك لا انمي قام تاع افرو ازياتيك لا ويدي تيغرن لا فامي جرمانيك ام حسين شرادي لان ويدي تيغرن قلا دون دي فامي نون ابارونتي يا مام ويدي تيغرن ويدي غرن تاع مازيغ في لي فامي لاتين لاتين تهضر على فلاس مي ان ليفر كوني فان ثيغار سي l'origine latine du berbère et tout un livre là كتبت فلاس يساعد دي سي ريزون تهضر شطوحه في حسين شرادي. حسين شرادي نيك تمازيغ كاد سيت اون فامي جيرمانيك دا شو لي كيف كاد بوكو د ريزون ندريزيمير كالكوزان يما دينا انت قارك تقباليت نسعى شا لان القبائل قارناس اكال لان يشاويين قارن اشال لان يترقيين قارن اكال et par hasard les Allemands c'est la même chose les Allemands تعرفوا يقول قارن ich bin منشن نهضر في الكلوب دو فوتبول منشن شا كان شا اكنك نقلا ديفيرون تمور امازيغان يقلا ديفيرون المان سي با بور ريان يعني جيوغرافيكمون بارلون نور سود نتمر هذا فضل دغن الفوكابولير ما دينا دون الماني داهين داغي ذهين كيف نغافوس افوس سلالمون قارن فوس قبيليت قارن فوس دا la structure le pluriel ergaz yergazen en allemand dernier ça nous en à la fin est-ce que c'est des coïncidences il y en a trop pour que ça soit des coïncidences à mon avis dans l'article il m'a donné the man en anglais قارن the man of the house non balak c'est une coïncidence d'Aran mais il se trouve que même l'article indéfini en anglais a man c'est d'Aran un man ergaz amchish donc je pense qu'il y en a trop selon Charadi il y a trop de ressemblances pour que ça soit juste des coïncidences. ومن بعد سيبوزي كيقال حسين شرادي إلى قنارو أكال أثنارو أوليو ديكري لكا أكال أثنارو أسيكال بوركوا باسكو أقفيري أديغار واقي كان أكال أشاوي أديغار أشال أترقي أديغار أكال إفكاد أن إكزامبل واقيني سي أن إكزامبل أدينيغ لوجيكو ماتيماتيك حسين شرادي إما دمض أزال الدمض يرناد غازال qui veut dire la valeur. Il a وزر النظام qui veut dire le jour les deux غزال. مقرص تورما دقر ازال وزال واقي حسين شرادي قالك واقي يتكوماسيس ازال واقي يتكوماسيس زاد اشوف باسكو ما دقر دون اون فراز يرناد غازال وزما تقصد ايا كنت فوت تخدم لا فراز شقروا كنت ورا كنت فهم تخدم دوار اون فراز افيك لو مو ازال الاقي ليلى السيد زرقويهين وكل يوم سوا زاري ساكن تفوت خمض لي فراز خمض داك دي سونتين دو فراز وزعما ما تقسم اني راه قادر يريدين بار كونتر اما نهضر في لا فالور اديني يثدو ذوك غزار كان يثدون زمرات تقصد اياكيا سولون حسين شرادي سي باسكو اياكيا اون فيت il fait pas partie du mot c'est un article il faut le séparer c'est un article indéfini je regarde que c'est un peu facile clair là mais c'est une question de logique. Les emprunts. Ta pièce. Ta pièce, c'est un mot français qui veut dire une pièce. Quand on emprunte un mot, qu'est-ce qu'on fait? On prend le radical nikan, l'article là. Le film. Le film, dans la glace. Nous avons le film, nous avons la glace, mais jamais la glace. Parce que même l'article là, on n'a pas besoin de l'article du français. On a déjà le nôtre. On a non. L'avion à Jarnan, Zmara denir Awid à Jarnan, donc on a pris Jarnan, l'article nord, mais Zmara denir Awid à le journal, Maila, Man Khadmes, Men Jalou, qui est l'article français, automatiquement que l'article dans le Kounia. Selon Hossein Charadi, c'est une preuve que Tamazir, donc c'est un article qu'il faut séparer. يفكاد مثلا كمشيش أمشيش ذي مشاش ذا مشيش يمرد دمضا كين يمرد مستعرض لو كان on applique la même méthode في العرب فدينا أولا تعرض مرات كوماسي نسأل الحمار الحصان etc نعرف كناكس أن
Alors qu'en fait, il s'agit de déclinaison de cet article. Donc, selon lui, il est clair que Tamazigh a un article défini, un article indéfini. Un Shtagir, Tamazigh avec la famille sémitique, ils ne sont pas d'accord avec. L'alphabet, évidemment, le Tifina, de gauche à droite, de haut vers le bas. Un magasin au journal Gmali, la météo certainement. Maintenant, d'où vient l'alphabet Tifinar? وذي قارن كاد كثيفين النو كثيفين النو mais là وذي يقارن كاد كثيفيناق فينيسيان ثيفيناق donc ثيفيناق c'est de lettres phéniciennes ثيفيناق يقيم ثيفيناق selon les linguistes قالنا qu'il est plus probable que ça vienne de ثيفيناق plutôt que de ثيفين النو donc ici bois de ثيفين النو de Snowfen mais en réalité c'est des lettres phéniciennes. Alors maintenant تعرف ثيفيناق dans le latin. Alors, pourquoi pas, latin, nasfinar. Maintenant, il a ce que veulent les arabisants, les français ont vraiment latinite, les anglais vraiment finar, maintenant, est-ce que Shawar Nqvaïr déjà, que je fais dans les années 95-96, il a un étudiant qui dit Sherif Saini, il a fait un sondage à l'université, il dit Bouzarria, l'université de il y a plus de 95% de vraiment Stifina. Donc, on a acheté vraiment Stifina. Nous connaissons, oui, وإذا يقرأ قصة لاتينيت وين يقراو زميلات يكتب بالعربي سي امبوسيبل حيت غاشي هما نلقى sur YouTube كريم عشاب السنوف سي ان gars que je respecte beaucoup يعني يكون زميلات يكتب تمازيغ بالعربي سي امبوسيبل à cause de chat chou chichan etc. نتما à mon avis c'est pas vrai en fait c'est une décision à prendre mais vraiment تكتب بالعربي avec l'alphabet arabe زمرات تكتب تمازيغ avec l'alphabet latin زمرات تكتب دغان avec finance زمرات تكتب c'est une question à mon avis c'est une question d'argent de la décision politique. Même sur le Célérique, il n'y a pas un alphabet qui est plus compatible qu'un autre. N'importe quel alphabet nous allons adapter pour il faut juste une décision politique. Maintenant, la conclusion de l'insécurité linguistique, vous savez que le français québécois, en les années 50, en 70, le français québécois, le français va disparaître au Québec. À cause des anglicismes, nous connaissons les Arabes, تعرفت فرنسية كيف اختارت المجال. نفكر un exemple. Regardez par exemple le domaine scientifique. Lexique تفضل الجرنان, le journal, l'avion, car l'avion, تفرنا يكاد la taverne, divan يكاد du vin. Les calques, les néologismes, والنقرة نخدم. Les رول نقرة نخدم. ما بدنا نستمزج pièces de théâtre. nous connaissons قبليت نقرأ تشقوف مسجون, نار تشقوف. Mais en réalité, c'est des mots kabyles, mais c'est une structure française. Pièce de théâtre. Pièce, donc, c'est de N, théâtre, alors quand le Christ Major nous met tout simplement Thamsgund. C'est un mot qui correspond parfaitement au schéma Major, plutôt que de prendre Tashkouf ou Msgund, qui correspond beaucoup plus à la structure morphologique en français. العربيزم maintenant الليكسيك حتى اللي الدين مره كان كتعرف من فيها انا ما ينعيون الدين على الدين كتعرف دغن القانون لي كالك سي ما دينا السلام عليكم دون الفون السلام عليكم اكيني ما دينا الزول في اللون استقباليت سي لي كالكير تعرفت الزول في اللون السلام عليكم يمكن كو لو سالو سوا سور فو نكون مزيغ مثلا الزول الزول سي تاسي on n'a pas besoin de نكمل مع عربي وقيت دي كالك il faudrait qu'on fasse attention les spécialistes il faudrait qu'ils regardent ce côté là la phonétique ce qui est grave c'est مزيغ تاعنا اسفهم c'est une قاطسي قارنعه mais c'est un son qui vient de l'arabe il n'existe pas مزيغ تاعها ولا حدا وال نتقبليتك ساعناها ايش يدا فما عوذي وعراف كذا سيدي مو كرقوا وليك ساعه كذاك تعرف ميم حا يوم كيد كمان قصان كيليس انك تسقوا وليك انا من الحيف مازيغ مي لو نومبر دو مو اكس عن حا يقلن تمازيغ سي تellement négligeable que les linguistes ont fini par conclure que le ha de la ماشي لي سون قبيلتي كذاك تعرف. Le pluriel d'Aran, le Qavaïr, c'est un terme, c'est un pluriel selon la structure arabe. Nous avons dit que
la négation. Orzarech dagan si كدك تعرف نورمالمون زغيره الشاقيه الشيء ولا شيث ولاش سي كدك شيء القبايل داغنيا نورمالمون سي قبايليين ولا سبادريا on a emprunté un mot spadrien à 300 moussara le P pour l'écrire. Alors on dit spadrien, mais comment faire pour l'écrire? Je suis les Québécois, on a dit un bagel comme un bagel. Et ma tarot B-A-G-E-L, et bagel obligatoirement. Comment faire maintenant pour trouver des mots? Il y a les mots valises. Les mots valises, c'est comment on va trouver de nouveaux mots. C'est les mots valises. Les mots valises, ils mettent d'accord à worldwide. Par exemple, en québécois, on a clavardé pour remplacer chatter qui vient de clavier et bavardage. Donc, c'est un clavier d'un côté, bavardage d'un autre. C'est clavardé. La courriel. Courriel, c'est un courrier d'un côté, électronique d'un autre. C'est d'un courriel. C'est on peut faire la même chose. Il y a une قشيش تندق مراد هنا اللي كشير بروك هنا نيكوري يمكن نقرا نيكوري يوري فندا وتوري فندا غردا هذا راس اسمها غارثور نشطح غاردا نشطح غوثور نخدم غارثور سي كوم ذاك لا برداش دونك pourquoi pas il y a l'un des anglicismes. Il y a des anglicismes. Il m'a dit en québécois la bécosse. La bécosse, c'est d'Agouvien, c'est le back house. Donc, les Québécois, dans alors qu'en face, il y a des barbarismes. Même que les un Québécois, il y a un aéroport, un aéroport, ils ont qu'à donc, les linguistes ils peuvent se baser sur l'expérience du Québec. il y a des mots qu'on peut trouver à l'intérieur. C'est le mot géant en kabyle. Un géant, donc en fait, un shtilet, il est composé de un isht et ilet qui est géant. Donc il est aussi grand qu'un géant, un shtilet. Donc on peut analyser des mots comme ça. Il y a des fonds lexical comme les mots de Google. Il y a les emprunts. Les emprunts en langue aussi, on peut emprunter. Finalement, alors, tous les des expressions, il m'a donné la structure اللي نكتبها قلت سعنات عرفت الفصحى عطاش عرفت نقارن والله ما نسعه والله ما نسعه كاع ميم مع سكر الشلف كاين والله ما نسعه صافي ديروا ساعه غيرها اشوف لا فرج كاين قيمن والله ما نسعه ابارامون زكني تروحوا لوعرف الناس مور القفايل تاوين زكاتنا هذا شوك شفنا القفايل قالت نويد خلصت قالت والله ما نسعه والله ما نسعه يقيم والله ما نسعه اللي كان قارن والله ما نسعه قالوا والله ما نسعه قيمنا maintenant تفكر سوا ولا كيا ومن بعد تجا ولي كمال لما دينا نكونيا اتاسي كنا ما نكتب تمازيغ ثاقيا في كادك سيميتيك كنت تنفو تنحو جيران كونيا سادير سافو با الكو ديتودي تمازيغ مي كادك تعرف moi je pense que la canix c'est complexe c'est فوث كد مثلا ما كدك تعرف ثم كدك تيلي ثم كدك المانت شو ثلاث نوع إلا قتنارو كنا خدمت ولا لي جويف ils sont pas complexés لو غنسن خدمت تروح تديسبارير انت كنتي تقولش كنتي تكوفينسن ليبرو هضر غاسا كنت كدقق تعرف من توقع هضر تنيد لو غنسن خدمت كل انا ناقص نخدم الا لو مالتي هضرت في لاصا رشيد داني لو مالتي سي اون لونغ اوفيسيال c'est une langue européenne officielle c'est la 90% des mots c'est de l'arabe populaire d'Alger et pourtant تزخونيش de Laurensen كذا je pense que تقبلي ذاك الناس بغوث كد ولا نحوس على نفهم نسدك كي تنهضر يبقى تنغرا كا تنحذر اي بي اون فا لا بروموفوار با سراك ويستينا تجغاولي كمال ادي هضرني كي هضر هذا حضور رجل اللغه زلف اللون ادم سلايغ قبيليث لما انا ذغني ادم سلايغ ستروميث أفسلت الحوايج لان كرانا وفي غادي من دوكال ونسينا تقبيل ذاكي التصوير نصري غيرها ملال لغتني ذاكي اما كنا ديني ثم زيغ الجماعة في السنين اين راه ديني غسا لانت الحوايج وبالك ذرمي غير لاميناجمون لينغويستيك كي لانت الحوايج وتسيسين غير سيماني وثتديني ستمازيغ أتصل الوقت غير روحا
وتفهمها أي غير يروح الوقت ثاقي ثم زوروث إلا كنحسوا باللي ثمازيغ توثلايث نتمازغة la langue amazigh est la langue du pays amazigh qui s'appelle Tamazgha. تسمورثي تسعن تبدا في جزيرة نسيوا l'oasis de Siwa en Égypte où l'on parle encore le berbère مازال تمسلين تمازيغ تصاوب التكناريين في جزيرين تكناريين لي زيل كناري تروح حسن تمسلاي بضاغ لي زيل كناري خاطر دينا الا لاني مدوك الزواد دينا كان يونوا ولي مثيث يرحم ربي أنطونيو كوبيليو تروح حسن تمسلاي لا معنى ذي مغنسن يمقرانون سو سون دو غران ميليتون د لا كوز امازيغ اي غار خاطر زران ذي لاصل ذي مازيغا ils ont perdu la langue amazigh au XVe siècle. Et donc, plus personne ne parle amazigh aux Canaries. Et ils veulent retrouver l'identité à partir de leur historicité. Des shfawath, ou mzrou iswaïs, et l'an, الساقين يتقارن دي مزيغا دايرة دا يونس وساكنين وين يقشش ميديرو لا سمين يدير سمين يخدم لو كونغري مزيغ إلى كناي أو في دينير ذنوهنين يثيرفذن ils ont tout pris en charge. Le congrès mondial amazigh a été pris en charge par le gouvernement canarien. Vous savez que l'Espagne, c'est un État régionalisé. Chaque région a son gouvernement, a son parlement. Et donc, il se trouve que le gouvernement, la majorité étaient des berbéristes. Et donc, ils ont pris en charge le congrès mondial amazigh. Voilà, par exemple, les Canaries, un peuple qui, simplement, pour le respect de l'histoire, sont devenus des militants de la cause amazigh. Donc, puisque c'est un grand pays, et en même temps, il faut savoir que nous avons une malchance dans notre chance. La chance, c'est d'être un pays méditerranéen, un pays central. Quand je dis mon pays, je dis l'Afrique du Nord. Moi, je suis un supranationaliste. Je veux retrouver, ne serait-ce que dans les rêves, le grand pays qui était Amazra. Et c'est un pays central qui occupe une position géostratégique et géopolitique importante, qui fait que l'Afrique du Nord est une interface, une zone de contact entre l'Europe et le Moyen-Orient, entre l'Europe et le reste de l'Afrique. Et quand on est dans cette position qui est une chance, eh bien il y a une malchance. Voilà, je vais mélanger le kabyle et le français pour que tout le monde comprenne un peu. Et donc, et c'est ce qui nous a valu des conquêtes multiples. Les Phéniciens, ensuite devenus les Puniques avec Carthage, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs, les Français, et j'en passe. Vous pensez bien, sa civilisation. Et par des phénomènes d'acculturation, Madame Lilt, ميطاقب وين يرطل النطاس وين يسال العسكر وين يجهدن ام ثلاث ما من سنه 33 تثلاثين دائما تثلاث يسان العسكر يسان الحكم يسان تسرثيث غريفه سنيس 33 ça diffère دائما داين يفنن دي كومادان c'est le communisme dans le monde entier ça se passe comme ça il s'établit une hiérarchie linguistique. D'abord, il y a ce phénomène qui fait que
بزاف ذا القرون كوايديك نسوا حكم ونسعرتي اللي يبان لنا يوكلني انا نخدم في ثلاثنا نخدم في ثلاثنا السفرير اذا السنه اتصقبن لنا كاكين ياكو كيوذني يتوحكم باغ لا فورس القوه فضايسن اكي غفضان نكوني غسا et puis aussi il faut dire aussi que notre société la société amazigh c'est une société segmentaire. On se de la société segmentaire parce qu'avec une phrase, on résume des livres entiers qui parlent de la théorie de la segmentarité. De la théorie de la segmentarité, et vous avez résumé toute la segmentarité. Bon, ça paraît un peu bizarre aux chercheurs occidentaux, ils font des tas de livres pour résumer, alors que ça peut se résumer en une phrase. Alors, c'est une société qui vit, la société amazigh a toujours vécu, et ça, on continue encore, ça relève de la même philosophie. C'est une société qui vit, on continue, dans un équilibre instable. Dès qu'il y a une stabilité, elle est l'échouelle. C'est comme ça, et effectivement, quand on dit c'est la théorie de la segmentarité, en ce sens que mais le Canada dit que mais le Canada c'est-à-dire on est toujours un petit peu dans des histoires conflictuelles qui garantissent cet équilibre instable. Mais en même temps, c'est très négatif. L'éparpillement, l'espace, les colonisations, l'incapacité de faire l'union, et donc d'avoir un État, d'avoir une structure globalisante, fait que on خاطر الا قدني تسكن اللات ما تسكني يستلف غنكوني لو كان دافع ونتشبح غمزروينا معنا ça ne fait pas avancer le schmilblick. Il faut travailler sur la réalité des choses. Même quand je parle de la symbolique, j'aime pas beaucoup la symbolique. Il faut être pragmatique. Et quand je dis souvent, des fois je choque. Je choque, mais exprès. Je crée des décharges électriques comme ça. Quand on me parle de Jugurtha, je dis je me fiche de Jugurtha. C'est quand même plus concret. Les symboles, c'est important parce qu'on crée des mythes et on sait que les mythes sont fondateurs, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Il faut le dire vite, rapidement et passer au concret. Et donc, ce que je vous dis là, c'est pour vous expliquer que tous ces phénomènes nous ont empêchés de construire une langue moderne, de construire un État, de construire une culture qui vit au rythme de son temps. Et puis, il y a eu malheureusement d'autres choses qui nous ont aussi bloqués. Quand je parle du mouvement national, je passe d'une langue à une autre, ça vous convient? Oui, d'une langue à une autre comme ça. C'est l'étoile nord-africaine, 1926. Alors c'est pas Msali El Hadj, Msali El Hadj est arrivé bien en retard. C'était des ouvriers qui côtoyaient les communistes, les militants du PCA. C'était l'époque du bolchevisme agissant, qui ont appris à se syndiquer, qui ont appris à lutter, alors qu'ils étaient partis de familles très pauvres, qui étaient pour la plupart analphabètes, au contact du mouvement ouvrier, à se soulever. Et ils ont appris donc à s'organiser, à se soulever contre la colonisation. Et
l'étoile nord-africaine, il y avait parmi eux, il a un secrétaire général, Amri Mash, Selmius. Amri Mash, il dit, l'Algérie indépendante sera organisée sur un modèle, sur le modèle moderniste de la gestion du village kabyle. C'est-à-dire une espèce d'organisation communautaire, consensuelle. L'idée même a été reprise bien plus tard. Il a été effleuré comme ça par Hussein Aït Ahmed. Il n'a pas trop tardé. Il en a parlé comme ça rapidement. Et donc, plus tard, Msali, vous le savez très bien, c'était un peu le wali, quoi. سوق ندورين سوق تشاشي تاسطنبولي تسيناس يستغلي ناس في اللسن بون ما عليناش. Et puis plus tard, dernier, il y a eu le mouvement le berbériste en 1949, ce qu'on appelle la crise berbériste de 1949. Mais pourquoi il y a eu la crise berbériste de 1949? Parce que un Mousso, le mouvement national algérien, était idéologiquement l'otage des arabo-islamistes. J'ai compulsé tous les textes qui ont été écrits par les partis politiques du mouvement national, de PCA, du MTLD, de l'UDMA, comment dirais-je, de l'étoile nord-africaine, etc. Il n'y a pas un seul parti du mouvement national, Idi Mslen, qui a parlé d'amazirité. Mais alors, pas un seul, pas une phrase. Voilà encore quelque chose qui nous a retardés. Alors pourquoi ils n'ont pas parlé de ça, alors que la majorité venait de Kabylie, pour être clair, hein? Tout simplement parce que on a reproduit dans le mouvement national le modèle français par effet miroir. La France a une grande langue, le français. Nous, on va avoir une grande langue, l'arabe. La France est un pays catholique. Nous serons un pays musulman. Donc c'est l'effet, sauf que c'est une photocopie. Et comme la photocopie n'égale jamais l'original, c'est la photocopie, c'est la France en pire. Parce que de tous les pays européens, le système français, c'est le pire. Ils sont encore dans un État unitaire centralisé où personne n'a le droit de bouger, jusqu'à présent. Et donc, voilà, encore une fois, à côté de l'espace, à côté de notre fonctionnement segmentaire et acéphale, on appelle des sociétés, ils appellent des sociétés acéphales. ميديولي ونقروا تيزمن إلا كنقيم ياك كيف كيف كاع كيف كيف هكاك يسقر قال دي كاجي ونقروا. Ça s'appelle des sociétés acéphales. C'est pas là qu'il n'y a pas que les Amazirs qui sont comme ça. Même les politesses, ça n'existe pas en Tamazirt. Je vous défie de trouver un mot poli. En Tamazirt, ça n'existe pas. Même les Bretons sont comme nous. Ils n'ont pas de politesse. Toutes les politesses sont arabes, tirées généralement de la religion. Mais le fonctionnement est ainsi fait. Et puis, à l'indépendance, vous pensez bien que le mouvement islahiste, Belbadi, ça fait des dégâts pendant la colonisation. Il a reproduit le système scolaire français en créant des médersas, surtout à l'Est. C'est pour ça que nos amis chaouis sont très arabisés, très islamisés, qu'au point des militants très sincères des Aurès, que je connais bien, pour les fréquenter encore, trouvent normal d'écrire Tamazirt en caractère arabe. Donc il y a des séquelles importantes de l'islahisme de Belbadis, quoi. Il se trouve qu'à l'indépendance, ces idées ont été portées par le premier régime algérien, celui de Ben Bella, qui a décidé, le premier geste qu'il a fait, c'était de supprimer la fac de Berbère de la faculté centrale. Une fac qui existait depuis la fin du 19e siècle.
décidé de l'enlever. C'est très significatif de quelque chose. Nous sommes arabes, c'était pour dire surtout, ne nous parlez pas d'autre chose. Voilà. Donc la tolérance, il ne faut pas en parler, il était allergique à la tolérance. Comme quoi qu'il y a du chemin à faire. Hein. L'essentiel de et donc vous comprenez toutes les contraintes. Et puis dans tout ça on ne peut pas soit يدفذن يموسو ينكاكينين يدينطقن. Il y a eu des mouvements, des rassemblements, des groupes qui ont dit après tout on a le droit de parler. Et je commencerai déjà par le maquis FFS 63. Même si l'expression amazigh n'a pas été produite, le discours sur l'amazigh n'a pas été produit, mais ça reste quand même ce qu'on appelle les maquis kabyles. On ne les a pas appelés autrement. Ça veut dire qu'il y a problème, même si dans le discours ce n'était pas explicite, mais le fait que ce soit une région et une seule qui se soit soulevée contre l'autoritarisme de Ben Bella, c'est significatif d'une chose. Et puis, après, on ne peut pas ne pas parler de la lutte culturelle. Il y a une veine depuis il y a Feraoun, il y a Taous Amrouch, il y a Jean Mouhoub Amrouch, et puis après il y a eu le grand Mamri, Ketb Yassine, dans son discours, c'est un arabophone, Ketb Yassine, mais Ketb Yassine, je l'ai connu dans le cadre d'activités militantes, pas partisanes, parce que lui il était un stalinien, lui, hein, on ne bouge pas avec lui. Bon. Mais c'était un grand militant de la cause amazigh. Il a prénommé son fils. Je crois que c'est le premier Algérien à avoir prénommé son fils Amazigh, alors que lui est arabophone. Donc, vous voyez bien que c'est pas seulement un problème linguistique, c'est la volonté d'être. C'est to be or not to be. Être ou ne pas être. Je dis souvent comme ça dans mes communications, je connais des arabophones qui assument leur amazirité, et bien ceux-là sont beaucoup plus amazirs que certains de mes, comment dirais-je, de gens qui habitent mon village, qui n'assument pas leur amazirité. Alors si vous me disiez qui c'est l'amazir, je préfère dire que c'est celui qui ne parle pas la langue tamazir, parce que il dit, avec les siècles je l'ai pas perdu, mais je sais qu'identitairement, je le suis. Et donc, je continue, Mamri, et puis il y a aussi d'autres pères, ou plutôt ceux qui sont dans la veine politique. Il y a Bsaoud Mohamed Arab, effectivement, que je n'ai pas connu, que je n'ai jamais connu, et je vous avoue pourquoi. Parce que j'avais une belle image de lui à travers sa littérature. Et c'est un peu mes premiers pas de conscientisation politique. C'est avec Mohamed Arab Bessaoud à travers sa revue, principalement l'Académie berbère. Mais je ne l'ai pas connu physiquement parce qu'on m'a dit Youar. Donc je n'ai pas osé gâcher l'image que j'avais de lui. C'est la seule chose qui m'a retenu, et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu l'approcher. Alors, beaucoup d'amis, etc. Je dis non, moi j'ai mon image, d'après tout ce que vous me racontez, je préfère garder cette image, et donc, effectivement, mais je considère que politiquement, c'est lui qui m'a mis le doigt sur la gâchette. Et puis, il y a eu, j'ai été heureux de rencontrer ici à Montréal Qassi Lounas, que
J'ai vu dans mon cabinet, il est venu en visite dans mon cabinet, sa femme et lui, juste avant de venir au Canada. Je lui ai rappelé, il avait complètement oublié que c'était en 93 qu'on s'était vu la dernière fois. Ben, moi, je parle toujours des poseurs de bombes. Oui, je parle toujours dans mes conférences, dans mes écrits. Ils font partie de la veine de contestation. Parce que, comme je l'ai dit toujours, en kabyle, c'est difficile de rendre le terme en... Ils ont éructé. Et ces gens-là ne voulaient pas faire de mal. Ils voulaient attirer l'attention du reste de l'Algérie et du monde sur la misère que vivaient les berbérophones. S'ils voulaient faire du mal, ils n'auraient pas posé des bombinettes la nuit à El Moudjahed où il n'y avait personne. Voilà, s'ils avaient voulu faire du mal, voilà. S'ils avaient voulu faire du mal, ils auraient fait comme on faisait dans la décennie noire, donc, je les ai toujours placés dans la filiation, dans la veine de la lutte amazigh. Et donc, en gros, est arrivé le printemps amazigh. Le printemps amazigh, c'est une finalité explosive d'un mouvement qui a commencé en 1926. Donc, nous, militants du combat amazigh de 80, nous ne sommes que des militants qui nous sommes abreuvés à l'idéologie de nos aînés qui nous ont précédés et qui ont fait le combat amazigh bien avant nous. يعني ماد مساف تفسوثي مزيغن تفسوثي ديضران سيدي فغن سيطراد يضران سكواس 1926 غتزيفو مسوارو ومنوغ دوامك نبض هاد تفسوثي مزيغن. Alors évidemment تفسوثي مزيغن هذا دير كان كاكين استغوالت le Tsouatov, des 24 la Cour de sûreté de l'État, le chef d'accusation, il est très symbolique, le chef d'accusation, parce que quand on condamne un condamné politique, c'est pas la personne qui est visée, c'est l'idée qu'il porte qui est visée. Avec le chef d'accusation, organisation clandestine visant au renversement du gouvernement, intelligence avec l'étranger, passible de l'article 77, peine capitale. Voilà donc le chef d'accusation, mais en fait, le chef d'accusation, c'était pas les personnes physiques qui étaient concernées, c'était la mazérité qui était concernée. On venait de condamner la mazérité à la mort. Parce qu'il faut interpréter, c'est pas le docteur Lounaoussi qui le dérange en tant que personne, ni ceux qui étaient avec moi. Et donc voilà les conditions et les contraintes dans lesquelles et puis là, après notre libération, pourquoi la libération? Parce qu'il faut dire que pendant qu'on était en prison, la Kabylie était en état pré-insurrectionnel. Donc, avec le biais de liberté provisoire. Une liberté provisoire, j'ai gardé précieusement ce papier de liberté provisoire depuis 1980 et je le garde encore. Donc, en gros, nous sommes tous, vous aussi, en liberté provisoire. Et puis, après 80, donc on a décidé de sortir de la clandestinité. Et je vous assure que le fait de sortir de la clandestinité, ça protège. Parce que dans les régimes dictatoriaux, ils n'aiment pas la transparence. Ils préfèrent que vous soyez dans la clandestinité et à partir de là, vous disparaissez dans la clandestinité et eux-mêmes agissent dans la clandestinité. Et nous avons eu
cette intelligence qu'on n'a pas non voulu, hein, on est sorti de la clandestinité parce que on a été découvert. Ça y est, on a fait la prison, ils savaient qui on était, autant continuer normalement dans la transparence. Les choses ont évolué effectivement. Le mouvement culturel berbère est né, les séminaires, il y a eu une profusion d'idées, on a reçu énormément d'intellectuels qui ont participé à la construction idéologique, entre guillemets, du mouvement culturel berbère, etc., etc. Et tout ça, ça fait avancer le Smilbeek, puisque la marche du 25 janvier 90, qui était franchement une marche historique, c'est une marche qui s'est fait. Alors, le premier était, ceux qui connaissent bien Alger, le premier carré était au Parlement, le dernier carré était encore à la place du 1er mai. Et le lendemain à la presse, je me souviens comme aujourd'hui, je crois que c'est Liberté, en grosse manchette, qui a mis, pas même une fleur n'a été écrasée. Il y avait un service d'ordre de 700 personnes qui ont ramassé toutes les bouteilles, toutes les saletés à la fin de la marche. Et on a laissé tout ce parcours, c'est des kilomètres, tout ce parcours d'une propreté probablement plus propre que nous l'avions trouvé. Et cette marche, résultat, il y a eu l'Institut Tmazigh de 1990 à Tizi Ouzou et un an après, celui de Vgaïf. Et c'est parti comme ça. Jamais il y a eu un acquis sans rapport de force. RSA. Chaque fois qu'il y a un acquis, il a été acquis en payant une facture très lourde, celle de 2001 étant bien évidemment la plus sanglante et la plus chère. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé petit. Vous voyez, pour parler d'aménagement linguistique, on est obligé de mettre le contexte. L'aménagement linguistique, et je ne pourrais pas parler de l'aménagement linguistique parce que nos amis ont senti le besoin de réfléchir sur l'aménagement linguistique, sauf que l'aménagement linguistique, ça représente une bibliothèque. Et le Canada est bien placé. Vous avez Jacques Moret, qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps, qui a été un père de la sociolinguistique canadienne et qui est une renommée mondiale très importante. Personnellement, j'ai été à la fontaine de Moret très souvent pour consulter ce qu'il écrit, etc. Je vous conseille de le lire, ça vous donnera beaucoup d'idées. Et il y a eu par le MCB, parce que le MCB commission nationale, coordination nationale, rassemblement national, mais en même temps ولاش يعني ذيك أهور خاطر اسمين الذي لا كلونديستينيتي اسمين الذي السر ونطق ثرى خاصو نتمسفهم راه يلقى اننا خاطرنا مواشد فينا امنو غير ديسفينيا اسمين اذا نفغ سي لا ترونسبارونس اموسو يجهد يوسع لي كونتراديكسيون انترن ils apparaissent donc يتيليو منو لكن يبغي لي ولا ذا منو لا الروج خاطر لو كانوا لا منو ان الحكام سيوث كثير اون ريبرودوي السيستيم دونك الا قضي ليو منو اكن كل واحد غادي في كثير ناس بي فوك سا سوا دون لا توليرونس اي بيان سمي نخدم لا غريف دو كارطابل اسما كاين الناس اللي ورا شو تقارمره لي لو كثني ولاش راسومبلمون ناسيونال coordination nationale et commission nationale نملل donc نتكير كليا دي لا grève du cartable néant. Alors je vais vous raconter une anecdote comme ça. On culpabilisait on culpabilisait et puis une question qui a été posée un vieil émigré, on lui a dit quand même les enfants vont avoir une année de scolarité en moins. Alors avec son accent parisien, mais non, c'est toujours une année de gagner sur la médiocrité.
Et donc, effectivement, cette année de grève du cartable a été à l'origine de l'enseignement. C'est vrai que on avait précédé un peu ça avec l'association Idles, puisque c'était une association qui s'était spécialement, qui s'était mise spécialement dans l'enseignement. Et c'est inouï, ça va vous surprendre. Le docteur Yesli Occupé aussi était cadre de l'association. Nous avons réussi à former 1800 formateurs, dont 70% étaient un élément féminin. Tilawin, Tzadayin, Itchichoran. Et donc, quand le HCA a vu le jour, il n'avait pas d'autre choix que de piquer sur Idles pour récupérer des enseignants. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Donc, l'association Idles. C'était aussi, donc, après la grève du cartable, le démarrage de l'enseignement. Mais évidemment, on enseignait une langue, d'abord sans statut, au niveau des institutions. C'était simplement un enseignement de langue, comme on enseignerait n'importe quoi. Et puis en même temps, l'enseignement néo était facultatif. Ou dire, la note ne pouvait pas faire avancer les choses. Les parents, c'est d'ailleurs. يعني ونتولى كاين لاني غورنا في ثمورتنا ديال القبائل عندنا نظن لاني مولاني قارنا الا عندها ثلا باسكو الطاقه ولاش. Et donc, c'est une langue sans statut. Et puis dernier, du point de vue pédagogique ou la choukhas, du point de vue de la qualité de l'enseignement, il n'y avait pas les moyens didactiques, même si ça a commencé en 90, l'enseignement a commencé en 90, mais à Knis Nqars Tqbaylit, c'est du chrour d'air tikli. Il n'y a pas de tikli de secours. C'est l'aqal, ou c'est l'araam, c'est sawab. Et bien, nous tikli نفرات تذكروني بلا المشاور والمشاور راه مثلا يذكرونا الى قول ولاد الكوني غنصلحوا داش et ça a rapporté puisque après le magistère la licence de Mazir a ouvert dans les facultés, il y a des centaines de licenciés aujourd'hui, il y a des dizaines de magistères, etc. Mais au moins il y a un capital humain qui peut à tout moment être sur ce terrain. Et puis, et après, il y a eu ensuite le problème des constitutions. 2002, qui a consacré Tamazir langue nationale. Le statut de langue nationale, écoutez, c'est bien, mais sans plus. C'est très symbolique. Très symbolique. Ça veut dire qu'on reconnaît que la langue est parlée en Algérie. Ça veut dire que il y a le prix politique. En donnant le statut de langue nationale, on espérait ramener le calme chez les amazirophones. Ça n'a pas marché. Et puis, évidemment, évidemment aussi, cette langue nationale, le statut lui-même, normalement, mais puisque donc le statut de langue nationale n'a aucun sens, n'a pas eu d'impact direct. Ce qui a poussé nos amis marocains à m'appeler en urgence quand ils ont décidé, dans le RIF, la grande assemblée du RIF, ils sont très organisés les Marocains. Et donc, ils m'ont demandé d'y aller juste pour dire, ils m'ont dit, tu dis la phrase suivante, après tu dis ce que tu veux. Dis seulement que le statut de langue nationale, on l'a eu en Algérie, qu'il ne sert à rien. Parce qu'ils voulaient passer directement
à la langue officielle. إنغد كان باللي الستاتيو تثليث تاع النوث و80 راه والصفاره كنا نظلم قبيله تثليث تنصيف. C'est ce qui s'est passé. Ils ont eu le statut de langue officielle en 2011. 2011, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, الدولة الجزائر والدولة المغرب وتمسفهمنا كان في الفرونتيار مي بوليس نتمسفهم فلاسن فايونس اسكواسنا نقارو كاي غلق نتيليسا لا فرونتيار 2014 Fra, Stomobile, qui n'a rien à voir avec le militantisme. Et puis, quelqu'un qui est les RG marocains, Firna. Sauf que, la frontière, les Marocains, et puis les Algériens, état d'arrestation. Donc, خذوا الشوالي وهي المروك تفني الجزائريين دونك تمسفهمن مليح دي تخيدس تمسفهمن. Alors donc voilà un peu les choses comment elles se sont passées. Puis l'époque des Lindés en 2016. Alors la constitution Tamazir de langue officielle. Harshen. Ils ont une intelligence diabolique. Ils sont diaboliquement intelligents. Ils se sont dit, mais ils viennent de le monican dans la constitution officielle. Le mot suffit pour crier. Et donc en mettant le terme تنصيف نوانا دفغن الغشيغ اخذ من تمغرة شوف ضرارة شوف ضرارة خاطر ما تي تنصيف ولا ونتي تسفهم. La constitution ثمن داو ثنيو ذي تزورت au niveau de la préface يكتبت ذي ثمن داو اللي عدان يكتبت d'abord triptyque arabité, islamité, mazarité, c'est comme les bons shampoings, 3 en 1. Mais la préface, et il est explicitement dit, c'est le préambule. Le préambule fait partie intégrante de la Constitution. C'est-à-dire, il dit que le préambule, ils définissent l'Algérie. Les autres constitutions l'Algérie fait partie du monde arabe. Mais là encore, ça peut passer. Parce que c'est un concept socio-culturel, socio-économique, religieux. Bon. Mais dans cette dernière constitution de 2016, il est dit l'Algérie est un pays arabe. Est une terre arabe. Est une terre arabe. Mais c'est inimaginable. Ça veut dire qu'on est dans la définition ethniciste. Ça veut dire que tous les mythes dont je vous avais parlé tout à l'heure, les Jugurtha, les Massinissa, les Sept, tout ça, ça n'a jamais existé. Oubliez. En fait, c'est aussi dire que les Amazirs sont étrangers chez eux. Chez eux, bien sûr, c'est une terre arabe. C'est la première fois que c'est fait. Hein. Donc, officiel, on n'a pas gagné beaucoup de choses. Deuxième point, l'article 3 bis. Non, l'article 3. Il est dit, l'arabe est langue officielle de l'État. La langue officielle de l'État. L'article définit la. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une autre. Mieux, officielle de l'État. C'est une redondance. C'est une redondance voulue par le législateur. Parce qu'une langue officielle est toujours langue d'État. L'État, l'expression de l'État, c'est la langue officielle. On n'a pas besoin d'ajouter de l'État. Mais c'est voulu par le législateur parce qu'en bas, il est écrit Tamazirt est également, et vous savez que les adverbes sont porteurs de doute,
est également... En fait, elles ont recopié la Oui, c'est la constitution. Ils jouent le jeu entre les deux. Hein. Vous ne cassez pas la tête. Hein. Mais dans un mois, dans 2 mois, le Maroc est inversement. Hein. Ça, c'est clair. Suivez l'histoire des deux mouvements, copier-coller. Et donc, ils ont dit, c'est la langue, avec l'article défini, officiel de l'État, redondance voulue. Parce qu'en bas, ils disent, Tamazight est également adverbe portant le doute, c'est-à-dire que ça ne sera jamais au même niveau, et langue officielle. Mais il n'est pas de l'État. Mais si elle n'est pas de l'État, il n'est pas langue officielle. Vous voyez que c'est un leurre. Vous savez ce qu'est le leurre, hein? تحوثي واثنين بلاستيك ترى ندير الفيل دو باش كنا طفنا حوثي الصح. Bon, c'est un leurre constitutionnel. Et puis il y a le 3e point, l'article 178. L'article 178, il donne tout ce qui n'est pas réversible, tout ce qui est irréversible dans les constitutions. Et ils ajoutent, même les constitutions à venir ne peuvent pas remettre ça en question. Là aussi, c'est un deuxième leurre. Ce qui est fait par l'homme peut être transformé par l'homme. Mais peu importe, ça signe la véritable foi du législateur. Eh bien, il y a sept critères d'irréversibilité. Le caractère républicain, irréversible. Même les constitutions à venir ne peuvent pas les remettre en cause. Les 2 mandats présidentiels, exception pour celui qui est là, celui-là c'est autre chose. Oui, celui-là c'est autre chose. Voilà. Actuellement, on est dans le monde virtuel. Hein. Vous vous êtes rendu compte que moi j'ai pas de PowerPoint alors que je voulais dire PowerPoint là, je vais commencer ici, surtout si c'est un échec. Bien. Et donc on dit tout ce que même les prochaines constitutions ne peuvent pas revoir. Mais la mazérité n'est pas dedans. Elle ne fait pas partie des points irréversibles. En gros, on vous donne de la main droite une pseudo-officialité, mais même cette pseudo-officialité, si vous êtes des enfants turbulents, on va vous l'enlever. Voilà l'interprétation unique à faire. Et je vous assure, je ne suis pas dans le subjectivisme. Hein. Moi, j'ai horreur des trucs de la passion. Ce n'est pas mon carburant, en tout cas la passion. C'est des lectures de droit constitutionnel. Simplement. Voilà encore une nouvelle truanderie politique. D'autant que, on vous dit, oui, mais comme au Maroc, hein, on vous dit, oui, mais pour que cette loi, qui n'en est pas une, soit traduite concrètement, il faut la loi organique, des décrets d'application, des arrêtés wilayal, et cette loi organique n'arrive pas. Un ministre, et voilà donc où on en est. Mais il y a quand même quelque chose de positif. Il ne faut pas être nihiliste. Les amazirophones ne sont pas tous des spécialistes de droit constitutionnel. Ils savent que c'est officiel, même si ils ne savent pas, mais dans leur tête, ils l'ont emmagasiné comme langue officielle. Et à partir de là, et puis, les représentations mentales ont évolué, même mais qui considéraient que Tamazir, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut savoir aussi, parce que je suis obligé de faire des raccourcis, combien de temps il me reste? Hein? Je vais raccourcir. Je vous promets. Je vous promets.
Et donc, oui, non, 10 minutes, allez, 10 minutes. Et donc, oui, pourquoi? Il y a eu beaucoup de gens, pas un certain nombre, énormément de gens qui sont des aliénés linguistiques. Mais un aliéné, il ne prend pas conscience de son aliénation. Ou il trove. Mais encore, Mustafa El-Sharaf, qui est un grand intellectuel, il disait, l'aliéné devient le militant actif de sa propre aliénation. C'est-à-dire, وين ينزل إلا قال نزنيا قد يقال ذا مغناس يوكلنا نزياك كان مقرر ينزل كان واحد هذه قيم طونكيل ولا شغل mais il devient le militant de sa propre aliénation. Pourquoi? Évidemment parce que la langue dominante c'est الحكم. La langue dominée, elle occupe une position là où elle est en bas et forcément comme de donner le Ouagazi Vden, mal n'yar kulli al Ouagazi Vden. Et donc il y a ces problèmes donc d'aliénation, sauf qu'en vous disant ça, j'ai perdu le fil de l'histoire. C'est pas grave, je vais la retrouver. Et donc pour aménager cette langue, donc je vais en parler rapidement, pour aménager cette langue, qui est le thème, et je viens d'arriver à ça, je fais une logorée, l'aménagement linguistique, en fait, il a commencé indépendamment des institutions de l'État. خاصولاش الحكم يبدا طاسويا زعما même دينير يبدا سميت فدان الكتيبه السلاطينيف ديال المروك فدانت au 16e siècle استعرفت mais c'est simplement des textes religieux, des textes, c'est pas de la haute littérature ni de la philosophie. Tamazight en latin, avec le début de la colonisation, mais les généraux, etc., c'était dans un but de colonisation, avec mieux pénétrer le pays. Mais réellement, avec Boulifa, Ben Sdira, etc., qui ont commencé à réfléchir sur la grammaire, à réfléchir, etc. Et puis évidemment, il y a eu toute la veine des culturalistes qui ont travaillé la langue, etc. C'est déjà un début d'aménagement linguistique. L'aménagement linguistique, elle a deux phases. Et là, il y a le statut externe à la langue, c'est-à-dire qui s'occupe de créer un environnement favorable au développement, à la promotion et à la modernisation de la langue. C'est-à-dire porter des termes modernes et s'adapter au goût du jour. Ça, donc, c'est le statut, c'est la Constitution. مازال طاسه منو مازال منو عرزدات مازال يدير يغزفوا منو غاكير ولا افريدي هادي قبل مازال يسعى سنان مي الا كنقيم الا كنفد الا كنقبل يسننني يوكلني انسعو un statut de la langue, c'est-à-dire qu'on puisse aménager le statut externe, c'est-à-dire tout ce qui est du droit linguistique. Après, il y a le statut interne. L'aménagement statut interne, c'est le travail qu'on doit faire dans la langue. Le lexique, si possible, il a pas de نجمع يمسلين يتواتسون يمسلين إلا نرواد يتمسلين للديالكت نظن خاطر ولاش دي الدونيث ثلاث نسعر للديالكت. Toutes les langues du monde sont productrices de dialectes. خاطر كي قارن انتم لهجه اما كنيت فرنسيس وسع لهجات اما كنت انجليزي وسع لهجات اما كنت امريكاني وسع لهجات سي دون مانيير humiliante. تعرفت chaque tribu a son dialecte كل درس لهجه bon et on le sait et donc il y a effectivement ce travail sur le lexique نخصاتاش يسمعون لو كان نخصها يسمعون النيا وحب صغاره غالا كستروميت ميون سكيلينا تاكي السباثه مقرات ولا يوندقون وريزم هادي مسلا كان مازيغ بلا ما ينطق الصعرف ستروميت ce qui est normal. Et puis donc une fois qu'on a ça, on peut faire des extensions de sens. خاص نسعاوال
أسنف المعنى بوال il y a une extension de sens أسنرنو المعنى نظن il faut combler les vides les lacunes lexicales عند خصني يسمون لك هندناف ensuite أنا عندي غير وين نظن مي دنج معايا كوين لان نستخدميث par exemple أدينير أفازا ويتقرر أنا فونسي غير رحم باباك ياكلو قال لي كل غاشي قال له فونسي اسكو vous êtes d'accord ou pas avancer mais نسعى اسم تقول له كانوا نسعى اسم ولا شو غيليف ما on rigole beaucoup moi j'aime beaucoup je rigolais beaucoup même maintenant quand vous dites évidemment il traverse ça veut dire qu'il a automobile et pourtant انت بتفهميش يا كاكا مي لو كان سيرو رومي حاجه رومي ديك اللي داخله فرازاكي حاجه رومي مي لو كان سيرو فرانسيس وتفهم لها il traverse Avril, il a ouvert la guerre, c'est automobile. Bon, mais en même temps, on lui a donné une forme amazigh. On lui a donné une forme amazigh. Donc, on peut quand même, dans certains emprunts, les habiller. Je vais vous donner ensuite, malheureusement, c'était le temps est gain. Et voilà, donc, on fait des extensions de sens. Une fois qu'on a fait les extensions de sens eh bien on va faire de la néologie à partir du génie de la langue. Il y a des techniques linguistiques, c'est la composition. Eh bien, c'est une composition. C'est de la composition. On a, on a ajouté 2 mots pour faire un mot. Ça s'appelle de la composition. On peut faire de la dérivation. Ok. C'est de la dérivation. C'est des techniques linguistiques. Et puis, après, on a les emprunts. المرضى اللي يسمعون ولاش تمسلاث ونرطلارها ثقليزيث 60% de la langue anglaise vient du français. Et quand on sait que 80% du français vient du grec ou du latin, c'est la plus grande langue du monde. Et je dis toujours qu'une langue pure est une langue morte. Une langue n'est langue que si elle est langue de la rue. Et c'est pour ça, et ça je supplie toujours les militants, parce que les militants dans leur passion, حملن هذ سنين يسمعونني ثرار يسمعوني لموال et ça donne un monstre linguistique. Je vais vous raconter une petite histoire vécue. En 1989, nous avons fait le 2e séminaire du MCB à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Il y a une militante qui a pris le micro en haut. Moi, j'étais dans l'amphi. Et il y avait 2 jeunes militants dans les fauteuils au-dessous. Et cette militante adore parler dans ce qu'elle appelle le tamazigh pur. Elle a parlé pendant 45 minutes. Elle a été terriblement applaudie parce que les militants aiment bien quand c'est du tamazigh nucléaire, comme je l'appelle. Et les 2 jeunes qui étaient devant moi, il y en a un qui dit à l'autre, il était heureux d'avoir rien compris. C'est terrible, c'est magnifique. Oui, alors j'avais fait une conférence à la Bibliothèque nationale de Hama sur, bizarrement, l'apport de la langue amazigh dans l'islam de Hama. Oui, l'apport de la langue amazigh dans l'islamisation de l'Espagne, ce qui est une réalité. Et sauf que j'avais dit effectivement ce qu'avait dit Boumediene pour parler ensuite de la mazirité, parce que je m'arrange toujours pour qu'il y ait une petite parenthèse. J'avais dit que le président Boumediene avait dit « je ferai de l'arabe une langue de fer et d'acier ». Et il avait ajouté en arabe « alors j'ai dit moi, j'espère qu'on va amaziriser
pour que nous soyons compris de nos parents et que nos enfants nous comprennent. Et méfiez-vous, il ne faut pas reproduire. La langue arabe classique n'est parlée par aucune famille du monde. J'ai été en Arabie Saoudite, je me suis efforcé de parler en arabe et je parle bien arabe. Je n'ai pas été compris jusqu'au point où il m'a dit « vous n'êtes pas des Arabes » quand je suis algérien. J'ai dit merci. J'ai dit merci, shukran. Shukran. Oui. Il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti. Et notre problème à nous, c'est qu'on est plus royaliste que le roi, on est plus arabe que les arabes, on est plus musulman que les musulmans, on est plus athée que les athées, on est plus communiste que les communistes, on est. Et ça, c'est encore un trait de la mentalité, de la personnalité amazigh. Et là, on se doit aussi, par devoir, de nous libérer de nos extrémismes. Parce que nous aussi, nous avons beaucoup d'idées extrêmes. C'est lié à notre relief. J'ai lu Yves Lacoste, un grand géographe français, sa femme est plus connue. Yves Lacoste, lui s'appelle Yves Lacoste, et elle, Camille Lacoste du Jardin, qui a fait sa carrière sur la kabylie. Hein. Bon. Son mari est un grand géographe, il avait écrit un livre pour comparer les mentalités des montagnes et des plaines. Et il a pris comme exemple de montagne la Sierra Maestra et le Djurdjura. Et puis, je ne sais plus quelle plaine il avait pris. Il est arrivé à la déduction que les mentalités des montagnards sont aussi rugueuses que leurs montagnes. Ça, c'est à travers le monde. Et que les gens des plaines étaient des gens doux, tranquilles, ils prennent leur temps, ils sont apaisés, etc., etc. Et je pense que c'est une réalité. Je pense que c'est vrai. Voilà. Et donc voilà, après le lexique, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Il y a des problèmes syntaxiques qui ne sont pas très graves, parce que le fond de la grammaire est le même pour tous les amazirs, à quelque chose près. C'est pour ça qu'il y a quand même unité de la langue à travers la grammaire. S'il y a une diversité de surface, il y a une unité profonde au niveau de la langue elle-même. Et en même temps, il y a des problèmes de phonétique à régler, parce que ça c'est aussi important dans la standardisation, dans la codification, etc. Il faut régler le problème de bon, c'est des petits problèmes. Une fois qu'on a normé, après, bon, et je vais terminer par deux choses qui sont importantes, je ne peux pas faire l'impasse, le problème, parce qu'on va ressortir encore, ça ne cesse de ressortir, le problème de l'alphabet et le problème de la norme. Est-ce que on va écrire en arabe, en caractère arabe, en tifinagh, en latin, etc. Moi, je vous dis ma position directement. Je suis un latiniste impénitent, tout en disant que le tifinagh doit être connu, appris, parce que il faut aller vers l'amazirisation de l'environnement. Tous les édifices privés ou publics doivent porter les grandes plaques en tifinagh. Ça se fait déjà à Tizi Ouzou, mais pas tous, parce que le tifinagh territorialise un espace. Quand vous arrivez, vous voyez la première plaque, vous vous dites « je suis en territoire amazigh ». L'identité visuelle. Et l'identité visuelle. Je suis, mais du point de vue de la plasticité, de la souplesse de l'écriture, je suis plutôt un latiniste. J'ajoute qu'on peut écrire n'importe quelle langue dans n'importe quel alphabet. L'alphabet arabe s'adapte totalement à l'écriture de Tamazight. Le tifinagh s'adapte totalement. Et le latin s'adapte totalement. Et je le dis tout le temps, et je l'assume, le choix du latin est pour moi un choix idéologique. Je veux m'arrimer, y compris au niveau de la transcription, je veux m'arrimer au monde moderne. Deuxième problème, et j'en aurai fini, je t'assure, je te le promets. Moi, je fais juste la présentation. Qui m'y connaissent non plus. Oh, c'est là où nous arrivons.
Maintenant, je termine avec ça. La question de la langue à enseigner. C'est là où on nous en sort toujours. La hajat. Ma cache l'oura. La hajat. Alors je vais vous dire une chose. D'abord, il n'y a pas de langue qui ne produit pas de dialecte. Et l'enseignement de la langue, il y a 3 manières. Soit vous optez pour le pan berbère, c'est-à-dire une langue unique à travers l'Afrique du Nord. C'est une idée de rêve qui peut exister un jour, mais c'est très long pour la faire. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de spécialistes, il faut beaucoup d'argent, il faut une puissance étatique. Il faut un État. Il faut une puissance étatique, oui. Un État, mais un État, mazir. Sinon, c'est irréalisable, en tout cas tout de suite. Et quand bien même ça devait être réalisable, les calculs statistiques, sociolinguistiques, ça demande 3 générations, 90 ans. Nous connaissons, il y a aussi nos militants, il a قتل يومين تشهر يومين الحال لو كان يستحسبوا في الحور تيكرز. Donc, quand on dit tout ce qu'on est en train de raconter, c'est pas pour vivre, ça nous connaissons. Il faut l'espérer pour nos enfants et nos petits-enfants. Plutôt pour nos arrière-petits-enfants. Mais il faut savoir attendre, l'histoire ne se fait pas en un jour. Mais il y a cette possibilité d'aller, c'est une idée. Il y a l'autre idée, c'est de dire, il y a combien de dialectes chez nous? On va prendre le dialecte central. Celui qui est au centre, qui n'est pas très loin de ceux de droite et de ceux de gauche. C'est pas toujours évident. Alors, j'ai travaillé là-dessus sur la liste de Swadesh, pour situer. Bon, chez nous, en Algérie, c'est le kabyle qui est le dialecte central. Au Maroc, c'est le tachilhit. Mais si on dit, puisque c'est le dialecte central, on prend le kabyle comme norme, vous imaginez ce que diront les Chaouis? Pour qui vous prenez? Ils vont dire, vous êtes hégémonique. Ce problème, j'ai travaillé sur les questions linguistiques, surtout en Espagne. Les Basques, c'est ce qui s'est passé. Ce sont les Guipuscoans qui ont été en prison, qui ont écrit beaucoup, qui ont fait des recherches sur la langue basque, etc. Au moment où ça a été libéré, langue officielle, etc., ils ont voulu. Ils ont voulu parce que c'est ce qu'il y avait de près. Toute la bibliothèque était dans le Guipuscoan. Les Biscayens ont dit non. Non, c'est nous. Et ils leur disent, vous n'avez rien foutu. C'est nous qui avons tout, avec quoi vous avez travaillé. Ils disent, oui, mais nous sommes les plus nombreux. Vous voyez que c'est pas évident, les questions linguistiques, c'est toujours très délicat à gérer. Et puis, il y a ce qu'on appelle, pas la norme unique, la polynomie. La polynomie, je vais expliquer très facilement, c'est que chaque dialecte enseigne son dialecte. Il doit trouver une norme à l'intérieur de sa propre région. C'est-à-dire les Chaouis, ils vont avoir une norme Chaoui, les Kabyles, une norme Kabyle, etc. Moi, je suis un polynomiste. Polynomiste, pourquoi? Parce que, en réalité, la langue de tous les jours, c'est quelques centaines de mots. Vous connaissez 2000 mots, vous parlez anglais. Ce qui vous pose problème, c'est la modernisation de la langue. Et notre chance, précisément, de la malchance, cette fois-ci, pas l'inverse, c'est qu'on part au degré zéro en matière de modernité. Donc on peut tous faire le même travail. Et on va se retrouver avec toute la langue moderne qui sera commune, puisqu'on vient de la démarrer. Et déjà, ça marche. Tout ce qui est moderne, tout le monde que ce soit les Amazirs, la langue moderne, c'est les mêmes mots. Parce qu'on commence au degré zéro. Le reste, vous comprenez bien qu'avec quelques centaines de mots, un dialecte, c'est comme n'importe quelle langue, la langue quotidienne, c'est quelques milliers de mots. À partir de ces milliers de mots, on fait une convergence. Il va y avoir une convergence de ce qui nous unit. Et ça sera enrichi progressivement, petit à petit, on continuera de parler notre dialecte, chacun de son côté. Et puis, le fait que la langue sera scolarisée, il y aura des
des enseignements, etc. Il y aura des échanges, il y aura, etc. L'Internet maintenant avec les moyens modernes. Eh bien, on finira par nous rencontrer et nous retrouver. Évidemment, il émergera une langue, mais on est dans ce qu'on appelle, dans ce qu'appelle Pierre Bourdieu, le marché linguistique. Eh bien, en Algérie, entre les Chaouis, le Chenoui, le Tamzavit, le Mahaq, le Kabyle, etc., dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, le marché linguistique choisira le dialecte qui a le plus de vitalité, celui qui sera modernisé, et à ce moment-là, émergera une seule norme pour tous les Amazirs d'Algérie, mais ça sera la même chose au Maroc. Mais en même temps, ça sera une émergence qui n'a pas été le produit d'une décision ou d'une hégémonie. Il y a une norme naturelle qui sortira, mais il faut attendre 30 ans. Sinon plus. Voyez donc les deux grands problèmes dont je voulais parler avant de partir. J'ajoute une chose, et c'est fini. Ça fait la 4e fois que je dis ça, et c'est fini. La mazirité dans la diaspora. D'abord, j'aimerais dire quelques mots par rapport à la diaspora. Je sais que dans l'histoire, l'étoile nord-africaine n'aurait pas existé s'il n'y avait pas de diaspora. Ce sont les ouvriers partis pour travailler en Europe et gagner leur casse-croûte, comme je vous l'avais dit. Ce sont donc les émigrés de l'époque qui ont créé le mouvement national. Ils ne seraient pas partis, peut-être que le mouvement national n'aurait pas existé, parce que les analphabètes que nous étions à l'époque n'avaient pas suffisamment de capacité, d'outils intellectuels pour réfléchir une révolution sérieuse, sinon des escarmouches, comme il s'en est passé beaucoup depuis la colonisation. Beaucoup d'escarmouches, mais à vrai dire, c'était des réactions contre les expulsions, contre les expropriations, etc., contre les séquestres. C'est des réactions à ça. Hein. Bon. Ah, il ne faut pas non plus... Ouais, moi là, les mythes, j'aime pas beaucoup. Parce que quand vous allez au plus profond des choses, ce sont les grands terriens qui ont utilisé les petites gens pour se révolter contre la France qui leur a pris leur terre. Je résume, par exemple, le Mqrani, par exemple, c'est pas le seul. Bon, c'est le produit d'expropriation des riches qui a amené les autres Kabyles à se révolter contre la France. Donc, ce n'était pas des révoltes consciemment réfléchies. C'est le mouvement national qui a réfléchi la révolution. Donc, l'étoile nord-africaine, elle est née de la diaspora. Et vous avez des peuples qui n'ont survécu que grâce à leur diaspora. Israël, les Juifs, ils n'ont survécu que grâce à leur diaspora. Là encore, c'est une autre affaire. Il aurait été intéressant que je vous parle de cet exemple, parce que je l'ai un peu approché, cette étude. Mais Nothni, par exemple, les Juifs, par exemple, il a fallu d'un illuminé, Ben Yehuda, qui s'est dit, mais bon Dieu, tous les peuples ont une langue sauf nous. La langue hébraïque a disparu pendant 2000 ans. Il a été dans les textes liturgiques, il a commencé à faire ça, à s'entourer de petits linguistes, etc. Et puis, en 1948, il y a eu l'État d'Israël. La première action qu'ils ont faite, eh bien, ils ont commencé par hébraïser l'armée. Mais c'est très significatif. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils ont symboliquement, etc. Mais là encore, ils ont été obligés d'emprunter beaucoup de mots, et puis, non, pas spécialement. Ils ont emprunté, si vous voulez que j'aille dans le détail, ils ont emprunté, oui, mais là vous allez même... Oui, ils ont emprunté les termes modernes aux Russes. Ils ont emprunté les termes de la vie quotidienne aux Anglais. Ils ont emprunté les termes du savoir-vivre aux Français. Ils ont emprunté toutes les insultes et les grossièretés aux Arabes.
C'est très idéologique. C'est très idéologique. C'est parce que, bon, on sait très bien que les juifs, je n'ai pas envie de dire que je suis antisémite, mais enfin, parce que c'est pas bien d'être raciste ou quoi, non, c'est une réalité socio-historique. Ça s'est passé comme ça. Et c'est juste pour vous expliquer que c'est le meilleur exemple dans le monde en matière de politique linguistique. Ils n'avaient pas de langue, ils en ont créé une, c'est une langue moderne avec laquelle ils font de la diplomatie, ils font de la recherche scientifique, etc. Et ils l'ont fait très vite. Mais là, il y avait un État, il y avait l'argent, il y avait une volonté politique, il y avait des intellectuels, tout était réuni pour construire ça. Ben, écoutez, il ne tient qu'à nous de capitaliser toutes les expériences qui ont réussi. La Catalogne, le Pays Basque, le Canada et plein de pays où, effectivement, il y a eu des réussites. Et pourquoi pas nous? On n'est ni plus intelligent, ni plus bête. Mais il faut qu'il y ait un mouvement de solidarité et la diaspora que vous représentez, eh bien, vous pouvez avoir un rôle très important. Et je vous assure que j'ai été surpris de trouver autant de monde. Moi, je m'en réjouis. J'ai été très content de vous trouver ici parce que je me dis, bon Dieu, il y a encore des bras et des têtes pour prendre en charge cette langue. Et la seule chose, le seul bémol que je mets, j'ai travaillé beaucoup sur les banlieues françaises pendant quelques temps. Malheureusement, la transmission intergénération de la langue, on l'oublie. Je vais vous demander une seule chose. Parlez à vos enfants en kabyle. Exigez d'eux qu'ils vous répondent en kabyle. Tous mes amis disent « Ah ouais, femme, t'as ما يتمسلايتك نيوسني غير ما يفهميت نياك ما هو يفهميت هو يفهميت non dans le mois du pain je t'ai pas compris جيتي لاز انا ما ينقد كي دغروم c'est tout je suis désolé mais il faut pas qu'on s'oublie la langue les langues disparaissent par substitution il y a 25 langues qui meurent chaque année dans le monde. 25 Donc il faut faire attention, on n'est pas à l'abri. Et mieux encore maintenant, et vraiment je termine avec cette phrase. Quand un enfant très tôt apprend plusieurs langues, surtout quand les systèmes linguistiques sont éloignés l'un de l'autre, ça augmente les capacités cognitives. Le cerveau est en perpétuelle gymnastique. Ce sont des enfants qui réfléchissent très vite et qui forcément, dans leur vie d'adulte, réagissent rapidement et gagnent en intelligence. Alors même pour des raisons égoïstes, parlez à vos enfants en kabyle et obligez-les à répondre en kabyle, même pour des raisons égoïstes. Et puis on dit تنمير في طاسي السكثة سمحتي تنمير شعبك
سي بنت تموت عليك شنو انت صافي ما شي طوح شنو هذا شفت ولا تموت يا جبال شفت ولا ديري شفت ولا ياكل شي ديري في لا بوليسيون يضمن خاطر ثوش تيرين دي الجي شغل نروح نغار الجي صراحه لا تموت اسمي استدار فيما نعم درت نتورليس فرضا يتورليس فرضا روح غسوك سكايت صافي شغال بس مثلا عند الموت تمسلام تقبيلي أم تحس مالو اسك فرحان وين هذا كاين كمين دار تاخذ المولانيو خاطر الدار كان تقبيلي تخا دونك يها ما تزاد دور تقبيلي تتقيم واش نتي داكينيا إذا تمور تسكيلا ومدينان تمسلاي تقبيلي تلها تقبيلي ثينان عطاسي مدينان خاطر جاي من الدار راني داكيني سكن ننطيها أودو كان إيه كيف شغل ما بيسلن ما ضربش ولا دخل عن شوية هذا تقبيلي ثاثاكي غير الأسترومي كان سيربريز بصح صافي فرحان صافي تسوى ولا تصفرح مكتواشي تصفرح ممكن مولا نوال إلها كومي دان ما تهضر بالقبائل دان تفهم نوال تحس بما نوال تفرح مع الموت تفهم وهو مسلايف ما فرح هذيك قال الموت إلا ويا ونحن نهضر صافي تفهم وهو مسلايف ضاعت السطحين صافي كاين ما تمسلايا صافي تتماكل الحبابي كيتماكل كتبدا كتموضع المولا تصاوي كتسير صافي هذا هو ذا مسني ما إلا دابا فرض فهنا الله صافي تخمر كاين كتسحب كان الدوران مزيان نساد راهي موراك خاطر كيش دار خير إذا كاين اسك تسلم يتزلافين وزوان القبايل لا ميوزيك تاعي تسلم ذاك يوم يسلم بخام تسلم مسألة بخام ما تكره السلا ما تغسلا ما تغسلا وين السلا مع الطوب اوكي يدير كيف بيبي ترى يكون يدير شنو انت هي كذا تديك شنو سندو ولا ينوب إذا كاينين مثلا Gouarvez à l'école, il y a des événements, il y a des activités culturelles par exemple, ok? Un dîner communautaire par exemple, un dîner communautaire, chaque communauté donc des élèves داون الماكلة داون الماكلة نتسن اش تكون مثير تكون وين تتزخم شي طوح سوين الساعة صفريت ها؟ أمل ماما تخدم البقلاوة يقلها مليح ما تساوي كثير غشي العريس وكيل اشنو اللي غادي تساوي من الماكلة ما سكسو يوارو مني قرا تساوي رحمة الفلفل صغار حملات ها سلسل ديقون ديال القبائل ما ضرب لك كي مغرب ولا كيما بنعرفو ها سلسل مغرب نتمنى البابا نجيب لك البابا نروح تسدد نستعمل تكسير وكل أناني شوف أمندي بطون أماني كم زي ما هو ذاك نزيل نعرف يديو كتاب تسدد تسدد وكتاب دار نتي
منزيك ما خدنا مغازي يونا ذي عدي هذه سلقات تروح ما تشم مسنا تشم كي الصاد صار لك هذاك خاطر تدرت تميلينا بزيك Après, نمدوك نمدوك تنمي إذا جلست تسوم تقندر القبائل روح الغزال لاكول عليكم طون زون طون كوم سا ou c'est un uniforme. Oui, c'est un uniforme. Mais il y a des journées couleurs aussi là, oui. Donc dans le salle, ce sont des uniformes. Après, il y a des journées, c'est moi la sorte de chute. سلسات برافو رحمة Qui représenter un pays, un collège. السير تشوف ليدي يغلب صباح السير تسوي هناك صغير ثم هذا الشيء يبقى تنخ يعرس صافي السير لازم تقدر القباية لازم تلمو خمسة دكير وي المير bien d'écouter les collègues il a à te présenter un pays après qui est l'Algérie pour l'Algérie c'est l'Algérie après تريد مثلا هذا من الجيري قف كراس تاكسي اللي بيجوني كراس تقبايلي ثقيل في كراس الجيري après كراس تبريزونتي تنمير وكل نسعى بروجي اللي ياكل ننعد داون حوايج تراديسيونيل j'ai eu un cours de contemporain, des journées d'art, cours de maquillage quoi. Oui, جالس. C'est bien sur les choses traditionnelles. دينا كل من هناك. الساقي داس امنزو داس امنزو بس اور فيز 2017 2018 هكا فرح ميدوال باسكو مثل لا ميدوال يبغض دواس دوالم على ورباز الناس تسلم من القبايلي فغير يا اليوم سيونا دينا شحال اللي سكواسني كغرا داكينيا داغن ما الا فرحان ميدوال يعني هذا الشيء اللي يعجبن ديك غرباز الناس يكون يجبدن هذاك tu vas apprendre que la langue linéaire, ta langue maternelle, ta famille. ما كسبت ما دينا الحاجة عارف تصدق احنا ضاع بزنا بندرس بلا ايوه زين لسه تحاول شي طاب ما انا وفير احنا خاطر وفير نيكما العراق ذاكي اسمها فحار تقبيلي فرح هي نادي اسمها سقيمات أقلية الأدرس كل أسبوع صافي تعجبني حامل تصدق قاطع جميل قول مثير شحال قسم شحال قسم ديك شنو 9 سنين 9 سنين قسم ديالنا جميل اش دير اش تحمل هذا البلان لازم شحال نعملوا هذا كاين ماشي فاهم في اللم ذا التقبايلي ذا الشنا لي زاكتيفيتي اللي تخدمنا الكليه نقسم لي من كنت شو التقبايلي ذا كينيا لي شانسون هادي شناهي ديني حنا طاس خاطر ماشي تدير نحفظ نحفظها بس لي شانسون ماشي كاين كنسلكو اللي نخدم كديك سهل سي كانت في السونس دي شانسون اللي شي اشو غايه فهمني خدمن اشو غايه تدينا تديني بها
des occasions des chances l'Olympia de Montréal. C'est pas chaque jour du mois de Montréal. On a rencontré des chanteurs comme Lidé, Zdekou, le clé. Et c'est ça, tu peux apprendre beaucoup de choses de la tradition kabyle. نشوف هذا النوع شحال اسمه دابا شحال اسمك شنو 8 سنين 8 سنين شو دخل يا جبل شكون تسمى بالغاشي كل ميلا فهم شرح على الشيب القبيليين خاطر صغار اللي موريال صغار اللي الشيب كل اللي كاين واحد يقول السنغال غاشين دو مون اج Un soufi soun, tanmir imidoussa matvi qui poisson, donc ça fait plaisir. Voilà, l'état, c'est toujours là, ça c'est déjà ça, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, ça concerne le programme de valorisation des langues d'origine. Donc, c'est des programmes utilisés dans les écoles publiques du Québec. Je vais me présenter dans le cadre de Rafimani un type de Noiraï entraîne. Donc, c'est Ismaël Noiraï entraîne. Donc, c'est un baccalauréat en enseignement du français langue seconde et pour aussi Montréal. Donc, c'est 4 années d'études à l'Université de Montréal. C'est littérature française et pour aussi l'Université de Bouzarea. Donc, je considère que ça a une expérience, c'est-à-dire l'expérience de Montréal, donc des primaires, de la commission scolaire de Montréal, en primaire, un peu partout, les classes régulières, les classes de francisation d'Arène. Est-ce que c'est que les secondaires dans la commission scolaire de Marguerite Bourgeois? Donc, on a un peu le tour de toutes les écoles, à Montréal, à la commission scolaire de Marguerite Bourgeois. Je vais parler encore plus de moi, de dire que moi je suis d'Alger, donc en tant que personne, donc je suis quelqu'un dans un contexte un peu, on va dire, minoritaire. Et puis, avec Nizram, on a appris que c'était la seule solution en art dimorphe. Donc, je trouve que c'est important de le dire. Les Ismaël, ils sont arrivés très sécures, de la Kabylie, même partout normalement. Un gagnant, on a beaucoup de nafem slaitegi. Mais je suis venu de l'amkan, on a atteint de la tnitso. Donc, n'abbas, c'est un bagage, il y a beaucoup de naf partout. Je suis venu de l'tamdit, n'a de l'tamor atnitso. Donc, est-ce qu'on fait des bagnons impliqués avec l'école Inès? Ça a commencé, il devait être des mois de novembre, mais ma carrière, en première année, je l'ai inscrite au programme PELO. J'ai eu un refus d'un IID où j'ai assez d'inscrits, où j'ai la demande. Donc, bien sûr, le quartier on est nombreux quand même. Sans exagération, vraiment, là, on est nombreux physiquement, on est présents, la communauté est là. Mais voilà, donc, des recherches et tout, donc, on fait sur le terrain, qu'on doit les débloquer, on doit régler la problématique qui est sur le terrain. On doit faire là une démarche qu'on doit faire en tant que communauté. On se mobilise. J'ai pas pu avoir le cours parce que les autres n'ont pas fait la demande. Donc on agit comme une communauté à part entière. Donc, à travers Facebook, je suis très active sur les réseaux sociaux, je garde des messages, pour même des vidéos avec une certaine Sonia et Ahmed pour un peu débloquer, pour comprendre. Le problème, c'est le problème d'information. L'information ne circule pas. Il m'a oublié l'existence du programme, manque de confiance. Ça se comprend, tout ce qu'on a vécu chez nous. C'est des séquelles, on manque de confiance en nous.
Donc, justement, Inès Kamaldej, à travers Facebook, un administrateur de la page Inès m'a donné son numéro. C'est où la reste. Donc, c'était vraiment pour moi un soulagement. Au Ferfen viennent déjà la démarche, ils ont déjà embarqué le sujet, donc ils sont au courant de la problématique, ils viennent au niveau de la CSPI à sensibiliser, etc. Donc, ça tombait bien. Donc, il y a l'occasion de la conférence avec plaisir. Et juste après, on a lancé le sondage né en ligne. Donc, on travaille en collaboration ensemble. Donc, pour répondre à la question de Guéry tu es une enseignante mazir? Non, mon kabyle est loin d'être parfait. Donc, aussi, je ne suis pas une enseignante mazir, je suis une enseignante de français de Montréal. Donc, d'abord, le plan de ma conférence. Je vais dire juste un petit mot à la journée le 21 février, la journée internationale des langues maternelles. On va directement à l'origine du programme des valorisations des langues d'origine. Pour les enfants, pour leurs enfants qui sont nos enfants, ils ne vont pas investir de l'argent, ouvrir des classes, mais là c'est inutile. Donc c'est un investissement. Donc, les projets qui de l'apprentissage scolaire de l'enfant, de l'élève, vers l'identité. Normalement, l'identité, c'est important. Ça a un rapport avec l'identité. Mais je vais essayer de me baser sur l'apprentissage scolaire, l'importance de la langue maternelle dans l'apprentissage scolaire. C'est vraiment ça mon but. On va faire des méthodes pratiques d'après toutes mes recherches et surtout au niveau de la CSDM. C'est accessible et c'est facile. Il suffit d'aller demander. On n'est pas obligé d'aller un il faut juste j'ai jamais vu vraiment accessible. On va aller juste la demander, on va la voir. C'est tout. Donc, après, il est question, les commentaires. Donc, c'était la journée internationale des langues maternelles. C'est célébré depuis 2000. Juste un petit aperçu historique parce que c'est les étudiants nés INRAN d'Idaka, c'était des étudiants différents, ils revendiquaient leur langue pour que leur langue d'origine soit une langue officielle. C'est tout à fait légitime. On revendique notre langue. Il va revendiquer sa langue d'origine. C'est ce qui est normal et naturel. Mais ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas normal, c'est de valoriser une autre langue au détriment de la sienne. Je te dis, parce que l'individu de nature, normal, ouvert à toutes les autres langues. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est légitime et naturel. Donc les étudiants le bengali, c'était le Pakistan de l'époque, ils ont été tués par le gouvernement à l'époque. Donc l'UNESCO met un hommage à Ngaloral. Chaque année, on fête la journée du 21 février pour justement l'UNESCO fait toute une démarche pour valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle. Parce que c'est une perte pour toute l'humanité. Mais toute l'humanité. Alors, donc, pourquoi cette journée? L'UNESCO fait des messages là, d'après le messagiste le rapport INIS de 2019, toutes les 2 semaines, une langue disparaît. Elle disparaît. C'est inquiétant. Elle est parmi les langues qui peuvent être menacées là. C'est le berbère en général, mais si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas, on peut la perdre. Et c'est à nous les locuteurs qu'on doit la sauvegarder. Les linguistes, à la base, toutes les langues ou là, je suis une langue supérieure à Ftaïm. Normalement, à la base, toutes les langues. Mais ce qui fait que c'est une langue est valorisée, d'abord les locuteurs, donc de nous connaître
il a on fait des efforts. Et bien sûr, les politiques, par exemple, le Québec, la loi 101 pour protéger la langue française, c'est le français parce que l'influence de l'anglais. Donc, mais la langue, elle peut facilement si on ne fait rien, si on n'est pas conscient. C'est un cas justement l'UNESCO, la liste des langues en danger. La langue qui est considérée en danger, mais n'apprend plus la langue maternelle. Donc, nous ça veut dire elle est en danger. Ça, c'est un exemple du Québec. Mais il y a une consciente je joue un rôle. Deuxième exemple des langues menacées, mais en fait, la plupart des enfants parlent la langue, mais elle est restreinte. Par exemple, donc, déjà, je dirais c'est vraiment bien, mais nos enfants, est-ce qu'ils arrivent à parler, est-ce qu'ils arrivent à produire? Non, très difficile. J'ai deux filles, donc j'utilise le féminin. Donc ici, donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle un bilinguisme passif. Ça veut dire mais donc ça aussi c'est parce que est-ce qu'elle va pouvoir la transmettre cette langue? Non. Si elle ne parle pas, si elle ne produit pas, elle ne va pas la transmettre. Donc, d'où l'importance de faire ce programme. Donc, c'est les écoles. Donc, ce sont les écoles qui ont le rôle de sauvegarder la langue. Veillez de Québec, quel est un les écoles? Programmer des pélos. C'est dans l'école publique. Parce que c'est la continuité du travail des parents avec les enseignants de l'école. Donc, c'est très important que la langue est pour la sauvegarder. nous راه سيجي الكيباك دونك يمكن نسقسي خاطر ما نفهم السقسي لا ما نفهم si on comprend la réponse à ça ça va devenir naturel. À Iran, les commissions scolaires à Ségui, elles s'intéressent aux langues d'origine. Elles nous disent que c'est langue d'origine, mais je ne suis même pas langue maternelle. Parce que c'est ta langue d'origine, c'est plus, ça veut dire, par exemple, pour quelqu'un, un Kabyle, je ne sais pas, mais je trouve ta langue d'origine, donc ça, normalement, il est censé, même si il tire parce que c'est ta langue d'origine. Donc, pourquoi ils s'intéressent des commissions scolaires à ça? Un autre la communauté, les communautés, différentes langues, donc ça prend tout un budget, tout un investissement. Mais tu la demandes, tu vas l'avoir. Tout simplement parce que les écoles de Québec, c'est des écoles axées sur la recherche. Mettre d'une étude scientifique, prouver, la langue maternelle est importante pour le développement de l'élève, ils vont la mettre en place. D'ailleurs, sur le terrain, à valoriser les langues maternelles. Je fais un stage je pense en 2012, dans les écoles québécoises de Montréal, des affiches partout, des corridors, des écoles. Ici, on parle français. On parle français. C'était comme ça à l'époque parce que mes élèves l'impact des recherches les recherches mais ça prend du temps pour les mettre en place. Mais à Ségui, il n'y a aucune affiche de l'école, un gars avec des nez, ici on parle en français. Aucun enseignant ne parle pas. On ne peut plus faire ça. C'est des pratiques anciennes qui sont bannies. En contraire à ce où les spécialistes, attention, continue à parler ta langue d'origine. Donc, je voyais l'impact des recherches sur le terrain dans l'éducation. C'est des écoles qui sont centrées sur l'élève.
de la base. Il a travaillé bien, il doit se sentir bien pour arriver, il a travaillé valorisé. Il a travaillé في مانيس نحقريت أسنيني أوكي نشتاق بالي في بخام فوق non, on peut pas faire ça. Madero Avera, il peut d'un coup de soucler le bagage culturel et linguistique. Donc c'est une force, c'est pas une faiblesse. Donc, l'aide attache les études, par exemple, Cummins, là, c'est un professeur des universités de Toronto, qui a une étude sur l'importance de la langue maternelle. Donc, sur Internet, l'importance de la langue maternelle pour l'apprentissage de l'élève. Vous allez voir des études. Québec, en France, partout. Donc, à l'UNESCO, en 1999, grâce à la maîtrise de sa langue maternelle, que les compétences de base en lecture, écriture, calcul peuvent être acquises. Oui? Donc, les ils sont aptes à les autres langues. Ils sont capables, ils apprennent facilement les autres langues, ils sont ouverts. Ben voilà, la recherche, c'est une preuve, elle donne des preuves, c'est vrai. Mais il a toutes les filles, tu es capable de faire des transferts vers l'apprentissage des autres langues. Un exemple en lecture. Concrètement, comment on fait ça en lecture? Les élèves du Québec, ça a les difficultés en lecture. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils lisent, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Mais des problèmes de lecture, c'est pas seulement à des rares, décoder, à des rares de texte, mais c'est la compréhension. Par exemple, ce qu'on appelle les inférences, c'est la lecture née entre les lignes. Les élèves, ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Ma sœur va faire une question, elle dit, madame, où laisse la réponse dans le texte? Ben, tu dois aller la chercher la réponse. Mais si elle ne fait pas écrit noir sur blanc, tu dois aller la chercher. Donc, comment il va pouvoir chercher la réponse? Il a des connaissances antérieures, ce qu'on appelle un bagage avant des connaissances antérieures dans son environnement naturel. Avec ses parents, avec ses amis de la même communauté. Donc c'est là qu'il va prendre la base de ses connaissances antérieures et il va les transférer vers l'apprentissage du français. Le but, la valorisation des langues d'origine, leurs inquiétudes, c'est l'apprentissage du français. Vraiment, à la base, ils s'en foutent un peu de notre langue maternelle parce que, mais justement, c'est les études qui ont prouvé que c'est un moyen pour apprendre le français. D'ailleurs, il y a des formulaires à Gimpelo, si on prend le temps de lire, c'est le but, c'est d'augmenter sa maîtrise de la langue française, qui est la langue officielle. Ils font tout pour la sauvegarder. C'est tout à fait normal. Donc, tout ce qui justement, ça m'a inquiété, surtout les inférencés, les expressions figées, c'est une langue très très riche. Parce que même l'UNESCO, les langues des peuples autochtones, elles transmettent la culture, les valeurs et des savoirs. Très importante. Donc, elle est très riche, surtout très à l'oral, mais même avec ça. Mais c'est une langue très riche. Donc, les résultats des recherches. Donc, il faut toujours encourager les parents à parler à leurs enfants dans leur langue maternelle. Les pays, c'est des pédiatres. Les pédiatres, est-ce que ta langue est d'origine? Donc, je parle de Tarbeili. Donc, il faut encourager. Ça, c'est des idées reçues. D'ailleurs, le deuxième point, il ne faut pas craindre de compromettre le développement de la langue de leur enfant. Sa réussite scolaire, justement, et son intégration à la société canadienne le pousse à parler une langue seconde. Erreur. Ça, c'est une erreur. Mais je sais que
Tilit, par exemple, j'ai eu un gars de la garderie, elle avait 2 ans, 3 ans à l'époque, l'éducatrice, il est français, c'est un orthophoniste, elle ne maîtrise pas. Je suis désolée, madame, elle est en contact avec 2 langues. Donc c'est normal qu'il va avoir un petit chevauchement. À un certain moment, قبل ما كنتش من على ليكول جينيرالمون تقبايلي تهضر مي ما كنتش من على ليكول تورا تقبايلي تنالي menacé parce qu'il est en train d'apprendre une deuxième langue au détriment de sa langue maternelle. C'est pour ça les programmes Ginpelo ou que Aklo vraiment un bilinguisme équilibré. En même temps, c'est difficile d'avoir un bilinguisme équilibré, toujours mais c'est tout à fait normal. Le Qur'an il est trop rigoureux à faire ça. Donc, Arshish, justement, toutes les filles dans son environnement naturel, spontané, il va créer le lien affectif avec ses parents, avec les gens de sa communauté. C'est complètement des étrangers, c'est tout à fait normal. Mais il laisse à l'adolescence, à la période de pré-adolescence, l'adolescence, l'adolescence, 16 ans. Pour 16 ans, Arshish, il a construit sa personnalité. C'est ça la réalité ici. L'adolescence, c'est une 4e année, 5e année de donc, même dans des comportements, il y a des choses problématiques. Ben justement, un facteur de protection, c'est quoi? C'est la langue maternelle. Mais il les valeurs pour le protéger par rapport à ses valeurs. Ben justement, dans une société libérale ouverte, les enfants le pouvoir, il faut elle va le protéger de tout ça. Mais pour 16 ans, c'est l'air chez nous, c'est pas comme ça. C'est quoi? Kabi, ça veut dire quoi? Oui, donc, la langue maternelle, ça s'apprend à l'âge scolaire. À n'importe quel moment de sa vie. Il ne faut pas avoir peur. Mais l'anglais, l'espagnol, autres langues. Toutes les langues sont utiles. Mais toutes les la base de la construction identitaire. Parce que avec cette langue, il construit son identité. Par contre, toutes les les 3e année à l'université de Montréal, l'espagnol. J'ai trouvé que c'était facile, la avec quelqu'un qui parle espagnol couramment. J'ai appris à l'âge adulte l'espagnol, donc parce que justement, c'est à la base c'est une langue très riche. Au niveau de la prononciation, au niveau des expressions, phonologiquement, ça a quelques sons. Les élèves, ils ne sont pas capables. Par exemple, c'est très riche. Je pratique avec mes filles la prononciation, c'est très difficile. Donc, les élèves il a là une idée reçue mais de Montréal, donc les difficultés de l'apprentissage du français, parle français. Mais attention, les enfants, ils sont considérés comme des enfants issus de l'immigration. Parce que ils sont considérés comme des immigrants. Nous connaissons des immigrants qui ici, mais c'est des enfants issus de l'immigration et c'est jusqu'à la 3e génération. Alors, c'est des immigrants. Donc, les responsables, les pédagogues et tout, ils sont conscients, ils sont en contact avec une double culture. Donc, ils vont assumer, elles ont la culture, elles sont fières d'elle. Parce que c'est un Québécois de souche? Non, c'est pas déjà, je ne sais pas si les Québécois de souche. Donc, c'est un Québécois d'origine kabyle. Donc, il y a l'origine kabyle, il a concrètement, les écoles, il y a de la communauté. Le Québécois d'origine espagnole, Québécois d'origine pakistanais, il vient les Pakistanais,
Urdu, leur langue maternelle, c'est des pélos. Aknet, c'est tagalog, par exemple, vietnamien, soit à 11 langues, des pélos. Donc, nous la communauté ici, valide. Akshma dikshmaleko, afin de la visibilité, la langue ici, nous connaissons, elle n'est nulle part. Pour le moment, on n'a pas réussi à devenir grave. Donc, c'est pour ça, c'est très important. Il est considéré comme émigrant. Ça ne veut pas dire quand tu déclares sa langue parlée à la maison, le français, tu vas peut-être éviter, parce que depuis le mois de novembre, il y a les parents, donc par des recherches. Donc j'ai eu des réponses comme quoi, par exemple, je déclare le français, ben je mets la rélée, elle va pas vivre l'intimidation, la discrimination. Mais ismi c'est mais même ismi un français, un prénom, je veux dire francophone, mais tu es en train de faire du camouflage là. Mais si tu sais pas, même les recours des Français, même les recours là, ou la caractère tu veux dire que nous nous de québécois, kabyle, au lieu à il va vivre la discrimination. Justement, pour qu'il soit protégé de la discrimination, il a qu'à viser ainsi des cas. Parce que c'est sûr qu'il va vivre de la discrimination, c'est sûr qu'il va vivre des moments et qu'il y a du racisme. À l'adolescence, les enfants progressifs, ils peuvent être cruels. Mais justement, il est confiant, il va pouvoir se défendre. J'ai vécu des moments donc, j'ai vécu dans un environnement, j'étais minorité, alors que les Algériens, sauf qu'ils je sais pas, donc, du coup, j'étais apte à faire le travail des parents qui m'ont dit, on n'avait pas le droit de parler une autre langue, donc il faut que ça soit encadré. Mais je c'est à nous de les encadrer, des balises. Pour les encadrer, donc si je vis l'intimidation, je sais me défendre. À Sider, je suis plus que ça. Je ne suis pas juste un Québécois. Est-ce que ma vie tu n'es pas québécoise? C'est-à-dire non, je suis québécoise et encore plus. Donc j'assume mon identité. Mais je sais on a ici Adeline fière de leur identité. Justement, comme ça, ils ne vont pas vivre le conflit. Un conflit, c'est quoi un conflit? C'est que vous avez la chose. Entre les deux, c'est pas très clair. Déjà, les maoulani sous un air. Déjà, nous connaissons, ça a peur, je sais pas, est-ce que, c'est les séquelles de tout ce qu'on a vécu chez nous, mais, à un certain moment, il a qu'on se débarrasse. Pardon. On se débarrasse de ces idées reçues. On a l'opportunité dans une société plurilingue, société démocratique, mais nous pouvons faire tout simplement. On couvrira les séquelles peut-être du système algérien. On est en train de produire le même schéma avec nos enfants. Sans se rendre compte, on est en train de reproduire. Il a un parent. Moi je trouve ça que c'est vraiment grave mais c'est normal que on ait des exemples pour nos enfants. Donc je pense que c'est les parents, nous connaissons le travail sur nous-mêmes. Après les enfants, il faut leur faire confiance. Ils suivent, ils vont embarquer, plusieurs langues à la fois, ils sont intelligents. Mais il a pas la confiance. D'ailleurs, avec leurs amis là. Donc il y a un blocage, on doit commencer à débloquer, à déconstruire avec les idées, les reçus, se construire sur des nouvelles bases. Avec l'idée, justement, Jim Kometsegi, quand l'école rejette la langue de l'enfant, elle rejette l'enfant. Donc les langues, elles sont la bienvenue dans les écoles québécoises, quoi ça.
Donc, qui la classino, mais c'est un enfant, mais l'anniversaire d'un enfant, mais il a d'arriver à s'endrander à mouler à gaz, mais il a une autre langue, s'endrander la culture aînée, on parle toutes les langues, et c'est un moyen d'apprentissage. Et la classino, c'est un bonjour, elles jouent dans différentes langues. Et partout, tu circules dans les écoles à l'intérieur, tu vois des drapeaux de tous les pays, des signes nés, Z par exemple, ça nous représente. Chaque peuple, il sait des signes, partout c'est affiché, des activités avec ça. Les activités un peu plus tard. Donc, justement, les nouvelles approches pédagogiques, il a qu'à dans le milieu plurilingue. Par exemple, ce qu'on appelle les livres c'est des livres bilingues. Parmi les langues, la phrase elle est tirée de l'histoire. Donc, c'était tiré vraiment du livre. Donc, moi, l'album un livre, à travers les primaires, ils sont contents. À leurs yeux briller. Dès que tu lui parles dans sa langue, l'enfant, avec une il est vraiment valorisé, c'est les parents qui assument leur identité et tout le temps mesquine je comprends pas c'est quoi la problématique en plus ça c'est tout ça c'est fondé sur des études. Donc les approches plurilingues elles sont très pertinentes de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture parce que il y a beaucoup de décrochage scolaire du Québec. Les élèves dans le secondaire 5 des McDonald's ils trouvent pas l'utilité. Ils trouvent pas l'utilité. Donc quand tu commences de valoriser sa personnalité, sa langue, toutes les filles, il est ouvert pour continuer sa scolarité. Mais il y a déjà la culture, elle n'existe nulle part. C'est pour ça qu'il peut décrocher. Donc, les activités qu'on appelle des activités d'éveil aux langues, par exemple, justement, les élèves doivent lire leur langue et l'appartenance culturelle accueillie dans l'école. Elle est vraiment accueillie, la bienvenue de l'école. Et ça aide les parents. Donc l'école elle est là pour soutenir les parents dans la transmission de leur langue familiale. Langue familiale, donc tout les donc les cours de pélo, c'est la continuité. 2 heures par semaine ou que la communauté c'est des activités à l'oral, des repères culturels, des poèmes. C'est comme ça que c'est pas vrai, c'est pas un extraterrestre. La communauté elle existe là, donc il reste la visibilité. Donc parmi les activités il a le bonjour bilingue. Bonjour dans toutes les langues. Bonjour, la fleur des langues, c'est très connu. Et aussi, on utilise même la grammaire dans l'apprentissage en fait, on utilise même la langue maternelle dans l'apprentissage de la grammaire. Ben, ça se fait, moi, je le fais chaque jour avec mes élèves. Par exemple, c'est rare la phrase négative à mes élèves. Parce que, les nouvelles approches pédagogiques, dire, voilà, tiens, tu apprends par cœur, est-ce que ça aide un test? Non. C'est des élèves, c'est des recherches qui sont centrées sur l'élève. Une nouvelle notion, déjà son bagage antérieur. Donc, qu'est-ce que la négative, ouvrira, par exemple, ou ouvrira, comme ça. Donc, ok. Après, j'écris dans différentes langues. La langue, ok? On va l'écrire, on va dire la négative. Est-ce que ne pas, le but, c'est l'apprentissage du français. C'est pour que l'élève maîtrise le français. On utilise la langue maternelle pour qu'il augmente, c'est écrit, des formulaires à Guimpello, écrit afin d'augmenter sa maîtrise de la langue française. Tout ça, leur but, c'est le français.
parce que on est une communauté diversifiée. Donc, quand je vais sortir toutes les langues de la classe, sinon les phrases négatives, je vais comparer avec le français. Le français, c'est une difficulté à le ne. Je veux pas. À l'oral, c'est admis, mais à l'écrit, c'est une erreur. Mais je veux pas. C'est toujours le ne. Le ne, c'est l'oubli. Donc, du coup, de la langue non maternelle, est-ce que j'ai le ne pas? Il des ressemblances, des différences entre les langues. Ok, il construit son apprentissage. En même temps, sa langue, elle est valorisée. J'ai utilisé sa langue dans l'apprentissage. Et ça développe aussi ce qu'on appelle une réflexion métalinguistique. Donc, ça crée des individus ouverts à toutes les langues. Il est capable de réfléchir sur la langue. Parce que ça développe tellement, c'est très riche au niveau métacognitif qu'on encourage beaucoup ces méthodes d'apprentissage. Concrètement, pratico-pratique, de l'enseignement des langues d'origine. Donc, l'histoire déjà, c'est 88, il l'est déjà. Ça veut dire l'aide des communautés, déjà, d'où c'est ou fait, la langue, c'est sur le formulaire, c'est déjà écrit parce que je me déjà. Donc, 90, au Québec, la communauté, l'immigration se diversifie, donc il y a eu beaucoup de demandes d'ouverture de classes. Je mets les nouvelles classes, la dernière c'était l'ourdu, qui est la langue d'origine des Pakistanais. Les Pakistanais de Sassinto à Montréal, ils ont demandé la langue des pélos. C'est très fort, c'est vraiment fantastique pour la communauté de Sine. Et donc, juste une petite anecdote, c'est que les Pakistanais sont tellement relax. Je compare les deux communautés. Je veux comparer les deux communautés. Les Pakistanais, sans vraiment l'Ourdu. Voilà, c'est que je vais faire des pélos. Nous on peut justement. Nous, on est francophone, on est intellectuel, nous sommes partout, à les hôpitaux, à les écoles, physiquement, mais les Pakistanais, les femmes pakistanaises, je vais pas faire. Donc, c'est des femmes qui très mettent du gramme, elles s'occupent de leurs enfants. Il faut être carré. C'est quoi ta langue maternelle? Ourdu. Donc, je mets 15 élèves de la même école, c'est que je mets ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. 15 personnes. Et Ourdu de l'école, donc, nous venons, par rapport si on compare la communauté nous mais concrètement rien du tout. Des occasions, mais très important, on est très actif dans la communauté. D'ailleurs, mon premier cours, la CSDR, on est une communauté active, on est partout et tout, mais il faut la demander. Mais chez les petits khadmen, il a on va la demander. Mais il est sur une classe fildid, des formulaires. Il faut passer par autre. Simplement. Il y a c'est pas comme ça que ça se passe. Toutes les communautés, il faut passer par le même processus. Ils ne vont pas nous faire plaisir. Donc, nous devons faire dans autre langue. Est-ce que c'est autre langue? 15 élèves dans la même école, une classe. L'année d'après, elles deviennent. Voilà, surprise, aussi simple que ça. C'est le nombre. Donc, par défaut, je vais demander une autre langue. Ça, c'est une erreur. Je ne peux pas lire la langue d'origine par défaut. Alors que c'est un programme pour la langue d'origine.
C'est très clair, il marque de la langue d'origine. Donc, si tu prends une autre langue par défaut, avec une autre communauté. Les enseignants de Pélo, ils vont inculquer la langue à ses élèves. C'est de l'oral, c'est avec de la culture, avec des jeux. Donc, non seulement qu'il met à faire dans un pays, il n'a pas de repère, il risque de perdre sa langue d'origine, est-ce qu'il dans une autre communauté des Pélos, il va se sentir encore exclu, doublement exclu. Alors, il va être encore perdu, donc il ne va pas prendre les repères, il a donc c'est ça. Donc, les classes guides Pélos, juste des informations, même les parents ils ont une double culture mixte, ils peuvent choisir soit la langue du père, la langue de la mère, et c'est des classes multiniveaux, multi-âge. Le quartier avec un prof aussi simple que ça, des activités axées sur l'oral. Donc c'est la continuité du travail que font les parents à la maison. Donc, l'inscription, comment on va s'inscrire? Donc, c'est le document agui, donc, le carré agui jaune, ça regroupe, c'est le résumé de toutes les recherches. Le programme d'enseignement des langues d'origine contribue à soutenir la réussite éducative de votre enfant. Donc, le but, c'est la réussite éducative de votre enfant. Comment? Par l'amélioration des conditions d'apprentissage du français. Valoriser, ça c'est une condition déjà pour qu'il soit ouvert à l'apprentissage. L'objectif est de permettre à votre enfant d'améliorer la connaissance de sa langue et de sa culture d'origine. Pourquoi? Afin d'augmenter sa maîtrise de la langue française. Donc, leur but, c'est d'augmenter sa maîtrise de la langue française et d'effectuer des liens entre sa culture d'origine et la culture québécoise. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Mais il est intégré de la société québécoise, mais ça s'appelle l'assimilation. Donc, nous, on veut l'intégration avec les deux cultures, on leur fait confiance. C'est la société québécoise. Donc ça va être, il va trouver un équilibre. C'est comme ça que ça donne un individu responsable et capable de faire des choix dans la vie. Mais je sais dire non, parce que tu n'as l'anglais, parce que tu vas travailler avec ça. Mais ça m'inquiète pas. Il faut pas s'inquiéter. On avait français, l'anglais, les autres langues. Mais il faut s'inquiéter sur l'apprentissage de leur langue maternelle. Donc, les inscriptions, ça se fait du 9 septembre jusqu'au 27. Donc, la CSDM, c'est ouvert en ligne. Pour le moment, par exemple, le site c'est fermé parce qu'on a la période des inscriptions. Il faut s'inscrire. Le formulaire parce que je l'ai fait 2 fois pour ma fille, ce que tu dois inscrire, c'est la langue d'origine du parent 1. Tu écris la langue. La langue d'origine du parent 2. Tu écris la langue, après la langue d'origine de l'enfant. Donc, la langue d'origine de mes parents A. Parent 1, parent 2, donc Kabyle, donc la langue d'origine de mon enfant, c'est Kabyle. Aussi simple que ça. Une fois, je m'amène 15 élèves de la même école, ils vont faire appel pour avoir un prof travaillé. Bien sûr, nous, on est en train de faire des démarches, les CV pour les enseignants travaillés, ils vont être prêts pour la rentrée prochaine. Nous faisons des gens super qualifiés, ça a des diplômes, donc on va faire la démarche avec la CSDM, on va les préparer pour les entrevues. Donc, aussi simple que ça, on va demander mais il fait une classe l'année d'après. C'est acquis, on n'est pas obligé de passer dans autre. Toutes les FNAC la visibilité. Donc, voilà, ça aussi j'ai anticipé. Comment avoir un cours de Kabyle. Donc, dans le menu sélectionner autre, préciser Kabyle. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai eu des questions, ils disent Aïra Kabyle, Aïra Chi Berbère, Aïra Chi Tamazir. Personnellement, l'année passée, j'ai berbère.
Dans ma tête, il y a une démarche inclusive des Mazérans, des Berbères et tout. Mais concrètement, le Berbère, il est invisible, il est nulle part dans les commissions scolaires, il n'existe pas. Donc, il y a des recherches, par exemple, je prends un exemple. Une école, la commission scolaire de Montréal. Kabyle, elle est classée la 4e langue parlée. 4e langue, après l'espagnol. Donc j'avais raison de dire, on est présent, d'ailleurs, dans les écoles de là. Donc Kabyle, je le système scolaire comme langue maternelle. Par contre, berbère, ou les chiites, dans l'enfant berbère, Marthamazir, mais il y a dans autre. Je vais un peu autre guide, nous connaissons 26 guides, berbère, les mazir. Nous connaissons, les collègues snart, mais qui nous là, les مانيكش مع الاخرين كي ديجا خدمني دي بربر خاطر اسمي ماركاري لا ليكول جو سافي با ناني سي كوا لا لونغ ماتيرنال خدمه بربر مي بربر يقول ولا شي نول بار دونك خدمني دي اوتر لا خدمه تشوف ريباني سينا donc du coup Kabyle fait là déjà de la commission scolaire ça veut dire c'est plus facile pour nous des pélos à نخدم Kabyle باش داغنا نصوحوا يايش كواسن داغنا va perdre du temps الى بربر خاطر نيفني ils sont capables d'aller ما الى حوايجنا كونطولين زعما ندمن la langue maternelle déclarée dans les écoles quand tu inscris ton enfant aide ce que tu as demandé des pélos ça c'est un moyen de contrôle داغنا ils le font pas toujours ساعنا الوقت mais à la demande ils sont capables d'aller checker vérifier donc c'est facile دوالين باللي دي l'école qui sert 34 élèves qui parlent kabyle. En bas, dans Pélo, je vais demander 34, c'est correct, on va avoir un groupe. Hein. Donc, question à Guy Kabyle, c'est question pratico-pratique pour avoir des braves. Et alors, nous comme les programmes, Guy Pélo, c'est des programmes axés sur l'oral. Donc, on sera il y a un programme au début, en tout cas, pour l'oral, c'est pour vraiment l'ancrage des culturels. Par exemple, je ne sais pas, il y a un poème de Slimane Azmi, ils vont l'étudier, des chansons. C'est la communication orale. C'est des questions comme ça. Et Archichni va se retrouver avec des enfants de la même communauté. Donc, ça va débloquer. Donc, surtout du même quartier. Donc, à Dural, ça va débloquer. Dural, il va être content. Les enfants, déjà, dès qu'ils voient les écoles, dès qu'ils voient un enseignant, ils sont contents. Mais qu'ils voient la stagiaire, elle était très contente. Finalement, donc, c'est ça, ils sont contents. Là, toute une communauté. Donc, il y a des victimes, on n'est pas conscient. Sinon, on est en train de les pénaliser. Vraiment, on est en train de faire des... Moi, pour moi, c'est un crime, là, je ne vais pas exagérer. Mais, les communautés, 11 langues, des pélogues, 11 langues. L'arabe, portugais, mandarin, tamoul, ourdou, bengali, فينا أمور مثلنا في اللسة mais Punsid, Bengali, justement la journée le 21 février, c'était vraiment de demander le Bengali. Donc, est-ce que nous sommes nerveux qui mènent le combat? Donc, il y a la continuité Bengali, créole, espagnol, philippino, vietnamien, tagalog. Donc, c'est du clic. Alors que nous connaissons, par exemple, Ourdou, l'école qui a 5 سنين nous connaissons les Kabyles à les 4e. Donc on est là, la communauté est là. Donc c'est le moment où jamais ça va rester même pour les générations prochaines. Les courants de Pélo, ça se donne jusqu'à la 3e génération. Parce que juste à la 3e génération, nos enfants sont considérés comme des immigrants. Donc ça va être un acquis pour notre communauté. Donc il doit y avoir un
Ok, donc ACLO, c'est le même principe la CSTM, Montréal, sauf que ACLO des CSPI. ACLO, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la Kabyle, directement des formulaires. Là, on a fait une démarche à Koutsel, les langues d'origine arabe, Kabyle et arabe. Donc, c'est où la scène de Nessun, qui est quatre de communauté, qui est une le week-end de anglophone, francophone, la classe, ça ne va pas marcher. Deux communautés, deux cultures différentes. Un autochtone, ça ne marche pas. Donc, on ne sait pas, ils ne savent pas. Les Nouzanes, c'est quoi la différence? C'est à nous d'aller les informer. Donc, ils ont réglé, ça a été vite réglé dans le système. Donc, les gens, ils disent dans le CSPI, ça a une journée d'inscription. Il a présent et il a présent le jour de l'inscription 15 élèves, c'est le même principe. Il faut avoir 15 élèves pour avoir le cours. Dès la CSPI, d'ailleurs, justement, ça répond aux gens qui te disent Aïra, c'est le Kabyle, permettre à l'enfant d'apprécier les modes d'expression artistique appartenant au patrimoine culturel de la région d'origine de l'enfant. Ils ont utilisé même région d'origine de l'enfant. Donc, nous on demande Taqvaïlit. Voilà. Donc, c'est axé sur des chants traditionnels, une journée par exemple de tenue kabyle traditionnelle, des légendes. Donc c'est ça, c'est comme ça que l'élève il va être baigné de la culture. C'était comme ça, c'était l'immersion linguistique. Ça donne un peu mon âge de l'ancienne génération, mais on était baigné de la culture née. Donc la génération donc c'est ça ce qu'on appelle l'immersion linguistique. Nous n'ont pas cette chance. Donc l'origine à travers les contes, costumes traditionnels, déjà il va s'assumer. Par exemple, non, c'est pas un costume d'Halloween, c'est ta tenue traditionnelle, tu vas assumer. Mais il y a une chose, tu vas être capable de te défendre. Mais il y a mais il y a nos enfants, ils vont se retrouver dans des situations les erreurs, vraiment en face. Quand on ne l'espère pas, si nos enfants vivent la discrimination. Donc, le formulaire de ACLO, donc il faut s'inscrire au mois de septembre. C'est octobre. C'est octobre. Donc, il a le jour léger à on a lancé le sondage. Les gens de la CSPI, il y a un sondage. La période des inscriptions, voilà, est-ce qu'il y a un chorlé qui a marqué c'est le jour J. C'est même avant une séance d'information, les parents. C'est intéressant, les parents proposent même des activités. C'est les parents qui construisent le programme parce que les Québécois, les repères culturels. Chaque culture a un repère culturel. C'est important d'avoir un groupe de Kabyles parce qu'on a des repères culturels différents avec les autres communautés. Chaque communauté sera le repère culturel. Donc nos enfants, ils doivent s'identifier à leur culture d'origine. La communauté ils vont s'identifier. Donc, c'est des étrangers complètement pour nous. Donc, les enseignants les CV, vraiment, nous faisons des enseignants qui ont un bac, master, doctorat, langue et culture à Mazir. Donc, on est en train de s'éparpiller. Pour eux, c'est trois langues différentes. Donc, on va demander Kabyle. À demander Kabyle, on va avoir beaucoup d'avantages. Mais je vais juste continuer. Parole de parents. C'est ça le plus important en plus. Donc, sur le terrain, les parents, j'avais une idée idéaliste. Justement, de l'extérieur, j'étais. Mais à un certain moment,
j'ai vécu des déceptions. D'ailleurs, on peut en témoigner. Vraiment, les larmes aux yeux, j'arrive pas à croire les séquelles. Les victimes, les séquelles du système algérien, ce qu'on a vécu en Algérie, ils peuvent nous pousser des coups de nard à Québec. Donc, mon enfant parle déjà le kabyle à la maison. Pourquoi l'enseigner à l'école? Ben, il a à la maison. Mais justement, il a travaillé à l'école. Déjà, je suis à l'UNESCO, toutes les têtes qui et encore. Est-ce que l'année vraiment c'est des bilingues, c'est bilinguisme passif. Ils ne sont pas actifs, ils ne produisent pas. Que va-t-il faire avec le kabyle? Ben, je vais je veux dire tout. Les langues sont toutes pareilles. Et encore avec Fakveli, ça se encore plus. C'est ton identité, c'est ton bagage culturel. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il a toute sa vie pour apprendre ces langues-là. Il faut s'inquiéter sur sa langue d'origine et sa langue maternelle. Mon enfant apprend déjà le français et l'anglais. Lui ajouter le kabyle, ça va lui rajouter une charge de plus. Il n'est pas censé lui rajouter une charge de plus. Parce que déjà, nos enfants, ils sont super intelligents. C'est des éponges, ils vont absorber plusieurs langues. Et encore, toutes les titres d'origine, ils mettent. Donc, pour lui, déjà, ça va être facile pour lui d'intégrer. Surtout, avec ses amis dans l'école du quartier. D'où l'importance, c'est que je me dépêle avec ses amis. Ça ne va pas débloquer. Là, avec les enfants de la même communauté. Mais, on n'a pas le droit de parler kabyle dans les écoles ou d'heures, espace public. Donc, les idées reçues. Les services de garde, ils sont gênés la police non, on est au Québec 2020, donc au contraire, tu peux parler tu n'as pas le droit de parler le kabyle. Au contraire, dès les écoles, on valorise la langue d'origine de l'enfant. Donc, nous connaissons, en tant que parents, et les enfants, ça va venir naturellement. Dommage, par une erreur, j'ai pas transmis la langue, j'ai pas transmis la culture à mes enfants. Donc, le sondage qui Inès, le sondage qui jusqu'au mois de juin. Pour le moment, ça a des résultats encourageants. Quand on compare l'année passée, la CSDF, des chiffres, on était 14. Toute la CSDF, les gens qui ont demandé le kabyle, toi avec le sondage ça va vraiment largement tasse. Donc, mais on doit le laisser à le mois de juin. Il faut continuer à sensibiliser. Dès les écoles, dès le quartier, dès l'école, d'ailleurs les gens, l'école de ma fille, ben voilà, programme PELO, il faut s'inscrire, sensibiliser le sondage un nombre minimal. Mais ça va m'influencer. J'ai pas pu avoir un cours de kabyle, ils n'ont pas demandé. Donc la famille solidaire en tant que communauté. Donc, avec Inès, donc, je suis une enseignante, donc je suis plus à l'aise d'être avec une école, Inès, d'ailleurs c'est des collègues, on est collègues, ensemble, ça a une bonne expérience, 11 ans d'expérience, et ça a nous plaît les moyens, d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai pu faire la conférence, les réseaux sociaux, ça n'a pas abouti, mais on espère que le message va passer. Donc, ça a une expérience riche et ça a une vision claire parce que Pélo, la prochaine rentrée, on ne va pas perdre du temps, on va être découragé.
on est occupé, on est tous mais ça se joue là, maintenant. Je considère qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. On est présent ces dernières années, on est nombreux, ça se joue là, c'est maintenant ou jamais. Donc, la clé de la réussite, c'est sensibilisation, clé de nerf, la famille, les voisins, même les galas, on va faire appel à eux. Si on fait les galas, on va faire appel à eux et parler de ce projet via les réseaux sociaux. Et chacun de nous se sent responsable. Voilà, j'espère que c'est pas là. تنمير تنوارا الساعة وزري غير نكون زميرة أنا غامش عرف نجم تكمل راه ونصوض راه ما دي سويين كارو إيه مثني إسهال أنا كنخدم السونداج هكا نقول نزرى باللي نزمر نوض شو اللي قد عاونم أتسلحوا من السونداج بلي سي فريمون امبورطون تسلحوا باش أتعمرنا طاسي مدانا أدرنا كان أولا ما مش طوح دا وزلان تثليث تيمات عشان نهضر ساكي أدرا تجميل تثلاوني لنداكي تيمات ثيني لنداكي خاصك وما إلا طاس يركز لك لنا ساكي داكي ميزبرا ونديني على السونداج وكان 90% تيلاوني كنت عمران تيلاوني تعمران وكذا راح تجبد مثلا أيامنا ذا لا تسمت لوين سلقيمان ستداكي ارتماو نوال تم ضبارت لا بيداغوجي غرباز الإناس نوال أمن ورا الحرارة الإنرجي تسعة أشحال كاع تخدم أكدي سلمات الإناس يديك التم زواروث أنا ودنيني أسالياكي لقبيش نغرباز الإناس نصوضت أساكي أتواليف لخدمت أمانويل أمزوارو داين فرحنا طاس يتخدم avec des méthodes d'enseignement modernes يميل لنا طاسي اسم ماذا القبايلي أنا وقد نظني كان أفوس المعاونة ديكس أرجع نوال أون هضر أفوس الفراقية في المانيوال لاكي أم كتب ذا أم كلامي دي بضر ميدساكي ونوال تفكر عتب يثار واحد ور يرجي الصفت ور يقيم الحد ور يقيم الوضع ولا تلي فاكونسينس ونفذو. En fait, au nom de l'école Guinness, mais je suis au nom de personnes en fait. Et grâce aux enseignants, surtout Inès, donc je vais faire appel à tous les enseignants d'Asnadegi parce que c'est Nassar. Non, Hamza, il est là aussi. Nassar, Hamza, Saïda, il est quelque part là. Nassar. Fazia aussi. Zahir. Zahir Garouj, Ravah aussi l'enseignant de chant. Et tu es là. Malheureusement, puis il y a aussi Nassira qui n'est pas là. Mokhtar aussi, Mokhtar qui n'est pas enseignant avec lui, mais quand même qui a participé aussi. Zahir, oui, je l'ai nommé. Donc c'est grâce à leur travail, qui ont fait tout ça. Nous on a fait que ramasser leur jeu on a fait un peu de suivi. Bien sûr le CNINS aussi, mais je ne vais pas non plus. Kamel. Il y a aussi des personnes qui nous ont donné des idées. Autrement que Sqvaïs, la Fazia Takuba aussi. Pardon, Zahia Moussoni. Il y a aussi. Souriel, il y a des noms, il faut. L'émotion,
غيدون ولكن نتسكيك المانية في الناس في السلت مثيرة نتوليست لكن في الزرام توليست الصنف ماشي الغرون ديال باش دوزلان يلحون إن الكرا هو الموكل إلا الكرا هو الموكل كذا قسم تضرب الكرا توليست يتشال مونكال يتشال توليست تاخد توليست تبينيس وزبينيس تاع شارتينس انش تزبط تاخد توليست من عشرين سفار معناتها تشورت يعني من جيمرو ناط تكتب ومارو تيسو سوزينيس قوم خيفيا قوم خيفيا قوم خيفيا توليست توليست تمشي لتدون قال كان السالي إدراسي شو كان تقول قال انك شنو قطاس تفكرهم فيا مالا نخدم مالا نسلاي غفي ودان غادي نسلاي كيان كيلان قطاس ديما غير ديتاي ما عندك شنو قطاس مالا نفوليست خاطر نقول كان دار نزمر قطاس نتمساي نزمر دناوي ديك السنت مالا نفوليست يونس نتال في سنتال نمشي تمساي سيل ولكن الفوليست يتزوج لقد غرقص نتمسي لا تصبون جامعة تقولي كي نور بابا عرضا داروا كلش لا سنة دشفار تاخذ في غرارة كل سوسالة كثير غفوا مشي على ثاني فوليس سيل تقيم ديالو خاطر تصيق لان سير تصل الوقت تصيق لان ولو كان فيها فوليس سيل تقيم دارمي ديمرو نمرو يليون لا فلوس دو ليكريفان يليون كي يتسمو قنا دراسين في السالي وبلا ما يسخواطاس كنتمني غادي نسلي غف كرا نتمثلنا كرا دي ديتاي ولا قال لي ندير تبان شغل زياده لما انا تلبس ولا تلبسني بعد الصغر تصدر دراسي بسعان زاليس مساعد يا غادي تمثيليين وشبينا أثيرا قرانا القلب بحريش قرانا نتيرا هاد ماشي اللي سماها صحيح خاطر عندنا هذا تاع سنين كتسميتي نو غراني اللي ندي سنين ديال عندنا من تجارون ثانيه عندنا اللي يقولوا نديرها هذا انسى راجع تاع سميتك ظاهر شباب مازالت ندير تجارون جارو تمثيليه تاع المسلمين دابا كيف تونسي سيما تسالو ولا غير سفرا تسكي ولا غميسن ولا غميسن مسعارضه هذا هو توليست يمكن غير خماس دول قال مع الناس رجال بزوتي توليسي ولا توليسي يزربات يخدم الناس تقدر توليسي من بلاد تعليم بس صراحه صرتي تاخذ l'analyse نسنت تكلموا بالتشولي يعني يتوالى باللي الى قناه نغر الى قناه تهكات كان شكون كاين انا من بساكر كان بغي هذا هو كان هذا السوضه فمسلمين اين عاشوا اين ديروا اين تخدموا كان السوضويه وبغى السوضه ناس انجليزي ناس ايام ناس العرب مسافرات راس قليلين خاطر يجبد ربها ويجلس امزنا كان الواجب في هذا ستاندرد لكن الصيغه جميله يعني نقي هذه غادي نبالي رومان إلا قد غلطاس ماشي كان استقلالي تيت يعني كغير غلطاس بالكريدي استقلالي اللي نختي تغري غرا عرفا كغير غير بلوس دي رومان مي واو انا ما رشيد عنديش كفا بروميي شابيتر وزعش في الحمار بزاف مي لا مي هي ولا ديال ثانومي ديال قار القارين يوران استقبالي في نفس المزيغ لا سيونس فيكسيون مغال بس خاص الطاس يعني يقولوا لنا الكل تاخذ جالس عن لا سيونس فيكسيون ذا سيرما بزاف هذا سوبروج تاع العالم ولا غير قبيله خاطر انت كان عارف فيها مزال لا قلبوا لي شوف خارج بزاف كاين اسمي وصحيح الناس اللي التمازيغ الصغير كان في الجزائر
دونك ساعات كثي ثماثوث فين يشدنا ثوث سنة نتوليست البنيناس سامي كثر السينس خدمة يسلفار انك دين المدني والثمور ساعة تصيص نتاب ساعة مام لي طرافو القديش نيال المدني ساعة خمغوري تولي سن نسم أمور نقارنو من نيت كثيلاو بلا رياليتي حدا حكى ثمسات الجديس حدا حكى ثمسات خاطر من نقل ذا شو توليست اللي فريسونبلابل ما إلا نساوسيت الكونف بارت المشاهود داين يشدن اللي ان فريسونبلابل سادير يسوينو هذا خدمة فين يشدن القديش سعاني المدنوية كانت في خدمة هكا وين يسوينو Je suis désolée, je vais parler en français parce que je ne maîtrise pas encore le jargon du berbère en général. J'essaie d'apprendre, je suis encore plus bas que Farida, mais parce qu'au moins elle ne parle, mais bon, ça me permet d'enrichir mon vocabulaire, de vous entendre parler tout le temps. اسمي جوار بس من تكشوا وعلى الناس ساعة سنتي يسيو تنقرأتني ونتعرضش مع كيسلاي كحنا قبيليت فهم مليح مراتي السنة الدايم وتعطى ما تفهمش الناس سلاو سكينة ساعة المغيلة ناس بعد شمال ديال السن ناس عجبني الحل وصلت بس جاس ولكن شوية وصلت بزاف ناس رجل شمال شي جانا ولا روح شمال ناس ولا بتمثيلتين لكن كان زران ما صارت كلمة راه قليل دنيات مصير عزتنا علينا نزلونا وما تركتنا 6 سنوات الفوقات أزمات عرب سوسرة وتشكيل غاية ومن بعد نرجع بشكل قسم تونسي شوفنا هذه ذكرى كان بس واحنا اسمه لكن مثلا في ذمة قصير لثيرا جربان شو كان تسمى يمكن نقولوا شلون كان يقرا سميه يمكن مش شيء اللي صار هذا لكن أقول نسيت الآن وبعدين في زمان ولكن شيء شغل فقط هذه ولا كذا كذا وش حس خسوا على الناس كذلك عامل كسيسين خطر عليك من ذيك على عن ففي سنة من عاد كثير خاصة مغني ديما نسمع مش سمعوا كسبوا سنة مغني ففي ناد مكان الجميز ما مين جاب بس ما كان في والله يمكن كل شيء صار أدفر مع مثلا شو لم يقبل المحدث ليش تجي شغل خطرات تبي خلاص صار أدفرنا بشو تفكان تقبل سيمانس شيء صار لثيرا ساق بغادة تقبل لو شو بغادة لو شو بن دير لو شو بغادة معناه ورادي تجي ما رايك وكمثل خطر ما زال حوج عندنا وهذه تنسبة الشقيقة تسوق تجي شغل تجارية مش كجارة تيران
تسمى صافي باش يكون بعد اللغه ان شاء الله. مثل سويس اللي اتصل عليا طبعا بلاد الصور اللي كان اللي كنا تسلي معنا ويكاس في حكومه معنا شفي رسمي قلت دابا سويس 1998 ولا كاينس بالي راسو السنغال في راه نسمع ولا خص الناس فلان ولا فلان ولا فلان ولا ذاك تقريبا زيكني غا ستانسيس تبع خلا كاين ديال انا فيه خما ديما نوفى كما الا كان يدوري الى قد داروا استقبالي اذا شتيني ديوين راه فريش يزورا وكنا بالنطاق قبيلي ايوا كنا يتخدمنا افي داروا اما دونك ما توليش انا بغيرش كان كاين فين تيدير المهدية المهدية باختصار فوالا دونك كشنو عملنا قد شهر وفيه علاقة دابا قبيلي دونك وفيه علاقة يتسالاو كيكسفرانسيست مي يعني بدلو شي يخص الخاص يكون فيها تيمات ناقشنا الاخر سافر سيرتو تاخذ عندي الشراح توسع تسارع نغرا كيقول لي راه نجيو اكسترانسيت زول نهار بارزا كانت تسويت وزن هذا في هذا الدار وزن هذا سيعطي الفوز من هذا في ديال الفرنسي كان يستوعب دونك درت التسويل وزن هذا فوالا دونك الشمال النار كيقعد شهر كيجوز كيتسوى الى قدر مستقبل ثلاث سنين هذا الفير دونك كوماسي حتى ولا كميه نخدم الشغل داك شويه هسا كاينين كلشي مفتوحه كيما قلنا يسوي سي سور يسوي يمكن بدات بغا دارو كدا سلمات بنا من توس سنه اما هاتي والواس هذا وسط اللي كان سلمات تاع ديالوس في السنه ديالهم دونك كتشرح كيشرح فيسبوك كلها دونك يسوي النظام استفكر هزال قبايليت لكن اما هذا يسواس اباس راه يتساوون هاد يرون اما دي فيسبوك اما دي تيكستو اما هذا نص قبايليت هاد الشيء من اتصل يجمع ولا اللي كتاخذ تسمع اما نسيت اللي تاكي تفكيد تصل تكتيوين نتيرا طبعا تكون ما نتسالو يمكن عندها تصيي ارشوا سقسيها ماني وين نتسالو يرتمو في اليوم استرنم تكتيونا تنس وستقسي اي نتسالو اليوم تقول شو ديني ويفغا ديك شنو كسوغين فيكسيون خايل ويفغا ديسنرني ثوليسين ويفغا يومن استقبالي زكات مزيان تسرسنتي منسنت ويفغا يعرض ديالو نشتكي يقول لي دير الجهد ذا فولا مقارنه ثوليس هو الشكي تحويج تسكت مزيان لما مخلفين يسويين نتيرا اللي تاقعد فخوليس لما انايا اللي ولا سادس ديك يوكلني تنرني ثوليس وستوقف غير في اللون طاس سوال خاطر شوف غدا ينتهي كاع مالو يثيرا مي كاين تننا ثوليس الصنف مش تحمل كاع مع هذا الصدام وزلال الا قرا ستوقف بوال ديك لا دغا ديسكريبسيون دي بيرسوناج واذا من قسم الحوص الاقل ولا قرا شنو البطاس هاد الساعه تبدو سي هاد شوف سي تسرح فقصات اذا نريد يجمع ظاهر ثمين تبدا في مشاهد اذا شوف بقى في مشاهد اكوس ثقال تفض ازال نتقصت ملي لاصاج اسمها كانت تفض ثقال يضرب الى معنى في الوسط ماشي بالسيف الا قال لي واش ديال واش ديال مخلف انتو الباشيه مخلف ومدينه ثورة كي بدات يمرون يليون ومتكرا السنت اليوم السنت كان بغارف نشوف دغا السنت خاطر منا يليون فهمتنا في كيلوي يليون نشوف كيبوي نشوف بغا ديال السيري سيتوديس يليون بقاو يسدي في زبر السنت ادريس السنت اللي سيوان يخدم ديس زين ما تفهمش يا تونس C'est-à-dire, il y a des Français qui sont les Malis. Sont les Malis. Choisissez
ولكن على حساب الموزني ساعه ثلث إلا قد تسيد نجبد تسيد ناكون سكتي لاوث وراه ما إلا بغا ما تخدم بين ديالنا في مثلا كريم يشبه ربي ونسعى راه يسورنا هذا النيفو وكان نخمم في شويتين نولي ماشي تيلو إلا قنعرض هاد نجبد أمديا سكتي لاوث أنسفرو يديك سان أنتوريس يلي ون في مثلا جميلة في حسيتنا نتلاوى مثلا في تيلاوة نير زمران الدول اسماون إيو لي بيرسوناج شحال اسماون لي بيرسوناج شحال اسماون دونك زمران تفهم لي بيرسوناج نون اسماون هادشي السنة ديال ليون وركاز السي إلا قاسيني دي سميس أستفكر دي يسماوني لي بيرسوناج نون أستفكر ما يسماوني إوا كان دا تيديران عند التيلين غاس إيماجينا هكا تبدو ستادير أوفال التيلي ثزوارث انتروداكسيون سينا كاين ديالي وغور يوغورني تسفروا لي تيكاوين معناه إلا قال لي أريلي تسنت سوفي تيدك ساكن تلاس اللي تنجس تجي الراس سيني تشوي كراسي سيني ساك راسي دابا على تمثال السوق هنا غادي سوفي كان كان ديتيرا مزمر نشوف ديما مزمر غادي ولا غادي كيعرف في المزمريين بغا يعرف سوق يبوغ الزمان نساء النوال ولكن هو الانسان بليس سلقه هيتك هو المقارس ونزمر النارو المنفذ نزمر النارو نزمر النارو تسلسل نزمر النارو ونقالب غير خير بوين ما غير تسقلين كان بوين اللي توسنتو ولا قال نشوف ديما لا نصحى السيدان تبان من هذا السخن ولكن النارو لكن تولي في ديال الغرام ديال يوم داك يسيبوا لي قال يوم ونارو توسن بغا ديالو نتا أنا سينا هو التقبيل في الزميرات الزمارات تعرفوا خاطر يمكن الصح في الثلاث فيك نتولى ولا شي ثلاثين بزاف نكون الدنيا متقبيليت اما زيغت اما ونسات سي تدات غير ثلاثه تقديم خلاف عرفت نشتاقي ولا قال الصحه ما كنتش تقصد دابا ما نسول فيه ولا قال نشوف ديما غير تيلاوث تيجي تيرا تيجي تسهيله تشوف ذاك التسهيله زكا الصغار حتى مغرينس زكا الصغار حتى راسينس فاش هي اللي يكون الوسن خدم في حفيا نزد شبوف سيليز ما داخل توريست تجد وجد الجهل وجد الشباحه وجد الروح نسيا يعني اكيد يا جماعه مهدي ولا قال الى انه من سلسله المزاج من السلاينس من الزمرين وترى دقيقه لون هذه وغادي يتسالون دابا نقرا الدوله اللي تسقط نفولي كارز يمكن يغوري أوغوري سايع كاين في الدنيا عرفتيت أوغور تجارب يمكن وزر عرب كنت جيسي دافوار اون ديسيبلين يمكن بعد ما تسكساو قبل روم موريشا غيديف ام كيميني خاطر ولات كيميني فعض دوك في بارد انا قال تعدي لكوني ام كيميني تغلط في الوضع في الناس تساقي زمرا غادي يروح استقبيليت selon les normes d'écriture scriptées. من بيتو كيضيباني بتزمرات ولا تتصرف. كاين زكالينو سيتو اللي صاروا قال خاطر تروس فرنسيس تروس فرنسيس دياس في كرا براسنا. انا عندي في الليست من في الليست مشيت سوري هكا الصغير اللي كنت كنت ديما تيمسيس تندي وكيل قال كان فاميلي تيران ثنيك يلين سليغ يسليلي الناس تكي دياس نصد عرضها نارو ثوليست يعني في كلام بدا السنتل لو طون كي باس الوقت يتزيرين الوقت يتعدي كيمي قبل كي قراطاس نتولي شي فرنسيس تعرف استقباليت كلهم قالوا قرايه بصح تيكني لا معنى الدواء مشى هذاك دارو ثلاث سبايكين تمزيز تاعي
دغيا الناس كي عرضها التذكير كان دارو كان هذيك راه فوسي داخل الطنيره كنتيرا ثيثا قال مي ياخذ نسني دارز وريخ انا كنت درت دارز ولا فاشي كندير ولا الا قد من السيمانه ولا قد من السياده مازال نزمر نكتبوا قاعد يتساوي نزمر نرسل نجيها نسنى غنعدي وامين يتساوي لان هي دفنت ولسني صغير ولا زال نزل ذا عرض سينا اللي ولا غاكني اللي كنت كندير في القاموس التمزيز الاثنين لان يدانو تصور ضروري كان السينا كرا كان عفوا نشتاقي بنفغي نخص نفغي لان كانوا تسمنا على السوسيتي مزيان لما لا تمر السوسيتي نسى مواليزات التغرض سيما تغرض سلطه البورليوين سيما يول يمرويمس غاسكو لو نفكر على السنتل ام ديال الدنيا هضرت غفو ياما كنت شد غسلت السنتل هي اللي يول مشات ولا مشات دي السلام راس نسوي مشبحه نتسلاك الواول اللي يول تختين سي مشات عفوا نشتاقي ولينا زمرت ما تسموليش يستقسيني نستقسيك روح في السين جميل تجربه في قبيله سنه هذه اللي مزال تصغري مولاني مستخدمه في ناس قبيله تصغر معايا الناس سيما ولا قضي نروح يتسوتو في ديني مولاني ولا في ديني من دوكان ولا تيكول هذا راكيه الباطي ديني كان ثارو مي تحول جا في السلسله تشمع انت كاين من داخل Mais vous dites vocabulaire, la discipline grammaticale. Oui, c'est là شو كانت لقيت قاربطاس كذنيسن قاربطاس كبرسين وتكوكرويا تسالو خاطر دلفغ اللي ثقرايا اللي ما يبغض ياوتي سوي كنت زران دلفغي اسقدش ثلاث ما تصطاد ما تصنض ثلاث هضرت مسلايت سين قاربطاس ديميورا سينات صغر تيختين تصفغي مروينم غادا صحيح كنا شيء مثلا لان بالنسبه للكميه اللي خاصنا كما مع الدنيا زمرات ترى اماكن يتصنوا مثلا اماكن الصار مالك خاص تعرف ما معليش اختار رسميه الصح تمسليت تكفيو الناس الناس الكوريكتور لان يورا من قرن بالدنيا راني لكن ارغون c'est un grand poète de la littérature française il a des fautes d'orthographe d'ailleurs une certaine racine se partie avec les fautes d'orthographe et sur les éditeurs on a là c'est-à-dire que c'est de et pourtant c'est un maître de la langue française mais des fois il y a كيما يقولوا في سلمان بغا خمسين في قرش واحد ديال المساعي بختي وكذا كي زكا توزع قارنص مي تكفيه سينا خاطر خصه بثير ندير خصه سينا هو اللي تيد ندير ولا نمشي نقول خاطر لان هو نصح وسال فغي ويدا جديد الناس تاع قبايلي ثالثه مازال الزمالات صغار يولد انجليزي نهضروا منا سيني سانتا سكا كاين تنسى هذا الشيخ النصارى هذا ما يدي اكسيف اللي ما نحب الاقرار ديالها ما إلا برجع سنتلاقي ساعة الصقر ديال الوالد المياه رمضان القرآن ثورات ساعة ويسي يستغثين تجرب ساعة ويستغثين تمثلي داوي يستغثين مستيك ثيوي أمكن يقانا داوي يستغثين أونقال أسيني ذاك يوم مجد تلغبون قال توميتي ساعة والقرن ولا يتقرا كان مثلا ما كنتاش لا إلا قالنا له شوف غيثي أمني يشمن دو ترششت بزمس لادوش هكا هذا يشمع حسب يدوي سلسلة وحسب يزرع قاعد كان تمرات ما يخص بالها يدوي قنارة تسوى ينسى الحكا تلاوي دي مغارينا تقندي الخلا تزوزون هذا السندوين هذا الحودي الخلا الماليس هذا تسريح عيرا تصوزق قروس ما إلا يقنوس في سوريا ديما في ذاكنا ياكل يقلقنا يقلق كثيرا إلا أنا سوري ومن بعد ساكن أرجع الناس اللي حاشة تشتكي خميتي وهذا يحشبوا يود إلا قال كس قال كل الناس إلا قال كس دي ثانيومين غير ثانيومين عندها بارو لي ميوزيك نتسع أسفل نتسع لا ميوزيك نتسع لا روجمان نتسع إيه وترنوض دار بوكا غامون دو دار أكدو سانتي ويستنجيني وكذا هكذا هذا إلا كان كستي كذا كتسبب خويا والله حرام واحد يفيدني كراس نعرف نزرع حاجة باش هكا مقلي يشوف نفس يبقى ما يلها ما دير إلي دا شو يلها إلي دا شو دير ماشي اللي داش تيجي لا يفو سوتو ديسيبليني ونصبح على
ما إلا سداد سميسنا بلان أنقلا كيلو نتاتي الصوتين نتاتي كان تكتينس وإذا مشيت لها إلا كان كسك الكومبلكس اللي هو اللي ما غاديش نكسقسينو فلا إيوا قد العمر نوري ماشي إلا قادر سي سير تمسقسي بكراسل ها نسالفدو زغار العمر خريق هكا هذا رغم التسال مساعد جبالة ماشي ديري ويه هكا إلا كان كسك خويا كذا نتسا قلنا الصغار ديالها لازم بلي تاع الصام ديالها فبال ساعتها زويره غنديرها تبدو ساعتها كرا عندك فوتيرا جالسا المود ما كان تسدو يمسود با ولا يمس وقال يتسولان داخل تيرانيا تسدو امحيان تسدو عند تسيدير خاطر إله ولا قال خاص نخدم أنت مشاهوت ونزرع من مثل نزرع كان الزيك ماشي ثورة بصح نزرع باللي ذا شو لواني بزاف ما يدل خاطر شنو لي جون لا سيجيك قارنتي بصح تولي زعما تتفهم كاسيس زين تهضر اسم فلان وفلان لا كوكول فلان وفلان وكسكواس فلان كسكواس لاز كسكواس اللي كيرا اسرو غادي سباس اسرو ان كان انت تهضر لا قرا الذي اسمه كل كان تاع البيرسوناج هنا وهنا تتبع كي شو بينا شو يخدم لا الا خاصك تشطح لي تاعك كاع هذه بوحرو ها الا انت ديال الماس لا تجور لا فاختو تشيون الا واسيف دونك الا غتدير التمركات دارنا كي تسمى ثلاثه زواره من كي انتروداكسيون ومن بعد ساكن نزرع ندير في هذا السبور انا شحال ماشي 15 يكسبوا لي سبتار يوم السبتار لا شنو هاد 15 انت زواره باش نفهم شنو هو ومن بعد ساكن هاد سنرناي ما نمسكايدا في الهضمه فوق راسي ولا خميس هاد نسرو شو بلاندكس لو شو وقت يجي لا واش دا شغل نبغى راه نسيو انت تولي زينا كلها تولي زينا كلها ولا شنو اللي سايف انت لا ولا سنين ذي القبيله هنا ونسعى اغرباس توليس تاع نيكول ريفيرونس ماشي غير يفروميتنا تعرف لان شحال القرونه اللي تسالون لا نوفيل تولد جوهرين 18 سياكل ماشي تصحيح بصح كل يوم نمشي سي انجليزي في كناس غايل مثلا نسيت سنكر نسيت الناس تاع الغنم كل يوم ويا يوميا تاع سانتا الغنسل تاع سانتا الغنسل نقول لازم حد يشوفوا تاع الغنم القبيلي تاع غير مره نقولوا انت القبيلي يكون انا قد نفذ مو السينار مو زميلنا في الغيب انا عندها ويضا نخدم يضرب لي كثار ولا يتعرض كثار ولا يجلس كثار هذا ما كل قال لنا سينما وزبير غاز غير تاع كونفوسيس نو سادح ولاش ذلفغي تيرا ذلفغي اكد القرايه القرايه نيورا تصق نيورا كنت تبغوت ولا في هذا تمثيل قبيلي تسين تمثيل تاكي مكانه تسياو في وقالت لي تمثيل تنقرا ولا ما تكفضوا نقرا ما تقولوا لسه تكرر الى قداش تعاون المسلمه بالتمازح وكي ماشي دوكور ثورة كي يلي يسمون بدي غير سنسل إذا قال في دغا ديال من بلي تهضر سي سي سازال قال في دغا هذه يكون كروسيني هاكي فاسكي في دغا كي تتحلف نسال مسوسين لا دنا هذا كيزوين شي قد البركه هيك حاشنا صحيت ما بديت إلا كنظر بلي أنا كانوا كيدير 15 دقيقة كي نمشي توليت المقارنة هكا
تيتي تم زواروت لان مثل الثلاثه كان كيف ترجع مزوار وكان مزيان لازم لو ندير كيميلا راه فوكا نيغاس شيدت دابا نزديه وين يسوان ديكس هذه والي غير في الطيوج نتافات دوك زال النويزه سدهو يميس نميس يتلماس ببراح المندنتي اللي نتجنانت نغنترا ازغال ايزان تزفين بوراش ولا شلفون الا بزيز الا ورججيا يزوزون ثاوني تسميه اقشيش تيشيرت دوك فوس الا ندي ستيس نغدك جنيا دي لحيو تيكوال اني دوقصد ما يسلا يوقجوني سيقلف نغ ثابور يسمبو اللي توارو كيغاونا فوال إيسين عفو قرتيل النويزات الزلتيديس أقشيش ماذا أقشيش يقيم ذين يكر أدياوي تيشيرتيس ذين يدمد اللوشيس نغذا هذه السرسة قاروتيس عفتا غمان السيس ذين يزيد الفير ذين يزيد الفير وعروريس تكمل نتساف تجارس تامعود ثانية لا عشو يخدم أكن كان هذه المدة ميطس لستعفي راسينس كني جاي مرويس ولم كوكرونيت كوكرا مشي طاح نغ ولم توليس الحاجة قوارن يا ذات نمسيت الشبحان تقبيليت يا رمايا اليون تقبيليت ناس اليوني مرويس فنش تلاقي ولدي خلينا نرسلوا لي يسوي يمكن كذا اللي يمكن نتيرا ولكن انسان بغى كيما نلا كيما ناري فوليس سير سيما تقارب سيما تتصاوب سيما كاين تبريلي ديالي اتمنى فوليس والاستمرار 100 مليون سيمرو يسيزار مليون يكون جديد في كثير فوليس فاش تلقى سير مقرر كاين القرايه مثل المزيغ اليوم دغنا يروح سمزرو خاطر فينا راه نشوف سمزرو غير في ليله كنت الشبحه القبايليت فنفرس نمشي للتالي ولا نمشي زمر تاني فينا كاكالا زمر داكيها فاكيدي كالا راه كالا ولا كدينا كالا ناقلي زمر دي فغيونا نتفرمو كلي من ورا نتفرمو نسكت مثلا الفغي كان كنت ما قضيش القرايه كنت نطيح ومن غاسل من فغمتي أزولا مس دكم نك علي نيسيا تنلمت بغرباز الإناس والفين تسع شفيقة واسمي دازر على غربازنا لمغرس والفين ثلاثة ما تشفيق نكي دي مغرنس ووالي الفين أسد عالم غربازنا غيفا حتى 16 ليزي أنصف يسيك إذا كنت النظام هذا المنتزك نيك لسان بالدرات ورنسك باب بالفزارة هذا المنتزك نيك ساطع بيليك ورتسك تمديد أمس كله تسريع مكران متذكيني الإسلام تكفي أسأل من ذلك آيات الأولى اشتكى تغذية الدوزر تزمر التزمر إذا الموت مس داك مولود دما الناس أمكران أن يدلس أكذبين مزدك مولود تتقاضي تنقاط التكليف هذا المولود داك
مسلك ولد ذهبس أمكران التقبيلي. هناك تولي سميكس هو راه بالزوين لا بالزوين ديال الاسم هناك الثم ديالك تفات تسلاتينيك تفتيلين لنا شي تنمي ففعل تقدموا غير بالسنة لنا شي ديول يثريا اللي أمطران كدس أقبيلية مناك دالمولود غابات أقبيلية كما دويا تنمي كنت والي انا نشتاقي اكل يعني خاطر ساقي خدمه خاطر غلط خدمه خاطر الشغل تراجعوا على محسوب ماشي مزيان دونك خدمه يوكلنا هاتي لي قبيلي خاطر كلا تقبيلي وفي غد يماني ديكس وفي غد تقبيلي تسوحقا مي غاساهات تفريق أنفاقين إلى قرامات نيان فاكنين دي خدمة إوا كنا دبقنا الشباحة القبيلية أين لاني فادت قبيلية أين قربن تيزير من نيان ما دفع كاين إلى مزينيش بغا ندير هكي علاش بغا ندير هكي بغانا من قبيلية دايني صراحة هذا كي نخدم كوني شوات كان أين مقرن كوني ألا تخدم السياعة زاد لأن فكتولي هذاكي أفر تولس علاش لكن عصرت باللي لو كان ماشي تنطو التقبيليت هادي لا تقبيليت وتصغينا راه على السجن دونك الساقي منا باللي تقبيليت مازال اتيليا اما كميه القرار ديال كيكات تنمير في الهود تنمير في المهم الا كتكمل في الشغل كخطر الشغل كتخدم ديسا الا قال السينما مثل ساسيراريان الله تقبيلي خاطر تصيد قارنا كاين اش اخر ماريز اشو ديال سواسن هذا في التقبيلي في الفن التقبيلي في المول كيفاش تبين ديالو تغالى دسير ما كندقرا يلتي كلت كغورين مونريال الى قد يلي ذا مذيان اما يتموت القبائل اما يتما صغير كل يوم اتوالي محسوب وسانا راه لاني مقرانا اشو كان اللي بغي نسن مقران تخميمه لو كان هاث ألسون أطاس محسوب أطاس ولا لأن أطاس لي مويا هات زمرنا خدمنا أغوار بوانشتاقيا فوالا نتولي ثورا نتولي لاكول ذي الجزائر عميك خاطر لاكول يحواج تيل الليل يحواج تمازيغ تحواج تيل الليل وإلا قرا استرض محسوب استرضي فريان إلا كان تيليا إلا قد تجني مولانيس ذي مولانيس كان يكزمرن أسجن أمك على تزار زدات أمك محسوب أيالي وسوير تمازيغ ليسنس ديز انتيليكتويال دونك حسن
الشغل ماشي ليميغراسيون محسوب نتمورا نظن ان تالين كي عدان دونك وكذا كيما وفن كبا غادي لين ذي مورت القبائل عارفين خاطر تحواجي تقبايليت تحواجي تمورت خاطر على وكذا غران على سر القرايه ينزم راه نبدل لحالنا بلا القرايه وزمان تخدم باش ما الساكين اتوالي محسوب كذا كيما الا نداكي دي مونريال سي فري روح ندار ذاكي ما خصنا ندير فوالا السلامه خاصه كان من بعد لا معنا القديش نسن السلام غادي يلي ذا مذيا يتمورت القبايل يواكني ويكادي السلام هذا نتا قبايليت نغتا مزياض ذي تمورت طفنا مذيا سياكين سيكي غاربازناكي ان كان داون جينيرال وحوايجنا تجميلت خاطر هنا قدشنا في قبايليت حوايجها تجميلت ماذا قبايليت اللي الا قد تقدش ضاعت قبايليت وصلت جوهره محسوبه كيني وانت ميرت مع كيني ولاش ما زمر تخدم الكرا امثال شمليتني تدارت وين زمان هذا يخدم كرا تيخدم ماشي تسينو كاع ولا ضمك دونك سي فري السلام غاسن تبغى ستمقرات يمكن نكمل الناس ذات وفتشلنا لها اشو كان ثقبايليت مسرفين لنا اثنين ولا شويه سيرف كان سيرفنا كان ديالوج وين عيانا ديس تعفون
المرولة شيكا أنت كيذيا المرولة شيكا أنت كيذيا وكان حملا نكينك قاير وكان حملا نكينك قاير شفينا السن زوارو نروح نقرا دا المولود ديال اليونيفرسيتي تاع الجزائر نلا دي ليسي تكنيك انزلو كل سنتافينا نروح نقرا دنوا السن زوارو في شفيق السن زوارو نلا نقرا يقول لا كلا كلاس امثاقيا كان ثاقيا شفيق انا سكين لي كارت جيوغرافيك مقارنين فيها السنين من يكشم نوزلو نبوض رازيك المنوفا اكو طوابل اكو كوارسين نشورن نوفا ازال نا 10 نا 15 بدنا كذا فير ولا شام كان داقي نبدا كا نبوض نكنا نبدا كاينين كل يوم ساعه كاينين وكنا نعرف اش نبدا المولود يحس كذا ربح ثفات هو الناس ربح ثفات ولا إلا وضم أجديد ديوان زيد لأن 10 إكس غراي نادي 60 نادي 50 نادي 60 غاين تخريون الناس الساعد ولا المزرعة الناس الساعدين أنا النظام لو قال لا أمر يحيوي الناس وش مثلا الناس زر كان الناس هو أساسا ديالي لونفيتياتر يساوي يا داوينا غانك اليوم غنولي وانا ويس سينا ويس ثلاثه يون لو في التياتر غايت شرط كواسن لي ما الى قد ايميل دي 71 71 اي دي صوت وضم تمازيغ توكينا لما مسير ودهكا ولا دينا وانا ذولي دي سمسلايا نتي دينا ما كنفرحاتو سيما يثمورا مالا فغان زيكات مورتنا سدراك نيمان سنا كنو نزاريون تورات يوغال يسا نتمازيغنا غندالا نتمازيغان سويني درنو ترنوم ثموسليان مازالنا غي تمور ثاكيا تمورتنا تربين دراون سن وكنا تقدرنا تمورت ندلال هكا حملنا تمورت نسن تمورت زورا نسن اذكر نتولي وياه يدي صربين راه مسن دادا ونتمورت ندلال نكوني مازال عندنا لا نحمل تمورت نتقدر وانا نمورت نيجي لا واذا غنفكا تمورت غير تمورت النار يوكني هي اليوم غادي يفكا فود ماشي الويلان كان ديال تمورت كوكورن وتولينا راه ثفات مليون يفاق سي تمورت انا ديوغال ولي سوغر تمورت اذا اللي كان الكيرا الجزائر اكون مقرن ويدي الا ندي خدام لي كفان دي دوناكن تمورت فرنسا يكف كان نفوذ مقرن الكيرا الجزائر لو فلان السويد سي خدام لي الا ندي فرنسا يطفل الكيرا الجزائر يتوقفوا ماذا درين ما دير كازن اشحال بويديك جان هذا يخدم رونو انا بوجو ادي فاطمه ديت ادياوي الكونتينيس هذا يروح هذه يوضع تمورت هذه تشمسي هذه فاطمه ديت كذا كاين جوع ديال تسواع في مرنيا في الكيرا السد دلبي ثاني صراحه المدارس المدام اكنا لين خدمه كلمه ديال فرنسا راهو الصغارات تاع مازال سمسلاي مازال لا منطقه هو راهو سروميت انا لو اني نقار نخدم لي دوار ما ذكر عاد ما الحدث بالي فراس سمسلاي ماشي ساعدني سيني ماشي يسيني ساعدني الباك تاع مازال لا لوبسيون مازال ديال الباك سيدي السن وين 19 20 19 سنه سنه الغران سنه دارو تمازيغ السا دميغا منزو مالا تسارو نسا ميتسكا ما نسكري مزورو سينا امن تسمع قريت يعني دا شي توالا مريض ديالي هكا عينوري هكا ملال
هذه ذاك يخص ولا يخص ويا ذاك النظام ذاك يخص نساعد المكان راه فيها الليكتورا مزوارو بين يتسالو اللي ماتينا اصلا يلي ون وين يسن وين يخدم هذه في كافو مازيغ تمورتنا تمورانا تمورانا اصلا دايلا يون تمورتيس شادينا سالو غاينا تورا وريغ دالي سويس سمع غادي فاغ كوراكين غاكور ديك دونا لي زيديسيون عشا سديس عشا تيك تابيني دويغ تيروي انا اوتاوا من الكونج زاد سوتاني بعض المزمرة ماليس أين غدا الساعة يلي ولا المزمرة تويزة وين أما كل وين إقلم ذن إلى وين السنة أدسنا نير سمعنا ناداني إدلات مليلي في زقار بخامنا بار تيفي تمليلي في قدليس ناكل ليبرا أمازيغ أمازيغ يوان ديك السن يسرسد يسوفض تكتات في مغان نتمور تنسل وقيلي زمرا ونديني ويخدم ما يخدم 40 سوايع 40 سمانة يخدم 50 ناس جونيور دي لوكسمبور يزار دي فرنسا يساعد دي لا فرونتيير يخدم تاكو بنيت الماريكان يقول أثن دي نيويورك أثن دي ديتروا يخدم دي يوت كوباني يخدم من الطوموبيلات غاسا كنيا يسعى راويس يكون مسافة طرق يسوي لنا خمنا ناخذ سبور أدل أكنيا يفاد الوقت كي تجا شي طوح الوقت في تمازيغ يتسالوا أزل 5 سنين في مغانا أمد ميكرو هارموت أكو يزيد أكو يمسنون تدار خمسة يورد أدليس أدليس دواوال أدليس هذا إذا فقط أميذا يتنوزون كذا بينا سوف الطليان لديسون وين خطر تسويرات الآن يفاد الوقت إجا إتمازيغ يسوف يخدم صناعيون النظام يسنيت عمران خالي يخدم تيكوال دقال تيكوال دقزال تيكوال دقمكانة تيكوال دقمكانة معنا يسعى مراويس معنا يتجا شوية الوقت يسعى الأورديناتور عنده يدا أنيك بدقوما الخدمة ميك ساعة شوية الوقت هذه السوفا الأورديناتور 50 دقيقة يتسالوا تكتاف في مغان ماشي مغان كان بان دايلا مغان كنت تمازغا يقوم التموسني دي ريزو سوسيو ديال ثمورث اسا الدفاع قبل انبدو ياكيني مثلا قريب ايتسكيم ثلاثه تنقالوت وكنا ديفا اولا بعد ولا كي الدنيا يا اليوم كيما دارنا خدمه ماشي خدمه معنا تمازيغ جيراسا موريس يالتيك الميث المارشالي وجيران شاليو معنا يالت ميدي قرا شويه الوقت اثر مازيغ تفاهيه اي وريغ كساتيد دي الاولني كساتيد ما دور ثم ديك تسكر مع فيلم من التلفزيون من شي من سنه قصر شي هكذا ذات وخام لغه هذا على الكروات مشهور الا وين دي جلسني وريغ الا وين وريغ ما بدا العام كان دي روتال ما ليغ دي الانجليز نا دي الالمان النظام ما دفعت ديت وصراحه اروح لي قربت شمس هذا قربت دالي على الوتيل هذا ازقن اكون تيجي هنا في شيء نعطيك أدلس توليانو ثقال نيوغرثن دونيغال زعما يجبنا كثير سافو زروين تيرسن نيوغرثن مشي بالنوغ رومان سينا مشي تدفن مشي جموث مشي أكدو داني تسخمين والأزجن زمرا ديني أزجن نوليس وليف
تسوي غنبي يخدم سبور كيف انت دار ذاك مازال 10 كيلومتر بنداز لها داو بارير مالا ثاوي ادينا المنديلي هادو غادي داوي مالا ثاوي نسا غادي يخدم سبور من دار سبور لا يديرو ملي كتقيم كاروس عندنا لنا كنا ديروات سلورديناتور الزالو غنمزونا كيما ديال البرولير ازكن كودريس الوقتني وامزونو كراتي بوين نظن فيك يوم نتسازل دوني تسازل ما نعمل يا اللي وين يزمر هادي سفيديا ميكسا شو هادي سفيديا يثمول يتمازج ولا مسا ما هون كيرا نكونيا ضرامو قلنا انا ماشي تنسلم الويدي فغنا بريد تسرت لا بوليتيك الويدي فغنا بريد بس ايوا كنا تحكمن دونيت الساعه انطرفان فغنا بريد ايوا كنا تحكم ماشي كانت نكونيا اذا خسر من السن دوني فاك الكليه ثمازها وين كاينه في مالنا اثنا قابل وكدنا تمازيغ اما كنا نجونا السا انقر خاطر مثلا في ثمورتنا مثلا ما نخدم لنا كذلك تمورا عندها طفل نحكم السنقران ثمورت اصلا اللي حسب انا صغرنا اداريه اليوم اللي خدنا الميزمار والميزمار ثاير زانا تمزور القرايه تاع موسنيه اطفال ولايه ديال السن يونو كان وسن دانو يون اون ليبراري دونك تحنوس ديال السن بين الناس يون الزريغه راه هو الناس تورا يوغار ازنوزويا كتابين ستمازيغ وانا عطيدن بروميت نعطيدن تعرف السا دايما اجلس يوم الاجماع غاص غالي كتابين اديا يوسنات تورا تسمى الا وضع اجدي اطاسيك تسالون تدير ثموث تورا المزين وديكران زراب نكري تمازح نكري تورجا يا اليوم كخدم المزمار هي الزرف الاول امسرا الى قلت لي راه كان قرزن مليح لو معنا قرزن مليح معناه قرزه تصبات انا ما كنستقرش القبائل لا انتروداكسيون هذا ونتخدم انا كان عندنا انتروداكسيون النافذ دونك نستعوض غير سي طرافاي ديكيب هي قبل تبدو اسرا كاين هاد كوماسير سوار شاكي يحضر داكين خمم غرسن ناس تزور السكسن اي الراش زور في الاول سيدي غالا مازالو سيدي غالا مليح باسك شويه ضاع الزور برافو مو غادي تشفى منين ندير نروح هذاك ديال راكو يديرو بركاز سميت بروفيسور فرونسوا باري هذا داكي وركاز ما شفى فلاس شفى فلاس اسكي لو عقل داكي مانيس داخل لي فوتو ياكي ليها كشفى فلاس حتى داكات كشتي لي دابا هذا le premier que le deuxième هذاك كشتيني اي بابا كرز ماضي لا سلامي سي لوي ايه هذا ما كنت نستقسي اشو تمسلايم ديال لاكولا كيام كواكي تبقى مع السبيل ساقبايلي برافو السلام لاكابيليا وكريوس السلام تدرين نظن غالا السلام تمسلايم سترومير ناق سكريزيت روك سنتارومير دونك السلام تاع قبايليت ياك هكا سلاميت غادا السلام تاع قبايليت السنة السلام تاع روميت هذوك السنة شوية تكريزيت واه الساعة قام هذا انا تجيني أعطيكم الصحة صافي ثلاثة مالين يوم السنكر يوم التثلاث قارنات ستروميت اونينا كيوت كان مالي سناف بيلان كان مع السلام صح ما تزور مو ميدو سير هذا كيما تعمل السلمك بالشغالة كيف
وين يسن 33 خيرا برافو. إيه ما تزمرم أي ترجمة الصدرة ما كيسقارن إلى الليل تقبالي مراد الليل برافو. إنجليزي ميرك واقي يعني صافي في السنن يفتغى وسا السنة تيد السنة ما تيديرهم 33 عايش كي نسق بعيد يمكن كنسفرو بيه اللي يسفرو بيه إنجليزي ميرك برافو. إيه الحساب السنة ما تحسبه هكا راه 10 قبايلي ساعة أنا بسرعة ساعة كمية عامة ساعة 10 معليش وديش قوام. إيه ما تحرش ما كاميرا ونساعد غير في لا فيديو. أتسلم؟ هي فكرة النزول في اللون تعجبكم الكرام؟ ها تقرز؟ هي هي فكرة النزول في اللون مصينا سرالي مقرانا تفضل دينا الكرام؟ أشو تفضل دينا؟ سيدي صلاح الشكرز الماضي أنا إهم أزول في اللون وديني أختان ميرت يكون مدبرون وغرفات إناس إذا يديش لنا الساكين من تمسارك كيم
وهذا مدينار يكون وين زول في اللون تجميل تغوتها مقرات ديوسان أما داراش أما ديما ولا نسلي قيمنا الحضانة وسراقاقيا أما ذو قدي ديالنا نغورنا هي أما كندير لينا لانترودكسيون خدمتي وذاكر داك تعدى غرس هي ممكن نسلحو سراقاقيا ولا نترتاح حريش تزورا دينا الكرا مسلاي في مسلاينا راه نستخدم سراقاقيا وكنا مسفهم في اللسن وكاين سي لا تيرمينولوجي سي دو فوكابولير سينا هذا نتفاهمو استغاولت كان امشي السلمى واللوفان ثلاث تمزواروت في السلاثة حريش في السلاثة هذا نتفاهمو ذا شنو النصايح ذا شنو فيك تنبيه لاسوسياسيون كنديان دو بيدياتري هي متفرغه في الاول كتسمي دغلي في النصائح كي كان يطبع اما دي مجاين بواراش لي بيدياتر اما دي مجاين دواشولت اما لي زورتوفونيز نعطي فرمي اللي خدمنا بواراش فرحوا مليح خاطر وفيغ باللي خدمنا القيمه ثم قرات ثلاث تمزوالوت نعطي ثلاث يمات خاطر لي بيدياتر ما كنزرام الطباء وخدمنا لها لا بوليتيك وخدمنا لها لا كولتور ماشي شغل نسن اين ديالنا تمزواروت سي لانتيري سوبيريور دو لونفون هذا متفاهم ولكن شويه سينا من كفا on va faire une conclusion la conclusion نعرض نشوفو فيه تكسينا خصناث هذا ينكس سالاكابي لو معنى اما كنزرام ما لا يخدم يون واسراك تيكسي وين كاع بلي تستد الا وسيت سيدي تساويهم ايهم وكيل قرناس لا ريفيرونس ايهم لا ريفيرونس كاع كما خصك تنكسكنيس كوفريد الوغ لا ريفيرونس دقسي قلان لو معنى غادي كان تيكاد يولمن تزورا لا بروميير ريفيرونس تكون وين سمحات هكا ما يتمسلاين انا تمسلاين اما ذوك يخدم لي كونفيرونس اما ذوك يتمسلاين هكا ذاك غايدات ولا ذاك غرفه زاكيم كوم سي فاك هذا وديك ان اكزومبل يوم انا قاعد انا يساد والبسير وقيس تاني كريفان هذا قبيلي يخدم لا كونفيرونس سقسا ديال تمطوط ناس عرفت امكان السلم ثلاثه قبيليت ذي تمورت كاتا قرانيت يغال تريز جميل الدار مازال لا فيديو مازال sur YouTube la réponse est une réponse très passionnée voilà le genre de questions qu'on se pose que les parents se posent donc je vais essayer d'apporter des réponses par rapport à ça. La référence de l'UNESCO, c'est une belle référence, c'est une bibliothèque virtuelle, il y a beaucoup de documents. في l'hôpital Saint-Justine, ça nous fait les articles de l'hôpital, de la bibliothèque de l'hôpital, c'est la Société canadienne de pédiatrie. Il a Jim Cummins, c'est un éducateur. Il y a un article qui met la langue maternelle des enfants bilingues. Ce qui m'a marqué, je fais l'article ça c'est très en avant, c'est très marquant. Il y a غرفاز ونستعرف انا ستو ثلاث تمزورون الوفاء انا مكن il le rejette. C'est des instruments. L'école qui ne tient pas compte de la langue maternelle de l'enfant, qui rejette la langue maternelle de l'enfant, rejette l'enfant. Parce que l'enfant, c'est comme ça qu'il le perçoit. Donc le rejet, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Là, une autre référence, c'est les premiers mots, c'est de l'Ontario, c'est خدمت اي مولان لو كان سالنا دفض الجواب يستسينك ما هاد يخدموا فا 16 ثلاثه تخدمن الساو الغاسل ناس من زبرسين ناس قبل ذاك قروني هلا في كثار عيني لاقن اتي النرمه
دونك ذا كيزمر نخدم سينا ستاتستيك كندا ولا دي زيتود اللي ان با بلو كومبليكي في اللايوث دغا نخدم مزيان في الناس كنت تعاود غير مع السلحوا كوال في اللايوث هناك تدوز راه تمزوروث تكوماسي يسلم ما يتلوفر ما يجي يثابط كلماس. Ça commence à partir de 7 mois. C'est une étude scientifique qu'a fait, je pense, c'est des Suédois que des Américains. C'est là une autre étude qui est très importante. Un des maladie sur l'ophène, maladie là, sur avec un accent de la langue maternelle. C'est quand même impressionnant. Voilà, donc il y a ce genre d'études. Sinon, le reste, au niveau des intellectuels, par exemple, Jacques Derrida, d'ailleurs, qui était à Danesmi de Saint-François Paré, c'est un intellectuel juif, il le dit d'ailleurs, il a dit bien, استخرمت لكل سميتها 12 سنه وسجلها ما كنزرام لي بلو وسجلها دي مسلي وستعرفيس مال فرنسا مال تمورت يغاث قيمه ساكن الشارع يجا ديالو مسلاي يكتبوا تكتاث هما قالوا المونولينغويسم دو لوندر يجا ديالو مسلاي هناك je n'ai qu'une langue or ce n'est pas la mienne. Parce qu'il y a une espèce de reniement de sa propre langue et ça l'a travaillé toute sa vie. Fellay Wolf, c'est une philosophe juive d'âge de l'Allemagne, Anna Arendt, elle a toujours, par rapport à ses compatriotes intellectuels, a toujours défendu sa langue maternelle, mais là où c'est une bonne référence aussi. Donc, c'est là que tu as fait les références ou mazal, et il y a Sahari Shemzwarou. Vite donné câble Imra, dans 60% de la population mondiale parle au moins deux langues. Voyez, c'est au niveau de la planète. Donc, c'est des bilingues. Le Québec, selon les statistiques 2011, on est 8 millions. 80% de la population, la langue maternelle, c'est Tsaromif. Donc, c'est le français. 9% c'est Glizif. Où il y a les autochtones à peu près 1%. Il y a les autochtones, il y a plusieurs langues. ولا يوث ست واش في غرام فلاس حاشا ديال النور دو كيبيك حاشا 75 لي لوكوتوريز حاشا 75 الا تتمسلاي ثلاثه مثاكي راه تمسات مي كفاو كاع يموتن غادي يبقاو على خير تموت السنه ولا تريبون بعد النظام 10% كواك نتكلم مثلا تثلاين تمسلاي داك كيبيك قال 8 مليون ناقيه 45%, 45% c'est des unilingues francophones. Unilingue anglophone, 3%. Sinon, les bilingues, c'est la moitié. Les trilingues, 10%. ستروميت ثقل الزيت وهذا النور تقبيليت نختارف نغير النظام 10%. وقالوا تمسلاي راه وهذا السن نتاع ثقل الزيت نختارف وقال لي قارناسن لي زالوف. Voilà, on va dire pour le portrait linguistique du Québec. ترى اللغة الرسم سريين يمسلنا راس خدمة بكسارة قديم تزورا commencer c'est le titre de la conférence. C'est quoi un mot? Un mot, c'est un son. C'est une unité de sens. Une unité sémantique. Un coursier. Un coursier, c'est une chaise qui a un mana. Les mots M-A-U-X, c'est le pluriel de mal. Mal, ça veut tout simplement dire une souffrance physique ou psychologique
qui est lié à un problème quelconque, tu vois, mais c'est quoi le lien? C'est quoi le lien entre les mots et les mots? Eh bien, il a ce qu'il dit tout à l'heure, un dame qui se fait un dame, à des مسلات tout à l'heure. Non, mais quand on a lu l'article le rejet. Le rejet et la honte, ça ce sont des sentiments négatifs que peut éprouver un enfant et ça peut poser certains problèmes. Donc, au fin, tout à l'heure, peut-être ما تفكر القيمة وتسلمد بلا الحياة بلا ما توازن مع مستندرة مليح il faut qu'elle se fasse comme une autre langue. Sinon, ثلاث تيمات dans la langue maternelle لا يمكن يقارن ثلاث ثم زوالوف لا يمكن يقارن la langue native. Les pédiatres يمكن تستخدمين قراية ثلاث السلمة اللوفان قبل 3 سنين قبل 3 سنين ديال العمريس. C'est une façon de faire. Sinon la langue étrangère par rapport à probablement par rapport à la langue maternelle. Mais chino, la langue seconde. Et les pédiatres, la langue seconde, la langue étrangère, tu utilises le cinéma de l'enfant, 6 سنين de ça. كلام معناه كي السلمة de l'enfant باش يبغى البيلانغ ديك السنين لا يزبط السلمة de 2 façons. Soit ce qu'on appelle le bilinguisme simultané, non le bilinguisme consécutif. Simultané, mais il a l'offre kif en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle simultané, mais il est consécutif à le Coréen. Mais je fais la semaine que je me la coule, que je m'affiche سنين, هذا السنين تقبل يتكلم خا. ولا شو كان حتى عرفنا طروميت. اسمي que je me la coule استعرف. وكان c'est du bilinguisme simultané, consécutif. Après que je me tire طروميت, après que je me tire de ça a fait tous les génies que nous sommes. Donc, ensuite, là, dans la langue d'enseignement. Comme nous connaissons, le matin, l'enseignement se trouve dans cette crise. Je suis là, dans la langue dominante, تمثلين موني تمثلين سنة تمثلين مثلين فاستخدم مع الثاير هكذا الحالة زبرا ديال الحالة بواراش لا تمثل بلوس تروميث كو لا لونغ ماتيرنيل سي اون رياليتي إلا تيكولا كم ماشي تزيد ولا غير تقرا خاطر تزيد ساعة الحق فو ريلاتيفيزي ساعة الحق ماشي تلام يوجد سقسيا مع تروح هذاك سبعة هذا دوكا لا فامي لا كيسيون با بوز ما تمثل هو الرواية تقبل عشان سي كوا لا ريبونس هابيتويال اكيد فهمن معنا وتهضرنا ولكن on appelle ça le bilinguisme passif c'est le bilinguisme passif c'est un bilingue يفهم المعنى والسبسية c'est des réalités لقى كيخرب لنا دي زار شويه لان هو كان دي زار c'est quoi les stratégies qu'il faut adopter et c'est ça le but de ma présence ici. Après ça, la notion de faire la distinction entre acquisition et apprentissage. La notion d'acquisition, c'est plus destiné à la langue, l'apprentissage, à la langue maternelle. La langue maternelle, elle s'apprend de façon naturelle, de façon inconsciente. Il m'a dit, non, c'est la grammaire, mais est-ce que pendant 5 سنين يعني بدي لحد الحال نسندق على تزبرات المسرية. Mais l'apprentissage, c'est beaucoup plus l'apprentissage formel, la تروح على اللاكول, يلاقي الشيخ, يلاقي une façon de faire, une méthodologie et tout ça et tout ça. Voilà, donc, وكيم يمسراين راه سخان بكسار كيف راح يشوي السين أمكي السلمة الوفان ثلاث ثم زواروث أما كتولي داكير ça commence à partir, certaines études ont démontré que ça commence à partir du 7e mois de grossesse. Mais il est déjà, pourquoi? Pourquoi 7 mois? Pourquoi pas 5 mois? Tout simplement à 7 mois, les organes sensoriels, le cerveau, c'est à ce moment qu'il y a une certaine maturité et l'enfant est capable d'entendre la voix de sa mère quand elle parle, quand elle chante et tout ça autour de 30 décibels. Et c'est comme ça que le fœtus,
le bébé à l'intérieur in utero va commencer à développer son oreille, à créer ce qu'on appelle une habituation. Le mot est juste, c'est un peu comme l'habitude, une habituation. Déjà, il a une base pour la raison pour laquelle il chute l'accent Gimas. Voilà, donc, au fur et à mesure, un enfant, il va commencer à apprendre la langue, donc le langage, il va développer son langage, ses compétences langagières. C'est important, il ne faut pas perdre de vue que les mots, c'est juste 7%. C'est juste 7% de la communication, parce qu'un enfant, ça apprend, c'est une communication globale. Par contre, le paralangage, le non-verbal, le ton de la voix, de la maman, du père, de la famille, compte pour au moins 38%. Mais le langage non-verbal, la gestuelle, le faciès, le visage, tout ça, parce qu'on parle avec ça. Donc, c'est une question? Non? D'accord. Donc, c'est tout ça au-delà des mots. Le matin, il est vrai, c'est au-delà du langage, il faut bien comprendre que c'est avec la langue maternelle qu'on développe la notion d'intelligence émotionnelle, les émotions, parce que certains disent, et pas à tort d'ailleurs, que c'est la langue des émotions, la langue du cœur, c'est pas par hasard. Et c'est là qu'on développe l'estime de soi de l'enfant, c'est là qu'on développe la connaissance de soi, parce que c'est là qu'on injecte des référents culturels, identitaires, et la langue, c'est un marqueur de l'identité. ويمغرني نزيك جانتي داكا عندك قرن ولسان يرس يتونس. C'est quoi la traduction? Celui qui possède une langue se sent en sécurité. Mais c'est pas faux. Voilà donc la partie again. Autour de 5 ans, un enfant va posséder à peu près 1200 mots de vocabulaire. Sinon, la dernière partie, la Société canadienne de pédiatrie a des recommandations qui sont destinées aux médecins, aux infirmières, aux orthophonistes, aux alors, bien sûr, c'est basé sur un certain nombre d'études. Il faut avoir de gros arguments scientifiques pour faire ce genre de recommandations. Et tout simplement, il y a des études qui ont démontré que c'est un avantage pour la lecture, pour développer sa lecture, pour le calcul et pour même apprendre une deuxième langue ou une langue étrangère de façon plus facile. En plus des bénéfices que ça apporte sur le plan psycho-affectif, au niveau de l'éducation émotionnelle et affective de l'enfant. Alors, là, il alors, on répond à ce genre de questions, la réponse est faux. Mais il n'y a pas des études ont démontré que ça peut s'apprendre la première année, la deuxième, la troisième année, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça n'affecte pas le développement de l'enfant. Ce qu'il faut comprendre surtout, le point qui est important, on l'a mis ici, quelles sont les caractéristiques normales d'un enfant qui apprend de langue. Il y a une langue dominante. Surtout en contexte minoritaire, il y a une langue qui domine parce que l'enfant est plus exposé à la langue seconde, à la langue étrangère. Donc, il va apprendre à réfléchir avec ça, il va penser avec ça, et l'exposition est moindre au sein de la famille. C'est sûr qu'il va y avoir une langue dominante qui est la langue étrangère.
Il y a aussi le phénomène du mélange de langues. C'est un mélange de langues. C'est aussi un fait qu'on retrouve chez les enfants. Cette erreur grammaticale, c'est connu. Il y a aussi la déperdition, la perte de la langue maternelle au fur et à mesure. Si on ne fait pas attention, si on n'a pas de bonne stratégie, c'est sûr qu'il y a une déperdition de la langue maternelle où l'apprentissage se fait de façon carencée. Donc l'enfant n'arrive pas à maîtriser sa langue maternelle. Ça, c'est des réalités. Quelles sont les stratégies? Pour répondre à la question qui a été posée avec une de la conférence sur le PSIR, les enfants ne sont pas assez exposés à la langue maternelle. Des fois, on peut se dire, c'est parce que ce n'est pas une langue scientifique, alors, il n'y a pas de miracle. Pas de miracle. La première chose, la première recommandation qui a été prouvée que c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est de parler la langue maternelle à la maison. Répéter, 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 et c'est certain qu'il va en rester quelque chose. Après, d'autres stratégies en parallèle, un lieu, approche un lieu, une langue. La famille, c'est il peut apprendre quelques mots, il peut converser avec des enfants comme lui et tout ça. L'autre stratégie, c'est par exemple, 15-20 jours, 30 jours, ça permet aussi une immersion linguistique, c'est possible, d'ailleurs avec des phrases complètes, avec des mots en plus de vocabulaire. Sinon, ceci pour dire que ça prend beaucoup d'efforts et en termes de stratégie, c'est à peu près les stratégies que la Société canadienne de pédiatrie recommande aux parents. Derrière 1, 2, 10, 12, c'est des études qui démontrent, je ne vais pas m'attarder là-dessus, des études scientifiques qui démontrent ce que je suis en train de vous dire. Pour revenir aux mots, les mots qui sont liés à la situation de minorité linguistique de langue maternelle, ça c'est une problématique psychologique carrément quand ça devient important. C'est la honte. La honte c'est quoi? C'est un sentiment négatif qu'on peut éprouver. La culpabilité, la parce que c'est pas une langue scientifique, c'est de prendre comme ça. La notion de rejet aussi, c'est important. Il faut se mettre du point de vue de l'enfant. Donc, pour les parents, ce sont des choses auxquelles qu'il faut prêter attention. Donc il faut les casser, faire de l'éducation, la notion de honte, la culpabilité, tout ça, le rejet, et surtout ne pas faire de hiérarchie entre les langues. La langue, c'est la langue, il faut les mettre pour que l'enfant puisse considérer la valeur de la langue. Il y a des situations où c'est décrit, ça a été même des sujets des motifs de consultation chez les psychologues, surtout les Bretons. Il y a quelques cas, c'est la langue maternelle exclusive. Et ça, c'est aussi une extrême qu'il faut éviter. Donc, c'est pas simple, il n'y a pas de recette unique, donc il faut trouver des compromis et surtout faire beaucoup d'efforts pour être capable de former son enfant, transmettre la langue maternelle à l'enfant. Donc, d'abord, c'est un défi. Mais c'est réellement un défi en contexte d'immigration. C'est un défi individuel. Je n'ai pas de leçon à donner à personne.
moi le premier, tu vois le masque là, pourquoi? La raison, c'est simple, je vais être honnête avec vous parce que je vais le 100% je marche au mieux. Et là, il faut reprendre, il faut se pratiquer, il faut parler. Et au niveau de la famille, donc il faut la pratique au niveau familial, au niveau de la communauté, c'est le rôle des écoles, à Madinès, à Québec, à Ottawa. Et au niveau sociétal, c'est sûr que si on regarde un peu la politique linguistique du Québec, c'est sûr qu'au dernier chapitre, vous allez trouver qu'on a de la considération pour les langues maternelles. Mais oui, après ça, vous retrouvez que finalement, il y a un article 101. C'est comme ça, mais ceci pour dire, en conclusion, que la langue est mieux développée que par les siens. Partout. En conclusion, c'est le nerf de l'INA qui a une langue, ce sont la sécurité, où il y a وكاين وفي واحد البلوغ d'un psychologue que je vous recommande, c'est un Aqbailien, il s'appelle Yusuf Aliwi. Et c'est un blog très intéressant, vous pouvez le regarder. Et là, il a internationalisé, si vous voulez, beaucoup de travail à travers la chanson. Et ici, avec sa fille, Grilis. Et ça, c'est un exemple de transmission intergénérationnelle de la langue khatartswaniste aussi. Et voilà, donc pour être dans le monde, il faut faire sa marque, il faut inscrire sa culture, son identité, sa langue maternelle dans le monde, parce que c'est un patrimoine de l'humanité, on fait partie de cette humanité, elle nous apporte un certain nombre de choses, mais nous sommes capables de lui apporter beaucoup de choses, et un truc comme ça. Voilà. C'est une question par rapport à la langue maternelle. C'est quoi exactement les critères qu'il faut remplir pour dire que oui, cette langue-là, c'est ma langue maternelle? Un exemple, un couple, enfin, je sais que par définition, il y a des gens c'est sur mais les parents, la langue française, c'est la langue anglaise. Est-ce que même un enfant né, il peut se définir à un moment donné, il va dire oui, ma langue maternelle, pendant toute la période de est-ce qu'il y a des critères qu'il faut remplir à partir du moment où tu es né d'un couple kabyle, par définition, ta langue maternelle est kabyle? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, une étude à McGill très intéressante sur des enfants adoptés, des Chinois adoptés par des francophones. En Chine, de la Chine, c'est chinois, mais l'étude a démontré qu'il y a un marquage, comme quoi la langue première, la langue maternelle, c'est sûr que ça laisse une trace. Maintenant, ça vient, l'apprentissage de la langue maternelle, c'est un processus. C'est ma langue maternelle, c'est terminé. C'est un processus d'apprentissage, d'acquisition. C'est sûr que c'est un tout, c'est un processus, la conscience de soi par rapport à quoi? Par rapport aux repères que les parents nous font par rapport aux repères de la communauté. Donc, c'est pas juste parce que les parents sont kabyles ou ainsi parlent, mais là on c'est un couple, vous allez avoir un enfant, c'est sûr que génétiquement c'est un kabyle, on peut le dire comme ça, mais s'il n'y a pas un apprentissage, c'est sûr qu'il n'y aura pas de langue. Le contexte y est pour beaucoup, l'apprentissage y est beaucoup. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
زول في الأول سير سكسي لانت لي ريشيرش يقارن باللي أقشيش عدن 12 سنة يزمر يحفظ une langue seconde, une langue seconde, l'humain, ça va pas être comme un locuteur natif. Je le tiendra couramment, l'un est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vais répondre. Bon, c'est vrai que c'est une très très bonne question. C'est vrai parce qu'être bilingue, c'est bien, mais donc c'est parler, apprendre et utiliser deux langues différentes. D'accord? Mais ce qui va avec ça, en fait, l'idéal, c'est d'être bilingue. Donc ça va être une espèce de bilinguisme avec ce qu'on appelle, je vais rajouter un autre mot, la bilittératie. C'est la même chose que les Qbaïl. زعما تيسير سنة تثريين لو معنا زعما تيسير تقبيل تمسير تقبيل وتيسير دار تقبيل. Je connais pas les nuances de la culture, ça on appelle ça la littératie. Les expressions, la finesse de la langue, les valeurs, etc. Donc ça c'est la littératie. L'idéal à atteindre dans ce que je viens de dire, c'est ça, c'est d'apprendre les deux langues en effet, ou même trois langues, mais l'idéal à atteindre c'est d'arriver d'abord à maîtriser la langue comme telle, mais aussi à maîtriser la pensée, le processus de pensée qu'il y a dans la langue. Et c'est ça qui manque. Plus on tarde, plus la personne pense moins dans la langue seconde. Nous connaissons, même comme adulte, parfois ça prend du temps pour switcher, pour passer d'une langue à une autre. On réfléchit. Et ça se voit même dans les expressions qu'on utilise. C'est ça la littératie. Voilà, je pense que... Oui, ça s'apprend, mais la littératie, vous avez bien fait de préciser, mais la littératie, je la langue de façon intime, il y a des doutes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cité de référence tout à l'heure, à cause de ça. Jacques Derrida et Hannah Arendt, c'est une grande philosophe. C'est ça qu'elle reconnaît. Vraiment. ثمنك مجينا ثمن في المرأة قبل كان أخذ مسألة الشيطوح أيام السنة نسليت هذا النظام في نقارن لدغا يمين يقلنا قلا يمين يقلنا وكذا دي فرنسا نغادي الألمان نغادي أمريكان إما ولا نقارن باللي أنا تمسلا اللي وراو النسن استقليزي ناس ترومي ناس اسبانيولي وكن هذا في ما نسن دي غادا تسيديرون سي بور ان ميور انتيغراسيون alors que des psychologues, des psychopédagogues قارن باللي ما يلي ورا عضلو فان داكشي داكشي يسم ثلاث تماتينس يسيت مليح يعاشيت يدريت خاطر لونغ سو في يعاشيتك مطاول دي تيكلير كورار منو دوك عقاض دي الفرح هكا يتعاوني توكا كنا دي السين دي مسلاين النظام كنا دي في مانيس واش نقول هكا صالح وكيما مسلات في لاس لينا ما تروح تزرم لي ريكومونداسيون تكتب كم لونغ ماتيرنال لي بيلانغوز ما تغري مع لي ريكومونداسيون la société canadienne de pédiatrie, il y a des réponses à ça. Et c'est démontré, d'ailleurs je l'ai donné les chiffres l'INA, enfin les références, باللي ولا ريسون ماس مليح تقبل يتمك c'est un avantage pour l'apprentissage d'une deuxième langue. C'est un prérequis. Et les études démontrent que même les compétences au niveau de la lecture, du calcul dans la langue seconde sont très importantes. Donc ce n'est pas un frein. Si on va répondre par la négative à la question unique, ce n'est pas un désavantage, c'est encore mieux. Parler deux langues. ما يدير تجريزي دكتور مثلا تزوخ ديال السكن مثلا تستقبل الخطيب non mais c'est la même chose, c'est la même chose. Il faut leur donner l'importance. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure
faire vis-à-vis d'un enfant la hiérarchie des langues, ce n'est pas une bonne attitude à avoir. Au-delà des mots, au-delà de la langue, au-delà du langage, il y a l'aspect psycho-affectif de développement de l'enfant, si on veut mettre l'enfant, le développement de l'enfant au centre de l'enjeu. Voilà. Oussaïd. زكينا ديوا شويه c'est-à-dire الناس المسلي تقبيلتي ولا ولكن تسقسي غير كاينلي باغ اكزومبل ما تروح للغربه الجزائر باغ اكزومبل الجبل الناس اللي بلا باتنا شو لا القبايل تمثيلي هو مسلم تدافع تمثيلي مليح تقبايلي وهي تنيجليجي كيف دونك بعد هو تفكر الاكسبيريونس نكملوا ذكي يروح على كاردو 6 شهور tout de suite يتمثلي القبايل تبعثي دار ذكي باش كان يولي القبايل ولا تمثلي يتمثلي ما با بوزون يبعثي بكامل باش يتزرب بلي كان قبايل c'est-à-dire tu vois مش نسقسيو باش تعطي رايا ان كاين لو ديفو كي وكل يوم انا لا في البارك الشينوا لي بورتوغالي تمثلوا كنسلو كل قبايل نو الى خاطر الناس عندهم كومبلكس معاك الماء مسلي في النظام سوف يعطي هانديكاب بور لي كون alors qu'on dit par exemple en Algérie tu vois les cabines c'est les millions français sont meilleurs que les arabes donc c'est quoi le message qu'on va parce que parlant public il a croire مسلي القبايل دابا الا قاسم يعاود كيسمي صاغور كيسمي سما le bout d'un moment ça marche qui lui met à la garde de قايد فافا الناس c'est quoi ça marche il faut يتمثلي تكون il a ce qui partie de كلمه جديده زعما يقول donc il c'est justement, on l'a conçu à l'école de Warbaz Guinness pour répondre à ces questions. Il n'y a pas de recette magique. Il a parce qu'un enfant apprend la langue par le niveau, le degré d'exposition. Mais s'il n'est pas exposé, mais السيارة كان اللي فهم سنة الهضور سنة مزرايم مي يا با دو إلا تمثل هذا تعاوض ما كتقارض تحفظ الفوكابولير فوا ما تصادر الكونتكست شوية تدحو الحال بنادم اللي السين دي تمورت هنا c'est un cas un peu particulier des morts c'est une migration intérieure نحوياك ولا نقول عليه طفل مليح خاطر تعطي وهرن بمعنى تمثال خير وقال الذي درت خاطر c'est la volonté c'est un défi personnel un défi familial parce qu'on décide une famille des parents décident que c'est comme ça va être comme ça toutefois il faut quand même nuancer le propos il faut éviter certains pièges تسمى السيطرة parce que كاين وناس culpabiliser un enfant parce qu'il ne répond pas à la bonne question parce qu'il est fera le rejeter parce qu'il ne connaît pas la langue c'est pas bon c'est à éviter et ما كندير علينا la langue maternelle exclusive il y a eu des situations y compris dans la communauté de conflits conjugaux à cause de cette question donc il faut de la souplesse il faut des stratégies éducatives des parents pour faire pousser un peu plus la chose. Mais sinon, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a absolument rien. Et c'est pour ça que j'apprécie les recommandations de la société canadienne. Les gens, ils parlent anglais, français, mais c'est agi de l'intérêt des enfants. Moi, je trouve que c'est un très très grand service qu'ils nous rendent qu'on rend à la population comme professionnel de la santé sur ce sujet. الزول في الأول فرصة دبر تاكوني تاكلو ديني غنسو في السوام فالميرثنا والميدو سام الوا السانكير قال الساكير غنا ندو 3 ديمات نحواجيت نكون لا دغا سلق بايل ذا كير دي مونريال ناضي كندا ناضي اوربان دي فوليديا الساكير غير فرصة تاكوني تسوا كني ايا كاين يخدم كاين الساكير اما كاين اللي هو التجويد يا اليون يا اليوث وذا شني كثورة القبايل لا
غاوي ذاك اللي ونسينا هذا هضرا ورجينا هضرا ثلاث تسنات مبغير تقبايليت خاطر سوي ذاك يسي تدار تقبايليت نعم بلا ما تسوق ولا كيتيران غير تيرا كذوي اللي تسن ايوا كنا تسلمذن ايوا كنا تفكن السوتين دي تدور اسيني دكتور اسلام ايوز تنميه تنقرات ساعه يونس سكسي واعر مليح باسكو ساعه البارون ساعه اون في دو 18 mois d'accord 18 mois سويت لا غاردوري هكا ساعه لا médecin de famille qui est pédiatre de l'enfant par rapport à son langage le médecin l'orthophoniste non je fais mal le médecin il a conseillé aux parents de prioriser plutôt la langue française qui est d'usage dans la garderie que la propre langue maternelle de l'enfant né. Parce qu'il lui dit, ça ne va pas l'aider de la mélanger avec ces deux langues-là. C'est un pédiatre d'ici, il est à Montréal, ça c'est un cas concret, c'est un parent à moi, il n'est pas venu, c'est qu'il est, selon les recommandations de l'association de pédiatrie canadienne, je peux te mettre en contact direct parce que c'est un cas, c'est un merci. Oui, c'est une très bonne question, vraiment, mais c'est des situations qui existent même au sein même à l'intérieur de la profession. C'est des choses auxquelles même certains pédiatres ne s'intéressent pas à ce genre de questions. Et ce genre d'erreur, ça c'est une erreur. C'est de la méconnaissance. Donc la personne probablement n'est pas au courant des recommandations. Et toutes les recommandations noir sur blanc vont en faveur de l'encouragement, de la promotion de la langue maternelle. Et la question est on peut l'aborder d'une autre façon, et c'est notre rôle, c'est un truc du langage. Les personnes dans la langue maternelle, justement, il y a des outils d'évaluation, même c'est un anglophone, il n'est pas issu de quelqu'un qui est dans la communauté, on a des outils adaptés pour évaluer un trouble du langage d'une autre culture. Je peux le faire avec un certain nombre d'outils, que ce soit du vietnamien, nord, moyen-orient. Le malin je crois qu'il y a des mesures à prendre pour corriger la situation. الزنفلاون ساعة سقسي أزالي تكني مولانا ولا ونسن هنا كيس خراميتي وكنا فاهمين قبيليا يا ساتان كابيل دونك moi je crois donc je les considère comme c'est des Kabyles qui sont très forts, ils connaissent toutes les langues sauf la leur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine-là pour secouer les consciences وكنا نديرهم قبيليا نكتو ثلاثة نسن خاطر نفدي مزورة وكنا ندون هذا ونسن كفري ونسن في المير. Et c'est sûr que c'est pour ça que j'ai mis même le tour de la conférence en contexte, parce que ce sont des réalités effectivement. La Nougat, ça existe. Je ne peux pas vous donner les statistiques, on n'en a pas. L'Im Rijal, il est en terre d'accueil, cette église dans sa remise, donc on laisse de côté la langue maternelle et c'est une perception, mais c'est une perception qui va poser problème d'abord pour la famille elle-même et pour les locuteurs. Et les solutions, d'abord l'approche, je pense qu'il y en a une approche communautaire globale destinée aux adultes. Je pense que la première chose, il ne faut pas les culpabiliser. Il faut plus faire, ça appartient au mouvement associatif, aux leaders, de sensibiliser les parents, d'en parler de façon assez régulière à Macao, des conférences pour sensibiliser. Mais c'est un problème qui existe. Les Français le connaissent mieux. Moi, je suis un peu les communications. Selby, c'est un problème qui est là malheureusement, mais il faut faire la sensibilisation. Ça appartient plus aux leaders de les sensibiliser. Mais il n'y a pas de solution miraculeuse. Monsieur le chef. الزلف الأول كمحمد الشيخ أستاذ سيو الدواء نبغي نحضر أستاذ قايدي مالوريزمون بتاع دون روتار كونديسيون دون روتار وزغارة ما تمسلاي في لو ريفيرون لينغويستيك لو ريفيرون لينغويستيك نتبدا كاع عندنا
يساد روتاوا حمد تسع سنة بيداغوغ يمسلاي دفتو ثلاثة مسائل سيرتو لا ريفيرون لينغويستيك لا ريفيرون لينغويستيك أميك مايلا إمولان بغانا طفنتا قبيليت الكورا ونسن يقارب ليه إلا يوم ديك السن هادي تمسلايا لا تقبيليت يوراوي 100% ولي تعمد غاس هادي روح أسدي مسلاي ميس إنجليز الصرومي ناس إنجليزيت أسينو في مغالا غانو غالب نتا إلا غاس نتمسلاي أنا ثاروميت يوم ديك السن سواء يماس نغ باباس أنا تقبيليت كان راه يتمسلاي 100% أما سورتو دو كوخان ما واضن لوطر بارو معليش هادي مسلاي يتسنى كنت سيوا أراني ما إلا يون ديك مولان يطفى لا تقبيليتي قبغوني ليا أنا تقبيليتي وراويس تقبيلي أراشني أطفن تقبيليتي نسنى 100% تنميرتي C'est une très bonne question, un très bon commentaire, c'est même une affirmation. La réponse est là, dans les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, l'approche un parent, une langue. C'est ce que vous venez en train de dire. Et ça a été appuyé par 4 études. 1, 2, 10, 12, vous pouvez les retrouver sur le site de la Société canadienne de pédiatrie. Je ne peux pas rajouter plus. Madame, non? Oui. Non, c'est un commentaire sur la question. Une question. أزول دونك الملك كيميتو في la conférence هاكي ساعة كان يونس كيني دونك دون لو كونتكست نتاع ديجا vous êtes médecin تناد لينا حاجة مزوارو ان بيبي ما يلي يتعبط الكماس il entend des شحال كاين 30 décibels شحال كاين مش فاهم مليح ça c'est très important ثوري dans le contexte de communication bébé كيماس يمكن je mets un contexte de quel est le roi ثوري ذاك تايمات ساعات ميس elle attend un bébé تهضر ذو الكازيس قبايليت باسكو سنتي ثمور سي دي زيميغرون هضر قبايليت ادري 80% des cas bon bien sûr سخلاط من الضرومي donc l'intonation il sur le bébé de Apodis j'imagine si je suis la formule identifiée tout à l'heure Alice donc Madine Takmadilan Kouchimbrok ils ont des cris qui sont liés directement à la langue ça c'est parfait en second lieu il s'avère que il brille quelque chose d'inné à Potgimnas après il y a des gens la maman le papa c'est vraiment la langue. Après par exemple, j'ai vécu des cas, j'ai entendu, puis qui m'a dit, ça fait, je me dis, je ne suis pas médecin, mais je me dis, est-ce que l'enfant est exposé à un choc? Est-ce qu'il y a un choc que l'enfant, si il brille un son, il va dire, après il m'a dit à un moment donné, le contexte bien sûr, est-ce que d'après vous, docteur Isli, est-ce qu'il n'y aura pas un direct ou indirect un impact sur l'enfant maladie après sa naissance jusqu'à un certain âge? Oui, c'est je crois que non. Parce que l'enfant, c'est pas mal d'études qui démontrent une très grande plasticité quant à l'apprentissage d'une ou plusieurs langues. Donc la réponse, il n'y a pas de choc, d'espèce de choc linguistique, culturel, ça n'a pas un effet traumatisant. Par contre, plus tard, si on est dans l'exclusion, dans le rejet, pour la répéter encore une fois, dans la honte de la langue, là ça pose problème.
Là, il y a une question. Oui. Il y a des liens entre la langue maternelle, quand on parle de langue bilingue ou trilingue, et le processus de pensée. Parce que quand on réfléchit, il y a toujours au début une façon de faire, de former sa pensée. Est-ce que quand on ne maîtrise pas la langue maternelle, il y a une incidence sur le processus de pensée? Je m'explique. Par exemple, moi je remarque que est-ce que c'est lié à la société avec nos enfants? La manière qu'on perçoit les choses, qu'on élabore notre pensée est complètement différente de celle des enfants qui sont nés ici. Est-ce que ça a un lien avec cette langue-là maternelle? Parce que quand on dit des langues, ça reste un processus pour communiquer, mais est-ce qu'il y a un lien avec la pensée? J'ai répondu tout à l'heure à la question que j'aurais utilisé le mot bilinguisme et littératie. Ça, c'est certain que les enfants ils sont exposés à notre mode de pensée, à notre façon de faire, donc ils vont apprendre à réfléchir, à penser dans la langue dominante. Et donc, c'est vrai qu'on peut, même si on n'est pas pédagogue, psychologue ou neuropsychologue, on est capable, comme adulte, de voir le contraste. D'ailleurs, il existe même chez les adultes. Dès qu'on switch au français, c'est un mode français, c'est un mode de fonctionnement, de pensée qui nous vient un peu de ce qu'on a pris dans la pensée kabyle, si vous voulez dire. Si je peux dire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de bilinguisme et de bilittératie. L'idéal, c'est ça, c'est la langue maternelle de l'Taqbaylit, ou le mode de pensée kabyle, parce que c'est aussi une autre façon de faire, c'est une autre façon de concevoir le monde, c'est la communication, c'est un rapport au monde, il y a une philosophie, il y a des valeurs et tout. Mais quand on passe à la langue française, par exemple, il y a aussi une littératie qui vient avec, donc une façon de penser, une façon de structurer la pensée, qui, si on prend, même si on compare les francophones Baïgarasen, si on prend les Québécois et les Français, on va trouver un certain nombre de différences au niveau de la littératie. Donc il faut juste le savoir et faire attention. Et si on a des objectifs de développement en matière de langue et de structure de pensée, il faut être attentif à tout ça. السادة الحق ما تنرد تقبيلات سيادة الطب سادة الحق كل يوم يتدافع قد لا ولد ولد مرة وكل يوم يتدافع في لا كولتور ساعة في اللونغ سي لا ميور شو داكور كذا لو معناه اللي ولد النغارة سي با اون لونغ سيانتيفيك سي با فري النغد لا الوكال تفهم بركة أكيد السبات ديال فكينيا سي با اون لونغ سيانتيفيك تخص نغد النغارة بليك سي با اون لونغ سيانتيفيك باسكو لو كنتو تلاقين c'est une affaire d'effort à تخمر وتقبيلات وراه تسلم même au niveau des sciences au niveau de la littérature, les sciences et la technologie c'est là donc c'est pas ce que je dis que fait un baran نغد لا ولاد يتسافن تسبيوين اسيدي ميس c'est pas un scientifique en face c'est fou ouais c'est une langue scientifique allez une note scientifique culturelle et tout. C'est une langue complète comme toutes les autres. أنا نرجع للتقصير سي بون كار نجي أنا نرجع للتقصير ما جيت الزلف الأول تنمير مجد فسارة ديالي اوكي يمكن ثورة الهايب ويكون نهضر الكلي يمكن شوف فيه تخميمة أزكى تقبيليت ثورة نكون قيا نهضر تقبيليت ذاكيا سيماويان الراونا ويهضريت وتيهضر راه قيا نتعرض نخدم نقارن نوتر بوسيبل وكنا نهضر نتمسليت وكنا أطفن شي طاح ديك سخرصو مي أزكى جو demande le futur أزكى تمسليتنا أم كاثيين الوراونا أزكى بهضر نتمسليتاكي وسكن تهضر لنا ما تجي دام كي تواليت الشغل ياكي
كيهضر غطس عفراونا ستادير لافونيغ تقبايلي داكيا كان لابي الغرب اللي تمر في الكلام فنمير Je vais essayer de répondre, mais ça ne relève pas des connaissances que je possède. Ce n'est pas une réponse médicale, le savoir médical que je prétends détendre ne peut pas répondre à cette question parce que c'est une question très complexe. On va se situer dans ce qu'on appelle la prospective. C'est une question à laquelle j'avais pensé à un moment donné. La question dans laquelle je me suis dit, il y a un 2030. C'est une question prospective, mais je n'ai pas la réponse. Mais je me suis posé la même question, mais on appelle ça de la prospective. À 2030, mais je n'ai pas la réponse, je n'ai pas les compétences pour. Il y a des gens qui s'occupent de ce genre de questions, ça s'appelle la prospective. كان دي ريكومونداسيون كان كيما ولان بارابور الوراونس كيزمان نهارا تقبيلي لاقي ما سورتو اني نو ديال لاندي الاربعه كنت زمان تكمل يعني فين تفكا ما يلي مزيان في شيشه مشطوح l'une des bonnes manières اللي كانت ان اكنيد ليتيراسي اكنادي يشمل هذه حمله الثليل تمشاوت pour moi il est très important de la raconter aux enfants parce que les enfants à bâge حملنا هذا السنه تصير اي غير نستحقوا التقسط قبل هذه الستروميت هذا استحقوا مازيغ تستقبيلي خاطر لان تريد الليسان تمشوها كتشدي الزماضه تغربي الليسان ستروميت نسويتشي راه تقبيلي باش استيت مسلايا باش خاطر ثم شهوت تساوي ليماجينات تساوي هذه حلفوا الحوايج في السنين لا ميوزيك لا الموسيقى داين ديالنا ما يحمل ثم الموسيقى التقبيلي يتحول في وسط التقبيلي دونك il va aimer la langue il aura la tendance à s'accaparer la langue بالمياتيك Gerson, c'est des commentaires très intéressants. D'ailleurs, la conférence a commencé par rapport à cibler les enfants. Et la vidéo que par laquelle j'ai commencé, c'était pas là par hasard. C'est une vidéo, etc. Et en conclusion, il y a 3 livres d'histoire, entourer le monde. C'est pour fonctionner un peu par message. Le monde des contes berbères, la musique, et même l'art culinaire. Même l'art culinaire, c'est très très important. Faire un plat en famille, etc. Ça fait partie de l'éducation. C'est même l'art culinaire. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, mais j'ai poussé à changer. Les 30 minutes. On ne peut pas tout avoir. Et تنفاك رشيد j'espère بالسياق الشطوح صافي الغا كان جاب لي فرحه عطا صافا سكوس يزنين اسمي لونسيان اللي ديالي تكتيكيه الناس لاكاوا شك ثيوا ناض فرانسوا باري عطاتو السينا le 21 février c'est une journée internationale de la langue maternelle اسكوسا مثلا لاكاوا الناس تعرض دكتور اسلام دعني ديال طوا كيف في بي اتش دي اني صباح الاول سي كنت تصنتو ديك لي وين دي دموت يخدم لا ميم شوز مثلا كان 5 لي اسوسياسيون يخدم دي بوليس مساعدين دي كونفيرونسيي يمكن نهضر في لا ماتيرنال دونك سا بري داك ديال اسكا ديال المسناو تاع لي كلان ديال طوا دار لاكاواش تيدوا اسميس كونستانتين ايوانو قالت ديال واحد ذكيه إمي يفضوا هي البلاد اللي داكينا سي با لا بلاد تمسكن ديال طوا ولكن ذا سلمات نتداوي ديال طوا يسعى يسنى في اللونغ c'est incroyable. Il est d'origine grecque. Est-ce qu'à la conférence, il s'est mis l'identité multiple et l'importance
d'être au moins bilingue pour des utilisations locales et globales. Vous n'allez pas le regretter. Mais c'est grâce à la langue maternelle que mes parents m'ont donné, c'est un grec d'origine, et qui m'a fait aimer d'autres langues, qui a ouvert mon esprit. C'est pour me dire que c'est important de transmettre la langue maternelle et vous n'allez pas la regretter. المجيد تنمية نولي روحا ولا نفك فان دينا بلي كان بياس دو تhéâtre العشاء لو تيرا ابوه.com فكانوا جي في جو بونس pour remercier Majid سروين لا باز في كان كاتو دونك يا دراري سروين وسعيد ماشي دي سنين في كيضيفوا ذم قراني ورمز كينا سنين نسوفي السيكتور ديالنا ماشي لا برانيا ولكن اقلاك امكي تشامل الدنيا خاصو صدر على الوقت كينيا اقلاك خدمه اني ناقل سي مايليش ثاني في القران سلام غاد عندنا كورش القبايل خاص ماشي دي زونسينيون خاص ماشي ساعنا انا ونسك كتفكنا شوت شوت باش كنا كني مثال ميم تمشطح كان هكا تو موديستومون بغيك ديال الواباس دا شاك دناوي نزرع دا شاك دناوي خدمك دا بتيت اوبجي اتسلسل البيرو هناك لا بروميك tu vas le voir à tous les jours il s'agit bien juste بغاك دير برافو et puis بغاك دير ايوز ما بغيت هذيك نشوف هذاك لا ملال لا امر فك واقف زرام ذا شو زرام واقف زرام دابا ثاني تنقرض يعطيكم الصحة فرحة نهار وسليم أنا مثل ضربوا لي يكون وين فرحة خاطر سورتو سيناك الكونفيرونس ما هي اللي عندنا 5 6 7 سنين صافي ديك سا سوسي دو لانتيري و اش راه ودينا فرا الا وين دانس خاص الا وين دانا شويه نهار وزبر ما يتكتبن لا راه تكمل
الزلف لك يا مزرامية السلواي تفيدراليث إمازيغن مريكان وقافا